te whātala whātu i le tunu ule nei tai au fau, whamano le folau, o le tautua amata le siufonga o le lau mua, o le aso tofi le nei, o le aso tolu o november le tausanga e lua a wheluas furulua. I alo mai al tātou sānu ngā lotu o le te i le sunga i le toia ina, Reverend Malaki Moiava, mai le kalesia, whapotutonga, ke uisiano Amerika Samoa i wainui o mata. E usmai al whafonga. Ala fai mai ai whanunga manuia, Samoa i kuta au le lofa maleanga le leo tātou tai. Ai o mai asi o tātou tāpua i atu le tua, tātou stalo. O ile vi inga te mā i lau tio na o loa lofa ma loa ang le lei. Ala fai mai ai foiso mātou o tunu le lei tai o fau. Ala ulava i le mana o le anganga e te mafuteina le lei tāpua ina. Ma tōna ngona ina ai lo whātasi mai. Vi inga lava e fōi lava i ate o e te mā. Wano Isu. Amen. Pese tau se lama lua. Se pongisa ua o so mai le ba ua te no Manatu o tangata i ate i mātou o au nā ke riso. O au na fo i tausi upu lilo ale atua. Renei, so ina i au na tausi mea, ina i e loa ai le tangata ua wha maong. A ore me matua mama, lava i ate au. O na wha masino ina o ao e o tou. O le wha masino ngā tangata. O ke le whaamasino lava au i a te au. Wa, o ke le loa,
I fo I lo loto, so se, ai le ta wa mi o tonu ina I le mea. O le na te wha masino a, o le ali I lea, o le nei. A wato te wha masino I se tasi, mea a o le I o mai o na po, e a fi o mai le li. O le na te wha amala mala maina me lilo, o I le po uli. Wha alia filinga o loto, e I ona te itai, mata o le leia e le atua. O le mea lea o awina atua I Timoteo ia te autou, no lo wata lii, pele lava o ia man wha maoni I le lii. O le na te wha manatu ia te autou, o la ua mio le ngā ruenga ke riso, pe ona o wao I mea uma I kale sia uma. O lo fefete loto o isi, e se I a au le aluatu ia te autou. Ai vave ona o aluatu ia te autou, a fina ngalo ia I le lii. Ona o wiloa I lea, e le o le upu, a o le loto fefete, a o lo lato malos, o wa, e malo le atua, e le o I le upu, a o le malos, o le fea tou te loto I ai, o te whaiatu ia te autou. Ma tou ma le sasa, o le alofa, ma le loto anga malu. A manuia mai le atua ia na fiong pa ia e pe on tātou pa tau iai, ia pelo na viinga e whaavau. O le matua o whiwhiri mai le pai o kumua mua, ia na mai le tuse whaapelo na whaitawina. Ia whaapea o na manato tangata ia te I mātou o au nā kerise. O au le au na fo'i e tausi o pulilo a le tua. Al manatu au tuolo au mai e whaapea o au nā kerise. O au nā kerise. Ma le whilwhili ai o paulo e le tua e whai ma waa maipu o le tala le lei. Wala ngā tuai I ese. O lona wala wina lava lea e whai ma au na o le tala le lei. O le tangata sa sili ona ili tata ili tala le lei. Le tai. Wali liwa le mana o le angang. Whai ei o ia ma au na. Wa sili ona rofa ili tala le lei. O lona rofa wha maoni lea ili tala le lei. Ma whai ei ona ia tadia po ngā uma. Na ia savalia se ia o ai na mariu wha mātua. Ta upu whaita wina o le nei fo I tae ao ua wha pula mai. Manino atu ai te paulo. Ile kalesia I koronito. Lona tūlanga wha apostolo. O le na awinatu, mori atu. E tala le lei ke risa koe kui o lato lautanua. Pai loa la apostolo le tūlanga o le le solo le lei. Taimi uma. Te angai ma le fia ai, ma le fia inu. Le mativa ma le tango lima, te nane. Le au maksolo. Te au a po ina matua le ai a. Se fale maku I ai. Pai voi lao le na a o le tele o sa wanga. Opo ngā sa fita iai pe maia. E tai, mai nā whaingita. Nei mauti no ai le loto iai o le tua. Ma ngalue ai o le ngang pa ia whatasi maia. I lana ngā luenga tā lau. O le nā na langona ai le malosi. Ma o whai le nā mapoutu. O lona ola e fōa I atu e au natu mō ke riso. Nei ao fō I ma wha matala I le kale se koronito le mea sili. Na whaia e Yesu mo ia. Ai mai se foi o mea. O loo ia whaia nei. E pei o na whaari mai pēr ke riso I a te ia. I lana ngā ruenga tā lai. Ana nā fo I whana unongo la apostolo mo korinito. Ina ia ola au auna. Aua le loko fefete. Aua le wha walunga. Aua le wha sinoa. Tūru wha masinonga I le atua.
e ua ni whaia le tangata. Ma o lea ia wha maoni le tangata i lolo tiuke. Tō fiai, e hatia e ai le kāresia. Ai mai se lava, po i o lo lātou tusa ina o i la ua ma apolo. Ua ve ai ma fuanga o le whai vaenga ma le vai ai o lātou mana. Mai leo tu au nā ke riso. I o le vala wina o tātou i le kālesia po i a le atua e pe o le vala wina po i le kālesia i kolonita. O le vala wina ina ia au auna. Au auna ma le wha maoni i le tino ke riso. O le kālesia lea. Ia te tasi i tātou ma le wha e tete e wha pepea o nā tia e le kālesia ina ia tū mau le solonga le lei ma le manuia. Au e le whiwha amasino ai. Au e le whiwai vai ai. Ia whengale ngale ai, ma whipale pale ai. O la paulo. E tutusa la ua ma apolo. Pau le ese senga ona o la piuke. O ia na tuto, a apolo na wha susuina. A wha tupuina o le atua lea. E a whai e langona e tātou uma o auna le langona lea. Ona le fesilinia lea. O le manuia, o le ngā ruenga le atua. O le taulau mea o le soifua au auna o paulo. I le tala le lei na ia tu siai upu whala i au nei. I lona tali i whale nganga o Timoteo. Ai mai aia. Ua o wha malini ina nei. Lo toto. Ua lata le teimi. O te alu ai. Ua o tau le tau le lei. O i ui a te au le tau siniong. Ua o tau fi mau i le whatutua. O le nei. Te wina moau le pale o le amitonu. Le a fo ina mai i a te au. I lea la vaso. E le lii. Le wha masino tonu. E le ngata foi i a te au. Ai wha pe foi. Mai lato uma. O e fia i lona whaari mai. Ioe. E i loa lava e au auna. Lona i unga. I lalo nei. Le tau kulina se i mutal tatou manawa. Tatou te iloa lava. A whai tatou te wha maomi le veai. O i tatou ma au na te riso. E winga i ai le au tū o le nei aso. Nui alau whātau saunga le nei aso sa moa tatou talo. E lei titi le vi inga ma le whāstai ka maa. Ngana ina o mātou lolo whaima. Nanga watakau lava lea ma ono mea. Tasi ne wa henga sido na tāua. Le soifuanga o kishenda. Soifuanga ongi ma leo na tika. Kai ao ma lea pia. O se tei me lea so e mauai lea ma noa te maa. Kai lava o misuira se mātou. Se mātou o ki muu manai. Mātou uso a Pasifika. Malama i le ngata, ia e muri whaatasi atu le ngāma whaatai le ni fwoi vai asa. Nā whatai lau leonga le pōngisa, kai fwoi iau me alofa ese te sa mai mo i mātou o le pine leo na mātou tufi tau whao, manuia o le tino, mā whau whao e meise o manuia whalea ngā. Nā whatai le nei fwoi awa noa mwaua e. So ta iai mta po e patas iai o tangata ma la fo ile nei vai tau o stia foi si fo yo la o e kale sia ma to pito nei la wala o ia per tua ya e paya so ma to roto la ngona ma to a lofa ona o matanga e mopsia. E ta oto tu lava i la ufio me uma pa kai te maa. Ia ufio mo ia o mato palongolongo manino iai.
suruai o mātou wai ma le malama o mātou wala. Mātou talo whaafitai ono le ngānu pa ia lo mātou sosoan silia o whaafitai uma. O le tongi ola na tāpina ina e lo la waloa o lo mātou o li ima lo mātou paola. A mangalo lo tino. Ile o mātou sema o mātou whale tongu e leise me lilo e lau silfang. Po tuiatu whale nganga le nei tae au. Na lofa mai ma mamao mātou whale tongu. Toto le sala o mātou rio e sikeriso. Mātou titaru ta mā. Ina atpo i lau fio le nei aso. Tenga iai se au mga luenga. Whanau i a onga. E nane foi le whamuli i lalo ifo maoto malawa. Ia, tu watu lava i lau fio. Nei foi vai tau te ao na. Ua atu se whamitalangi ta mala o ona ma ia foi a le kalisia. Au whamapun whalang. Mātou te manau bia. O le whapitoina fo. Ia, e manatua i lātou umalava. Lo mawhatia i lea fo i tuainga o mawhatia. Ele nei foi vai tau o fo launga. Mai se wha mawhatana oi te mā. Mātou tālum tu inatu nei o mātou taus. O e tau lau nea o soi fua o mātua maua ngona foi mai. Tu mau e tino. A vea pea whala au, waila au, mtau kistina o ma. Na lai le mana wha malo lo. E ua maua le malosi pa pauina ki maa. Aminuia mai li ala leo whaasera lau le li kule ma lau whai ngā ruenga ma ngā ruenga whai pēpea. Baua so lātou malosi e tau kuailo o tino. Tāru manatua whai ngā maloa Samoa. Mawia oi te maa whape fo lea tunu mātou kuai. Wia au e kāresia i le lalolangi. Ia i pēa le mana o le upu. Te ina i pēa i mātou uma. E ia mātou sāwa vali i le malama. Mātou tālo ia iai lo manuia le nei asa. A pe atu ma le tenga iai ngā ruenga a onga fa pe foina i o mātou taus. I le anisi mea ua le mawhai o na pa i ei tāro sā. Tālo ki whao puku mai. E ala ia i sūlo mātou ori. Mātou wole mawala au e toi nei. Amen. Ua whafonga le tino o te tātou sānunga lotu o le tau nei, ia le teitai e le sunga i le toi ina le sunga le whawhirenga, Reverend Malaki Moiava, mai le kālesia e whaka a sā i wainui o mata. Whawhitai tele lava mō tāpenanga o le aso i lau sunga le toina. Tai voi mo le tātou hui pese, i al talo i whamanu i atu maanga le lei atu le tua, whaua upelan whamanu longa mwhamanianga i lau sunga le toina. I manu ia fol nei aso mfuafuanga o le iai, whawhitai tele lava. Ua luas furu minute o te elfitu, o le ingo le tua, mai le e whaka a sā, ia mai le nuule o whanga sā i Amerika Samoa. Ia o na whanga solo i leo le tātou por kalamina rita. Iau, maa lor so i fua, tā lofa lava, o le tautua amata le nei e le siu whong le la mua Wellington.
o le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia la o pesa tu loi vivi o vai fanua, ngā tai fale, ma le vāo matua, atua matulanga whaalupu peina o lo tumalo. O pese mo muatu I tulanga whaalupe lupeina o lo lupele o whale a lupo. I feel over on it. Ha! I feel over on it. Sofia ena whanua o le perofeta. Whanau whanau le unua I ta whaipa. Alosina. Don pa. Sa se manu tafao. Alosina. Mole tama fasino e. Afiti e potoa. Le matu pala pala mai. Le mani e toa. Le balo amanolo na malo ia o mai lunga. Mata mai I yo fatu anga. Fatu anga talo matamu ese letitele. Fape foi mai tu ai ma ufi ese. Ulo fata ya tunui fa fape foi le market sabana loise. Ta lofa Samoa o tō whinga pulea I le tautala e sero whiwhia po kalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele awhare fitu so whaso I fua ata le tai au.
Ia le tata polokalame o le ata o le tae au, le nei fo tatou tue whelo ai i lungo pea o le ea le nei fo i tae au mātango fio le stofi, wa tolu aso le tatou folau ma le masino Novemba, a lol folau, ia, filo i fo ma le tofa asilia la, ei, nei tae au le tatou polokalame, ma loso i fua, ta alofa asilia la, ia, tau whaifa malo lawa fo i nei tae au mātango fie, malo fo tau ata ia, malo fo le whato toi fi au mga rue, ia, e manatu fo ia, le fo ua ala whae malo le tatou tunui, i fi au masani ia me se foi o le tapo ingana le tato mato malo tau ta o mai ia pena la lo foi tatele to filo le foi sa nava yaso ia le mo se no le foi pisi to le spito ia le foi ia ai malo la vale ia o le piu vai tu ni tai au e se foi swing o tau ro ia pe foringa mai wa malo si le angiangi o savili ya o fu ti munga pe ona ni ta e mana foi sei malu le wa matana sauta ma fanfana ya ale e fa malu mo le so ai malu o savili ya sa le ya ma le foi lo pa ya tu da fa lo ya fe de statala ya e fa talo fele pa ia mal malu tatu o tru le male fo mai o le finga longa stofi le tua ya o feo yo tala le o fa maota le malu so se fat faita lang ya malo so fo manuia malole langi matafi ni taiau fa talo fo le lolo e tamam tina ma tua to si angal tatu no mali fo mai e fa nunga le ya malo so fo manuia fa talo fatu si fonga lo bon ni taiau tapu inga mau o le lolo tatu no le fo wanga ya tu fi au mga luenga masani ya wa fo le tautuino ainga ya la inga ruenga ya me se foi ya le fatalofa ya la tolo na fam tute ma faiva tono ma ota malawa ya wala foi tape na ino le fa nau ya onga ya ai tai nani foi o tausingo tato mtu tausi ya malol so fo manuia malol langi matafi fatalofa foi le lolo tato tunu tafa fia la langi o lo lungo tato YouTube mal tato Facebook me se foi tato app ya al tato le tio foi frequency tasi ono te smal tasi ya se fonga ne la mo nei taiau le stolo Novemba ma to te fa talofa lava foi si leva o tava la vala se o le sa e malanga sa mo le tele ni talo la malanga ya la le foi na inis fu fonga sa e pc ai donga le to fisa ia wa pe o le tulang foi le tato talano ma sa ne foi pa o le tulanga ia le o tanga te sa mo e se le mani o la ngona yo to la to no fo to va ai foi le to pu to o lo tama o fa te misa tala titi ino o to va ai foi le lo ta nu uma a fio anga foi na to vai tangata ia le tunu ia me se fo o tai ia me se fo ta to tunu ia na ia a le tulanga ia sa o le fisa ma o se mana ia o le la tu foi no foi sa mo esa o foi tawana to tele avman tu pe o le ile mana e to so mo o ile si la pa fai te to tasina la sa mai tau o le la le mana la sa mai tau ile e vai nga pela si to fi anga o sa sina sa e to isi o to ma le tu ale tele va nga tu i fale ma wala tu la fa pena avena tu la na wai le ai ya se so dato tu ele a foi ele mawale tawol visidi lelo awa was il swinga ai le fana ngalo ya tu langa fale ai nga sa ye te mile o la mai o la ma e o foi ta otole malai o le nu me sa ye ya ai me se foi o le o tu langa fale me so fale na e o la yo ele fana ngalo pe tu e al fal pala ngi maro ya fale ya o ye te mine ya ete si le fiele le ya mo tai loa le o ngā vaenga o masa tu e fale o sata sa no foi mo tomatu e las a le tele o nu ya pe o vai tu te tele su o le ai ma se nu wa pe o si me na le o fata mi lo o le na so a to foi u poru ya ma sa vai la o te ya o le va ai nga lo va ai sa o tatal no le se vai fale tu se vai fale fale apa fale wata fale la we pil swinga le nai por kala me foi le o tanta finga luenga ia mai piki up le piki fola pe o ina le te lo swinga le we ia te nu o fale papalangi fale apa lo
e wa SMP fa tan malolu e ta va tu fa to sola e lui tua eu fa potu mai ta ya pe foringa wa telefone le to vai va ni fa fo le tu o se tu langa se la sanga mana ya a wa se asa fo to va ai ni fale fo i ni fale ui e tu ese mai pe foringa la wa fa wa fale il fa New Zealand mal fa Australia ya mai ya tonu ma va ngani no wa talanan fa in matuti fa wa fa ma ya fale fa pene e pe fu ma ya la to le mai fa ya me so tato fa na wa fa pena le se fu e fa ngo fi ya tato na talia le olanga tato atu tato ai a tu lo tato fa na ni e fo la to vai o le fa ngata ya pe swingal na ya tel ya ni talo da o le nei aso pe ata tal no a il swingal o ya luina malanga o la malanga sa mo tamalei ya vasile ile sa tamalei le to fo ya te lo la tato se ya tu fa fi fiangal nei ya fa fonga lo le tato talo le tau famlia o so fu fa solo por plan ta ya good morning ta lo fa lava ta lo ni ya o le si fonga lo mo pese male pese le tiama tua fo I o te toi sau Pei ole ngā oi Pa ave lau ma whawhau Pa beri ole matangi E angi ma losi Ko ulu mai la au O la utu la fono Ia wha ama ma lau noto Vai le mea Wa e doa E tai
mea wa e loa e taua ia Samoa. Ia whatala whātu le tunu, o smel whafonga le tatu tala o le tau, ia ma le wawai fwelo fisi o le wai tau le nei aso, whaasolo atu le whai unga le wai aso. O le aso le nei e to ulu nai timu, o le aso atai ao, ia e aua oa mwha malu malu, o le aso tona ia ma le aso saa e langi le lei li tau, o le aso ngofua e wha malu malu ma paolo, o le aso lua, aso lulu ma le stofi, langi le lei voi winga o le tau, o le maulano o le fua le malu ulu, le aso nei sifuru tonu, o le ea mawhanu whanu o le maulunga whamawina sifuru ma le valu, ia le tatu tala na o le tau ia mo e la fora tupe a mano le anga lei o le swinga nei o tatu tupe a wa foi lo anga le lei ma lo lo foi nei tatu ainga lena ma tala no atu nei o le tasi tala ni usila mo tupe Australia va su riva sene tasi tala ni usila mo tupe America e lima sul fitu sene tasi tala ni usila mo tupe fiti tala tolu sul sene ia ma tatu tupe Samoa e tala lima sulma lima sene ya tasi tala ni sila mo tupe tonga e tala tolus ful sene ya tato tupe Samoa we e demi nei tala lima lima ya le lava e feololo le tulanga e uina pa u ya ai malo lava le anga le ma le lofa Manuel Niaso. O le whamonianga le nei ia o tātou wa so soifua e peo na masani e foi tai o te itasi. Ia mātou te whamanui atu o tō wa so soifua i lato uma ua whamanatuina o tō wa so soifua le nei aso. Ia mauani tō mea alofa stele awane i ngalo le tātou i meli a wa foi ia le lafo ina mai o tō whamonianga le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia ua lawa le mātou tō lalobi nato tō wa so soifua. Ale tusi fai tau le nei e tō matau inai foi ia i lato uma ele nei foi tai au mo mai le il tusi a Roma o lona matau pe se fulu a o lona foi upe se fulu ma le fitu o le nei e tupu le wha atua i le tau longolongo atu o le tau longolongo atu foi o i le afionga a le atua lea ia o lona winga ia to anga e fai tau le tusi pa ia o lo iai ia le tau le fa manatu o lo tau longo mai foltus pa ia i tatou ia i me manui ai lo to soifua ma so matou wola ia manui tele o to soifua al pesel nei tai na tu moto.
Whatalo whātu lea tunu usi mai le whaafonga o le wawai le itala fui o mena tupu laulangi i le tele o tausanga mawai i le so le aso tolu o Novemba. O le aso nei tausanga e tasi wha iwa sifunu ma le tolu. Tasi wha iwa tolu ia o le tangata aso e nuu mai Europa o Christopher Columbus. O le so na tūla wile ele i tonu o motu o le Caribbeane. Ia a mese lava le nuu lea o Dominica. O le sol tausanga e tasi valu ono i New Zealand nei, ia na feso o tai ei ala o no foafi po railway, le va Wellington e ma Palmerston North, le tala i le aso nei, ia mai ele talitonunga, o i na amata nga i mai ele tele o tangata Europa, ma no fo ia i ele itu ngā tai o kāpiti, i ele mamau atu mpo lua, whapena fo na tala le ala i le va horo whenua ma manua tū. O le sofo le tausanga na tasi valu ono, o le li fai whātoanga suafa ia Henry Reynolds, na amata fai ai le pata le to ngā pata le tau le enka. I le tau te ilo le teimi na yolo o alu pe le brand le a New Zealand o le enka, au le so na amata le tausanga tasi valu ono. Tangata fai whātoanga o Henry Reynolds. O le aso nei tausanga tasi iwa ono sfuma le wha. I le palo te tele al malo Amerika e sa ili aiso na pa Palestine, na manu malo o le tangata le o Lyndon Johnson, e le la finaunga e amal tangata o Barry Coldwater. O le sol tausanga te se iwa fitu sifu malfa, ia na whata i tai e mo le taimo mua le daylight saving po le swing o le taimi. Te se iwa fitu wha i New Zealand nei. Ia on a whatu mawina no le tausanga te se iwa fitu lima, le alavalo o mal neiva i tau e fesuia ingo le taimi. Ia umalisiono masina ki itua le wati. O Malaysiano masina ki i rumale wati. Na a mataina whate ta inga le sol tausanga te siwa fitu sifu malwha. O le tausanga e lua fe sifu wha i le aso nei na to e tala ai ia le World Trade Center. Na tua foi le na to i pomu ia e tangata whapa pomu foi ina wha ngai wale le lua fe malitasi. Ia le to e fausia to e tala lai le so i le tausanga e lua fe sifu wha. O le tausanga e lua fesifu lima, o le tuunga foi lea o le Melbourne Cup, o le ipo Melbourne e le whaia e le masina nei i le astolu. Ia, o le tausanga lua fesifu lima, o le taimo mua le ua mua i se tama i ta i tuunga nei, o Michelle Payne, o le rua i tama i ta i lea na mua, ia, na ti e stolu whanua na mua le tuunga Melbourne, tausanga e lua fesifu lima. O le soe wha manatu a i nu leo ia pani la tuanga nu, Culture Day. Le so foi fa manatu ia pani ia le aso emperor te ia lo lato tunu. Ia lena fa nau mai le emperor o Meiji tausanga tasi valu lima lua. Fa manatu ala ia pani. O sa mo le aso nei tausanga tasi valu iwa sfuru tonu. O le tangata sua foi ia Henry Clay Ide. Le sui tu langa i le so e Otto Conrad Waldemar e fai ma fa masino sili o malo sa mo. Na wingo Henry Clay, sa wha masino sili, na suia lai le soi Otto Conrad Waldemar, e le tausanga e tasi valu iwa tolu, ia po le Chief Justice. O le sol tausanga e tasi valu iwa fitu. O le sa va ia sa moa na taimi o William Churchill de tolu, ia na tuli e sea o ia le kone sula o le malo o Amerika i tonu o pia po Samoa. Na turi e sea i le so. Ia na ti e ilo le vaa lea e tau o Mariposa. Ma ngai atu e i Honolulu. Ia o la ua malonu to o lua o Lewela. O le sol tausanga tasi iwa tasi valu. Na lipotia ai stasi o vaa sa taula i ngā tai o tutuila mamanua o Sonoma. E na seki ina pe o maua i le whaamai o le Spanish influencer pe ta yanin saunga le mua le ia whaina le vaalea. Ia ma o tātou talana e toi maua le whapoponga tai masani whaftai lava.
Se manua e tau tino mai, o lea awe oa e whai mo tofi ai lea whaina. Te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ue mau. Tofi alea whaina, te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ui mau. E o isa isi aso, e tasi ai ui mau. E o isa isi aso, e tasi ai ui mau. O te anga o le tae au, le tautua al sinfonga le laumua, ya, tamaitai o sina para ma le tama poasa, ia ma le pesena Samoa ai. To tolu a minute, to tolu nei tama minute, to o le tae leo leo le valu, fa fonga lo i tatu telefou. Ya, manuia foi le nei vai tau a peo le, le vai teimia nei ta pena pena, i whanau musu e ngawhai o le tausanga, le tatu walo atu nei ai. O le o tatou iai le masina lona sfutas. Le vave o le se o le alo le soifuanga ma le o langa le o tatou iai. O le fa pea tatou o le tatou. Ai le lo la e savali ale le tausanga ia sfutasti. Moni a oe o le ua alo foi e na e tatou whanau teimo e ta pena pena la to suenga whai o le tausanga. Ia teimo foi ne o mana o mia e foi e le whanau ia le pipi tau au atua na tatou matua. Ina ia tatou whamalusi au nei whanau. Ia ona i le whaingofi, ia ni foi vai tau male i oa onga. Ia, e manatu le, ia tatou lava atunu ia, ia lam whanau Samoa. Tatou vai e pele tau sanga, male tau sanga le. Ele ia ni mea fō tupu mai whanau. Ni foi le ni ala tau, ni sila asanga matati au, mwhaina au sia si le atu role mea sa ilis tau sanga. Ia, sa le leia. Tau iwi. Ma, manuia tele ta penanga o suenga o le alo te il whanau. Ya dia ful tapo inga nei matua mtato umala e wa te rol te me ngalu na ngalu fa fa ya ko Samoa nei te me na malanga se malto wa nga e me fa su enga ia wa pe ole va ngale na tele lo ye nei te mi po to fa na va na foi o fa su enga isi o fa su enga isi e me sa lai su enga foi te tele ye le ia mo meu o foi le sa su le school si nei a tatou Samoa ia le pepa foi le New Zealand ia tele ala ina ia me so tu spatial ole form 2 e alo le kolisi ia o suenga la nai e te o suenga la ngai te alu lisi ia o e fai suenga ia lo no vinga a fa pe o fai te ai mali e la fasi silanga alfa ale minstawa o ngalo e mali la lo mo wai o e ta u tele fasi silanga le na foi le ina ia ta ofi o fa ta wai na meli se sau tau maftanga ia fai mo fai ngasu ia e foi le ia fa sau ma fa utamiti ina ia su nga ole popole le mawal mele sau o temina yo ta on primary school le fa fo ma to tele la to foi vete so lo temina ni afa fanga ni la fa ya on taringo la foi su o pla foi su nga pe to lu pe to fa ia a le sa on le fai so le tele tu malo ato
Ia ua fai la, po le fia la matua. Le la ua fa ringa lo fiso a onga, ia to e fai ni me va pena. Le winga tonu na lo fisili. Ia te mi foi e fai su nga o e pesa ia lu masau wa bonga le fale. E tu sala malo ia fai a onga le tali amba tali lo fiso. E o la fiso nga e to e la to ia le ma au ai. So na fai ia. Ia pe me na ve me ia wana isi ai nga no fo mai ola. E ma mau te le me no fo onga ia. Ta pena mai ana me uma anga i nei tu le ia pe nei vai nga na te lo la tu mau termine ia ala uma na ia le fai mele lo fale le minstawa o ngala we nei tip ia te mine no tal valu so fa fo ta tu tal mai sa mo o te toi whaatala whātul tātou tunu i seisi wha o pōponga le nei. O tala i mea lo te tupulu tātou tunu i Samoa o si mai el whaafonga. O le asona nafi na whātau te ele sau ninga o le whātau tonga e alo i aile a vea le fionga le sātele rapi wa ai ma perestene o le whamasinonga o whanua ma swafa. O le mau le tō tele o tangata Samoa mai whapea foi se tā ofia le sātele. O le whamasinonga o whanua ma swafa o le whamasinonga le pito i sili o na tāua i loto tangata Samoa. O na le whamasinonga o whanua ma swafa la tau te tango fia mailoiloina mea ie pito i sili o na tāua i whatua tangata Samoa. O le mau fo le asa unua i se tasi o li palemia i te nāwai teimi nea fionga i atamasese le lo fia whapea o whaiunga al whamasinonga o whanua ma swafa. E a fia ai e o lo soifua nei ma isi e le i whanau mai. A whaina e sini o na tāua le whamasinonga o whanua ma swafa. O tau fo i lau na ave i e le whamomua. Sau no le sātele, o le a whaiva se lau valus fulmaltasi, na pasi e le tūla whono whanua ma swafa, a e tua na i le tolus fulwiwa tau sanga, a e whato ato e tāngo fie le whamasinonga o whanua ma swafa, e na ua pasi e le tūla whono whamasinonga o whanua ma swafa, e le lua fe lua se fulu, whaatasi e ma le teu ngole whaavae, lua fe lua se fulu. Na manino le saunoanga le fionga le sālo na popolenga, e na ne inu e le sātu sia le tūla whono le lua fe lua se fulu le whangpia se i tulou, ai ona na ai whaamasino le whaamasinonga o whanua ma swafa, o le popolenga tili fo ila i ante ia, o le aoti whatifa nei se i tulou whaamasino le whaamasinonga o whanua ma swafa, malele mautonu, mai onu tifa atuai fo i maia. O le aso na nafi na toi avatu ele whaata ua mō le aso, mai le fionga le minister o mtanga luenga o tina matama i tae, mo ana po kalame ala i pisi nesi o vaenga tu maoti, o ana pa anga ngā lulua i matanga luenga o tina matama i tae, mai nuu mafio anga i le atu nuu. O le wha moe o le wha manatu i amana i ati na ea tina matama i tae o nuu i tua, malisi i tia leo lo lātou malamalama lo lātou sao li te mau aingo nuu mafio anga i tua. Wa wha i loa i fo i ngā luenga tā ua, lea o lo whie tina matama i tae, e le te pena i lea wha awhawhine tō anga lea o lea tina ina, e ala le wha toa ina leo lau il ele, e na ia mawai whonga tau mafo tangata uma. Mai uonga tasi e wha tinonga uma malesini au tū, o lea tina e manui o Samoa, lua fe lua se fumaltasi, lua fe lua se fulmale lua, e wantu le lua fe lua lima, lua fe lua se fulmale ono. O lefo i sini au tū, ia whaanga wa aina ia lalawhanga, wha mausa li le loto i fale, ma wha ma ite le wha tupula ia o le tamau ainga, ai maise o le wha lau te le ina lo le tamau ainga ma le ngafa tau lima ina, ma le wha mua o le una ia o ati na e te tonu nuu maafio anga. I le polkalame ma le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai o le sa a vea mapale mi o le atunu. O lo tu mawai pelo na ta ofi, e le tula fono e na o le pale mene mawhai o na ia ave sea, le perestene o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Ai o le awala le wafa atulanga nei le teitai o le malo malana ka peneta, e iei tulanga o le atula i mai e le anga i atu i le lumanai. Whawai ai alai ai. Lewa o mafoi on tango fia el palmene.
Na o le Parliament Mwhaina me sea ia se whamsinsili po le Plestene mai ona tute i le paloto le luva tolu. O te langona la, o le mele na o le man tom whai ei fia me malpati. E ta awhi le teita i le tua ngai, a whai o le awala le wawe se le Plestene o le whaamsinonga whanua masuafa, o le a whaamatau nei fo i le whaamsinonga i lona tūlanga tūto tasi. O se mata upu o iai ia le tūlanga le whaamsinonga. Le tuto tas wa afai fengo fiona vese le Plestene se awala fapea o fengo fiona vese ia so se famasino ai maisia le awala le o fai ai e ton fa malolo uma famasino sapo e le awala le wa fai fime le teita i le tua ngai le fionga tula epa lupe soli aisai le malialenga oi. E whaamaumunga le sosaiete le kānesa i Samoa, wa whaamawinai mai a o ki topo le tausanga te nei o mai le tausanga le nei lua whelua se fulma le lua. Wa o atu le whaasful wha ngase ngase fōua le kānesa o le susu, le ua whaamau nia ma ua whaia i eitong fitinga. Sau noa su o le Plestene o le sosaiete, wa lua lātou ngase ngase na maali liu, e le maasino au kusam se tembo le tausanga nei. Mangase ngase fau yo whao popo mai. Nā fua mai le teimi umi le na wha pole nai tanga te le wha mai o COVID-19 furuiva. Ma leo o aneri mamalo lea tunu e whaia lātou siaki māsani ono popo le ngai le wha mai. Peita ino woto e te tala le au nanga. Mai loa ai o te tele wa a fie le kānesa o le susu. O le fast food wha fau le wa wha mawina. E na o le kānesa o le susu. E ese mai ai isi tu ainga o kānesa. O le una ia o por kalame le sosaiete ia o ki topo i tausanga te itasi. E wha ai loa le lanu piniki e una ia ia na por kalame wha alau i loa. E lapta ia ai tangata umo lea tunu e wa aise fō mai. Pe an whai ua masalu mia ua a fia. O tala ia i nei aso, man real tātua tunu u, whasoi foia. Talof lava o le whapoponga mo talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le aso tolo Novema lua whelua lua. Ua fola sia le malo nisi o fautuanga moni tu la fono fau e matai tuina i au nanga. O nono ngā tupe mo oloa e ave mo mua e tutongi muli po oloa wha ai tā lafu. Buy now, pay later loans. Ina ia tau fiele te leo ni ai tā lafu e le mawhai o na tutongi e tangata wha tau. Watu ina atu wha fautuanga le malo. Ni siaki ina ia iloe ngā whatia e tangata, nono ngā tupe nei ilunga tolta iono se lau tā la. Ia tu atu ai fo i tangata nono. Ni pui ngai tutu samotu utu ungai kone karate o whaingau ai tā lafu, credit contracts, na sau nole min stamo pisinisi matangata whaatau David Clark. O lau whaingo le tupe na whaalu nono ngā tupe o le whaatau nei ai tutongi muli i BNPL. Na si itia mai le fitu se lau 5.5 miliona tala al tausanga e lua whelua sfulu. I se au whainga e tasi tesi ma le fitu piliona tala i le lua whelua tasi. O lo lātou whaanaunga ina ia tau fia tangata e whaingo fiona a fia i ei tā lafu. Ona o lele lava o tupe, mai leo o atu inisi ei tā lafu titele. Ona o tu usau noe pisinisi o awanoa i ai e talia i ei tā lafu e tetele atu nailo tupe mawhai ona lātou tutongina. Pe ona sauno ele minsta. O le amatan whaatal noa le mtanga luenga o pisinisi whaafutunga o mai fōm ngā luenga. Au ili ngau ia whautuanga ua tu ina atu le malo. E au fieli tapula ai ono se lau tā la. I se teimi o le nei tausanga. Ma le whaanaunga ina ia fola sial tu la fono i le tausanga e lua whelua tolo. Na whaalia i whaalapo te potonga lātou te sa ilia tangata whai ngā luenga, wa sui atu e le COVID si o manga ma le whaataatianga o ngā luenga, ono o le si iti o le tau o le soifuanga, wa whaonga ina i nisi o company.
ni whaatosina e toi whaafo i atua i tangata whaingaluenga i tutono ofisa. Ai oisi company e pe o le Visa Group i tutono New Zealand e whaatanga la tau tangata whaingaluenga o na mānawa i le tau le ito la tasi au au li o Safareile. Ua wavi fo ile suinga o tu maa nga maasani e tangata whaingaluenga ina ua tua na iei le lua male awhatau sanga o whea ngai le atunu o male wha amai. Wale ai se popole o tangata sa ili ngā luenga e fofola atuni o lanto mana o ngai whalawhai ngā luenga e pe o le whaalelei o titongi ma le whai ngā luenga atu i ainga. Wa tau wakampani ma whaala putuputonga po a me tutia e whaatou sina atu ai i lato e iai tā leni i a lato au nanga. I se sa ili linga na whaiena tā wai e to o whama ili to o sifulu tangata su e ngā luenga e to e wha amawai pe a whaiele o au fieile a wanoe whai ngā luenga atu wai i o lato ainga. Sa mawhaiuna tali e ina le talo sanga stamaita i longo noa e 5 sanga le matua pongo sona visa no fomau. E no fai malona tina i New Zealand to saima reporti ale New Zealand Herald. Na ve isi al tamaita i mailona tina tala vou ina ua whanau. Maile itasi se ainga sa no fuai. Sa waina fo inisi o ainga fa o ngai peo se polonga. Maulangia ona mana onga fa apitoa. Safi nau malo si ilo ofisa ilo ina talo sanga. O fe malanga inga le Immigration and Protection Tribunal e whaasanga le se whainga toiti poti ai oia i Samoa. Ina ua maua e whaapea o lo no whaasolitu la fono i New Zealand o le tele o lo na soifuanga na o lai i ona au ainga i Samoa. Na taunu i New Zealand mo le tei mo muelua a fesfulvalo e na toi fo ina ua mai alo na visa o te se malua a fesfuluiva. Le taimi muli na toi taunu ua i New Zealand mai le i toi fo i lava. Sama ua i leilo ilo ngalfa amasinonga whaapitoa mo fe malanga inga i le tala whea ngai fo il toi whaafo i oia i Samoa. Pe afua i mana o nga whaapitoa o lo oa awhiai o le sootanga vāvala lata malona tina ma le uti o ni o na avano i Samoa pe a toi whaafo i. Ma sama whai e ilo o na whai le whai unga e mawailo na visa no fo mau i New Zealand na whanau ia pia e whaato ase fulu ono tau sanga o lona tina. Mana ave ia mātu o lona tamaa ma tau simo sina vai taimi se ia o ina maali liu o na ave lea no fo i se tasi o na ainga lea sa whaati ngā ina i pe o se polonga ma ele ia lulawa i se a onga sa malanga lona tina i sa mua i le lua afe maleiva e fia maura so o tanga malana tama ma tau mawhai se ia o lava ina mawhai o na malanga mai ini o sila. O toi whaupopo la company Unilever New Zealand, lana whaata inga o aso whainga luenga e wha, ina ua mai a masines fulvalu, ua mata wina i le leo ni whai unga sa maua mai ai, i lalo lea pola kalame, e mawai e tangata whainga luenga se aso malolo e tasi i le vai aso, pe a whai, a e mawhaiona lātou au sia matatia, o le fua mai o lātou ngā luenga i te tono aso e wha. E to o valus fulu lau whai ngā luenga a le Unilever na whaata ina lea pol kalame i te tono New Zealand. Ai o lea o le a o fia i male au whai ngā luenga le Unilever i te tono Australia mō le tau sanga. Sa ilo ina lea whaata inga e le University o le Teknolosi Sini. Msa whaalia ini unga le lei tele. E pei o le tuputupu ma le ola o tupe maua le kampani. O le ola lau li lei o lau whai ngā luenga ma le ngā lulu e whaatasi. Mai si lava i unga lelei sa mātau ina, o whaalotu te leina i lau whainga luenga i whaasao le taimi, ma toi whaatau langa lelei vaenga i ave i eila lātou whaamua i aso taitasi, whaataatia ese ni ngā luenga i leisea ngai mawai, ma whaapupu o whono tanga. Sa langalangani whaitio ngā le tunu e whaatatau le whai unga le Starship, le whale mai o tamaiti au kilani le asoana nafi. Ina waia te e na ina le fōwai, e lima se lau fitus fulu a whetala mai stangata e tau sia ma whaafai le ina solu whanua, mō ta alonga tutu i Waikato. Nau fwina ato e Mark Chitik, le se fulu pasene le Starship. Mai se manu malo e 5 miliona tala i le tuunga, a le New South Wales Golden Eagle i le asolua sifulu i Oktopa, le ana manu malo i lana solo whanua, o le I Wish I Won i se tuunga tele. I se whaamatalanga le polesilo le whaalapatupatonga le Starship i le TV tasi, na maafuana te ina lea ofo ona o whainga paanga le whaalapatupatonga, pe ita e salato pe pau whaamatalanga i le afiafiana nafi, na ta uai sa tele isi mafua anga i pe o le uti o le taimi, na alai o le nema whai le whaalapatupatonga, ona sa ili mai ilo tulanga tau tupe
A le i oina whaatasi se whai unga talia i le ofo, lātou te talia ina fōa i mai society am wha potonga tau i ta alonga, whaapea fo i matu unga sol whanua. Aino o atu leo fo i le tolu le awauli, ma sa te tau ia i lātou na whai se whai unga vave, au le i tāpunia whainga whaapisinisi o le lava aso. Ma sa langona lavalo lātou whaanoa no tele, ona sa le i mawhaiona lātou au sia, ma whaamalia ina le teimi whaatapu la aina, ma avea i ma whaalapo potonga i whaamania ina i lea fōa i tele, ma ana whaapea i tele atu sa isi taimi, a tonu e ese se whai unga o iai, pe ona whailo le pepa o whaamatala le Starship. Wa mai a foi ona lātou tala noa i le ana le ofo, ma sa whailo fo ilo na whaano noa i le unga peitai na ioe o le uti o le taimi. Peitai, sa le i tau fiei whaiti o ngā mai nisi o le atunu. Na tā ue se tasi lungo le Facebook ale whaalapo potonga. He sili loa le awana i toi tālu sanga i le atunu o moni fōa. E te le taimi na ia fōa i le Starship. Ma ia awa fo ina i toi whai atu nisi o le whaalapo potonga i a te i ni tupe. Peitai, a tālu sanga atu se isi whaalapo potonga ese e pe o le canteen o le awhiawhia e fōa i ai. Nta ue leo, sa lungo ina i lātou e whaatitau stangatana i tālu sanga ina ni fōa i, po ni sosoni a lātou i lunga upenga of sota inga, mo i lātou o lo tau mo lusia, ma o lo lātou su eina nei, pe mo ni sa whaatino ina se ngai o inga whaapea. Na lipotia le staff, e whaapea na tālu sanga Antonina Ovchinikova o Aukilani, mo ni fōa i a lango ina i le militele Lucia, leo lo whaios wha inga e whaasanga i a Ukraine. Na whaamani a lea tama i taile au nanga le staff e whaapea, e silia maltasi te sima le 5 miliona rebels na maua po le fast full tolu afe tā lani usila. O le a whaalu le vaenga tupe, mo nisi o vaenga e whaonga ina e fita e au fie ma drones po masini fele lei whaatonu tonu. E le isa fina ngalon mtanga luenga o vai whafo ma whaatawa inga na whaali e winga mta upu. I lalo a ia inga o tapo lo o whai e whaasanga i a Lucia, o se solutu la fono mo tangata ni usila, le tu ina ato ni au nanga mani vaenga tupe, i whaala potopotonga o lo o au fia i lea tapo, e la teile luas fulfal tupe Lucia o lo i le restala, o lo o au fia i sa ani usila. I atunu i whafo, e o atu le se fulu fitu lea wha ingo ni mea tau wha atontonu whana mamawa Korea i mātū. Nā ta whana ina i le sami e au fieli tasile na pa upe a male onus ful kilomita ma i le tala whātai o Korea i sauti. Na mafo iona whaiani lapta inga Korea i sauti le māsani ai o so wha inga i lungo le ea. Ma sa tali ato i fo i ala i le ta whana ato ni ana mea tau wha atontonu mamao. O se taimi momole upa ua se mea tau wha atontonu mamao e lata i o ngā sami o Korea i sauti. Ai o le taimi momo foi, wa tele ini mea tau wa mātu e ta whana i le aso e tasi. Na ta whana atu e waale le tau wa Korea i sauti, ni a lātou mea tau wha atontonu mamao i le sami i mātu e tali atu ai e to saimas wha amtalanga le militele a Korea i sauti. I ta alonga, wa le to ngā lue wha atasi le numera tasi a New Zealand le ta alonga ta Apollo, le ta mai ta i o Lydia Kou ma se tasi o na whaia onga. Sean Foley, pio na wha silsila i e kou i lungo le Instagram, wasilia malilua tau sanga talo na ngā lue wha atasi, na wha aftai le ta mai ta i ta Apollo la na whaia onga, e le ngata mo la na fsosoni ua suwia ila na ta alo, e wha apia fo ina suwia ilo na tangata, o Foley sa whaia onga i a Taika Woods wha apia ma Justin Rose. O le masina taluaina la i oe whaatasi ai, o le a whamae ala la whai ngā pāanga peitai, o le a tō maupio na vei la ua se wōma mai. E ese fo i le māta watua le lanlangi, ona o le ua si itia le tūlanga o kou le numera tolu i lanlangi le teimi nei, ona on ta amilu sanga e lua taluai le ana siampini ai, a o mafuta, malana whaia onga o Foley le ua le toi ngā lulu e whaatasi. Wo foi na tole komite ta penanga mo le ipola langi le FIFA ta longa soka i kata la tau te tutongi na ni kulupo ni tangata tapua i malanga atuai ma awa ia mai moina le ipola langi le masina fo ai ole taui ia faiani la tau tustu singa le lunga upenga of sota inga e fa atatau le tamel sanga sa fa mauni le komite fa pe ye la tau polisi vala ulieni fa la potpotonga o tangata tapua isu nga sampine tamel sanga Masali potia le vaenga wha asalalau o le eno esa ne malani. Sa tutongi e kata pa se simfal tali malo. Eno no foini tangata tapua isto o limas fulu mai ne malani. E ele tuunga mo ilato wia. E saini ese mali lienga. E una ina ilato ina ia whaiani alato tustu singa lelei. E vivi ele ta amanu sanga mo lato li potia tu foini tustu singa lelelei. E whaia isi tangata. E leo whailo ina le komite o ta penanga.
Peto o fia ni tangata tāpua I wola tau wala au liaina mo lea fuafuanga. Ele o whaailoa fo ini au ili ilinga o tupe e whaalo ina ai. Tala fo ia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Whapoponga mo mua le nao tātou telefou te maula vanoi whafonga I le tai o nei lava le tai o nei iwa ia ua mo e whai mala tātou teimi luas fulu minute u te ene le valu nuia ngā runga amata o le nei aso nuia fo ia onga le whanau misa le tapo inga Ioe o le mana ia foi o nei telefou ia le nei aso ia ma le nei tai au ia ua o tasi le vaenga tau o tātou whaasalalonga e whaatalitali mea nei to ina ma nei lo mātutua ia e mese foi o le lolo tātou tu sei Whaalongo po ani tala le ngata me o tupu mai tātou tunu usamo. Ia o tātou foi loto I whali. I le tele o nei vaenga e tātou te whalongo to I le malo. Ia le pangatia o le whainga malo le nei te mi tau whaso soa ta mao ai. Ia ai ono whainga tamale o COVID. Mana tua voile ile so e nga voile tatal noi le si teimi. O ila tau e so e tala fou, so e tala. E maua la tau loto pole. Ia. Wa fuala lo tau langa I tala e whalongo I mame tupo leso. Ia, sa. Ia, e foi leso ngata ngata e lan fi whalongo I tala fou. Po ali meo tupu. Ile foi la wefa formal tae, yo mena lo tupu. Mena. Awala ni popole I tato. Ai pe na ni tala foi le na no tau longo wa tasina tu spa ia, tasina vai tau la tu spa tae. E tupu lo fatu tu le tau longo. Le ala tau longo ele o se mela te pole ia fa mautu ina I pelo fatu tu ole na tala no le tatu telefou e le isi fainga le ha e al te mine ole ave o lo fa ai tala fu tong ole la tau fai malo fa tu langa nei ni a fu ni ta yala mo tu la fu no lim te ina no le tu langa le mitawin e ono sa wa ai company ma o nanga nei tangata tinganga le lava le tupe ave a tong ia ona faina ino le tangata ia wai ole wa pena sa tava ai pe le se fulu tau sanga taloina matana tava ai fainga le o lo tava ai tu fai mai ia fa tau nei ia ai pe a foi tongi mut ia o fei me ta tela tua mai le por fa te tenga ta tela tua mai se kino fo au mai ia na lu la ele fe mai ia fa ia mai le wa si va ngana sa va ia i la to fa la ulo a fa o nei a november ia ai fe mai fa to a matau au pe mengi a fe puat ale wa ia o ile lo ia sa ia o to e tate no fo nei e fa ngo fie ia le fa longo ta italia e la to fa tau ia matala tu lola ia le au mai o le mane mai le tele fa ia la ulola tu atuina fe se te leo se o se passe no le interest la wa le si pe vanga fa mena tu le tu pe ini se ta tu fa yel vanga le ta u wa le fa pe tele ne ta tu pe fa put a fa pe sa fa la u loa e tono sfuru lo ma sina le se interest ta mo fa ya tu tongi na le o loa na tono sfuru lo ma sina a fa pe ta u lo lu afe ta mo fa ya umma le lu afe tono sfuru lo ma sina na le lu afe ya le mete tongi a tu ai lo ia le sau lolo tupe tulu I tu atu le sifuru lua masina le ia le pangati ai lolo le tangata ia te loa e initial tato tunu o le na e masani e to inga whainga lea o le ala ua pe ua tu wai le malo le temine ia po o a fwin whawhita o li na tutupu ina o tato tangata to toninga po e fiese walo no a whai o le olo e ono se lau le na whai era o loele ono se lau tu pe tongi et io ti vai a fitse lau le mela na le wa matana vai le malo le fenga le mane tele tu sa le lo no mele no nga tu pe mele mai ta tau ona va vai compagnie e faia ya o nanga ne alo fai tanga tai le lava le fa so o so no la u ye o le fa tanga le ma fai o le ma fai ya ai fu la lua fe se fulu iva la ma lua fe lo fulu le la mai ta total fo Fitu lau 5 miliona o loa fa mau fa pe. Fitu se lau 5 miliona ta la New Zealand. E o tangata mai o loa ai tongi tu pe atore. O le lua fe lua tas. Tas te si mal fitu miliona ta la. O le mai o loa ala tongi. Che vai. No e tu puala va ngale. Ale va fa ia le so fu ngale malo. E ya la le so sa o tongi tangata na su sene. O vo le tele na ta la fu ia lu solo. Ia mantua fo e
e ia ese mai lai vaenga ia o tatal noi foi e le foi ia mo me no nga tupe te vai e to inga fasalonga tai foringa fa pe o lo la tu nei ai tala fo tupe e sa lo tongi version te le la sa walu i a fai o e mana se afetala nei na lo watu a fai pepa mai le afetala a le fa mo lo tongi le tongi mai ie e sa le afetala lo tongi mo sa o ia i ia o to inga fai fa pe na la o fai pisinisi de wei termine ia le la o tau fai ne il malo ina ia tu mo ta tau fai ti le tupele alu a wa pe o fai ngol mele sa ma sa ni ia so ia le ma sa ni la tu sa mo to inga fai le pai te la tu sei longa lai o mo tongi le tau o lo le tate mana oi ia fto a mai lo la ia le ia le fai ngale o pa ta mai ia misi le pai ia pa o so luma mai le o lo a tong mun ya fere seli na sa to fa longo isa mo te mi wa ngo sa mo ya sa wa to malo fa mitala mai ya ule le pai on se vai oh la na me le pai te li no vo na te me se te la tua falta la per fatto lo ya tong mun ala ya ina o la te mi fa me to ta silva ya ia sa no malo mo se vai sa ngela piniki fa au la vale sa mo se vai lan piniki mil fatau le pai e piniki se fa vi fianga le taia to tu ati po le lo mua alo fa tu por kala me ta tu no
Ole tua matapsi ole pautua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile kule ole pa amae moena Le alimana tama ole lilo mahiaba Ole tua matapsi ole pautua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile kule ole pa amoe moena Le alimana tama ole lilo mahiaba Mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu stutala pe si antu e lafo I Samoa. E mawfo I lua a veroa pea e whaonga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo fafitai, e nisi o tātou whāsirisilanga e fia whailo atu mo loutou sirifia. Ia, a whonga mai lan whāsirisilanga ni a tamamteine tua I le skopa. O le atou whaia I whale ula le moe, ma le whautanga na whaasauna namu I Malaisa. Wa upa ia sa o sa moa, oi o le waa whaofinga tātou lou lava. Ai, o le a sunu I tonu loa le ute unga, I le unga o le nei whaasirisilanga I le pa ia mamalu, o ila tau na o tau ina o kolisi o sa moe vei vase. Ua whaatangisia lau so soani e tau la mai le asosia le skopa iau kilani. E lango suai mo le wakafoni sa ili seireni. E tu ina atu lea mo ngā ruenga whaatine o si o tātou kolisi I vei vase. E tu sa mwhainga fau o le whaafoina wa onga I Samoa. O le nei whaamoe moe o le whaatau nuina lea I le taulanga I Wellington I le Waitangi Park a ngā I atu I Oriental Parade. Whai e le astona I nei le aso 5 o Novemba. I le itu la iwa I le tai au. O le upumoni wa tātou winu malie ma whaasoa le vai o punae. I le lamua ma sanga whaatu mawina ai le tātou mautau ave o le ata mai e tautua mō Samoa. A fia maua se pepa e tu si eilau foai. Ia, pe e fo iswa amtalanga te fia malama mai. Vili mai la telefoni nei mo lau sirifia. O le tamaita I o Sara tu polo o lua tasi, o lua, tolu valu iwa tolu ono, o lua tasi, o lua, tolu valu iwa tolu ono. Ia o teo palakoki talata ina, o lua, tolu lima ono, fitu o fa o. O lua, tolu lima ono, fitu o fa o. Ia o le sunga ia lupe matasila kai o soalo, o lua tasi, iwa lima ono, iwa lua fitu, o lua tasi, iwa lima ono, iwa lua fitu. Au mailo wa inga tātou wha malu stino I le aso, e mawhai ua isina malu o le tai au o saunia whaafitai, o le komiti o tū whaatisia le wha moe, I e whitau le lei au a le langi le tau I le aso tōnai. Ia, leisi tātou whaasilanga nei, smel whaafonga. Whaasilasilanga. Ta'alonga tāpolo, po le Colf, mo le fundraising a le Wellington Samoa Colf Academy. Tulauna le pa I o Samoa ai o le nei whaasilasilanga e whaasino tonu ia I lātou e au mau I Wellington. Maona nu utua oi e o atu I Palmerston North e fia I le whaanga tama o le tāpolo.
e whaasesila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga tāpolo po le golf tournament i le aso to onai aso 12 Novema i le itulae 13 tolu 10 i le taihao i le malae tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaabaya i le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao i nai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le taalonga o le tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellingtone. O leo wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga taitasi. E 5 dālali le stala e 2.5 dālai tutonge le tau le malai malau tau mafutanga. Pe a mai al ta'alonga ai 2.5 tāla e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene i le isi se fulumale lua maasina. E maua whailonga maana neia i le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo i le nei e whaali e taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalaputa polo i le laumua. E wala aua toai malwhaalo al tele i le mamalo le atunu e fie le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moe mo alo mawhana ua Samoa. E mo mielo le stala ai le ia o le itulai 12 i le awauli o le a sofa raile 10 Novema ina ia whaatulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account SCR toluvalu iwa o tasi o 5 lua iwa lua tasi valu o lua. SCR toluvalu iwa o tasi o 5 lua iwa lua tasi valu o lua. Whaamole e tu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai le whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha o wha tasi watolu fitu tolu. O lua o wha o wha tasi watolu fitu tolu. Petu wane se fe au le ofisol si ufonga le laumua i le numera o wha tolu walulima lua lua i wa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Malo, tatu fasi silanga ta uole na ia o le vai aso le fa moe o le sa ina se le ni le awa ia e lo stupeti fonga le laumua e fa menino le vaanga lea. O le vai ngole tatu academy lea po le ta ule a onga le awa o ina ita meiti Samoa Tapolo. Le sai official komisina mawalunga o Samoa Wellington. Ia le usa emati fonga le laumua vai. O le vai no le tupele 5 tala lau le stala. Luso 5 tala. Se tongi ai le tupe o le malai, ma fai ele me le tau mafutanga. O le si 5 tala, ia o le tupela na le wha mau popo. Ia wā, ia fi, fo i o tupe tongi le wha nau, ia ta alo ai, maisi vai whapena. Pio le wha mnilonga na mo le silfia le tato wha fonga. Mana ia o le wha moe lea ona o le tau mwhai na ia ave ilunga ia le tau mwhai o na ialom wha nau. Ele o tato matua le tūranga foi le wha moe. Po tūranga le tato matua le mana o mai mai tato au tau te exercise le malai. Ia ai whaalu lau se leni se ia tia e ia nei whanau ia wā lewa i tamiti o tato le wā o atu i Amerika i le polkarame le whionga komisina le upasi mea tato. Tūranga le tele la e al whamoe lea. Pete le loa ta whauru lau au. Mana ia taimi nei whaimanu le lava le taimi. Ia o le vaso le whamoe le stona. Ai o le tatu telefoni e faida e vili mai e tu mai se au ta ua foi le o le o fa tolu valu 5 lua i va fa ale tali e tu lasis na le tu lo usua fa ina fa e vili mai au fa mo le telefoni le o wa ile ia ma tu vala ua tu le mana ia ona vai nga na wai mana ia tele ia tatu filo ile ia pele fisa la tu lango la tu malai lango ma o lele ma la foi sau se le ni wai e tongo tare queen fiole lu fu lima tara le na taua le tongo le malai ma le fai me ai e le tongo fi queen fi me ta queen fi e te la tu e ta ya wai na o te ta i malai e te la tu tongo fast food tala e ta e vai la mele la ta ni na lus food tala pe ya pe fu lima tara pe
ia o le si tupe ia failsan wise tau mafailo sunga pea pasi atu te mi failo taloa ia o le tatou faamoemoena i le stona i le vaso lea ou tou mai e tapolo i le avanoa nei toe faaila i lau sausau malae mo iau tele u fatagisi laau e leo le taimi ne o lua matasi o tauna lua o i luga le malai o le taimi ai lelei e lau tā mau atu lo fagitala mau atu ua lelei lau tā le fakali mea tele vaia so wata muspeka o te fiu te vai TV e li tō wata o mai le taimi o te vai tō wata TV o tō mam tā whā ma lau li o tusa ma ia fatoa tanau nau lo voi te tenu e mantua foi o istangata aloe wa umana tuule foi lele le fatonunga le media san tau muli bonita le la ve ma to mata fama mata vita ma tusa ya e fa penala e temi ala tala ya lo no vinga la wa va ai do tato no spepa voi le taiao o le si meta fi o le fai o fa noi la e mai ala tapolo e fa ngata le la me ya le mula tu pulo lo kense ya le mai tau atu tele na ya inga wo se tele no plan ma fua o le taimi ne o tau sanga mango i vao fe ngofia na mu le fa na tu na ta ya e pangatia ya se tato motu i lalo i South Island e tele me amalulu to le isa ya mol tu langa fo ona i lafman ya pe o le tu i matu o kale tele mu tele o lo sa vale tu lo se lau e kale le te leo le mele o whalenga ina le afi. Ia, e se lau tōrus fulu nei a inga nau o whaavai atu nau o tau whai whase e se le company e vaenga le alfui mūmala tō umoro o nafa male tau tina ino le afi. Ia, e le se tūrang fwoi ona o i la au e o talali la au demil nei le mele i le afi. Ia, e whai te tato o se whamanatu mo tatou nei. Le lava tatou te le vai tau o le sale. Sale afi, sa tutu afi. Ia le ngata i fale ia au o ngā whoidea o ngā vau le whaasau le tatou o tunu. Lai whawhiwhianga o le tai hao, o le taimi lea ua toi se furu iwa minuto na tālo le iwa. Ai ise mata upo mta puni sau ni tatou le fawut fi whaaso mai vili mai tatou no. Tonu walu lima lo o whatasi. Tonu walu lima lo o whatasi. Se whaila sau moni mau la wau ngā tupulanga. O le asa mai tau la wau ngā tupulanga i na ua watu isa mo i tau fio anga malisi sa tau tupulanga whatasi. O le si... Malo losi po whaanga inga i nisi whaanga se isa mo no ai kalisia o... O isi o le a foi o tala noa la i la ngā tupulanga foi le sa matua o. Ia o nisi lau fai fea. A o nisi, so le toi matutua. Ia lopo ia o mea leo le tūlanga foi leo le mai, wha mai ma. Ia ma le toi ngā soifuanga lai o la i tangata. Ia ta ilo le la tova ai mea au po le asa la tau silsila mai po o matua. A la ua wa ai a la tau. Ua wawe tele na matua. Ua i tanga, o la ufai tau lesi ali ili na ma whiola whaatasi o ili nuu. O la tūne ili melo ili nuu sole. Matua to ina matua le nuu melo. O fai upu foi la nuu po. O la fai upu le nuu, au matua. A luto pula. O whape ioi, o whape sole. Lari me wai whapea. Ale ngara me tau whai mai au, pula me wai whapea. O talana whai tau wha ma lau sau nu. Ma lau whiula. Au an tau whiula. Tau wha ma le mawharo au nei e te wha salai tanga tonu. La. Au ai te so ona. Ia tau ngā mea whoi lele. Ia mo tala whoi lele wha au ala tui se whiau. O matua ai lau whaita. Lau lewa ai e o lan sa vali. E o na fōringa. O whaitoro la tala nan tu sa. E ngalo tamana o le alanga vai. Faso fasalanga le ua. Lau toi ngā tu whawai pēr tu whanpua. Vai ngana pua. Ia, watu toi ina la. Hanan vai e tua le alanga la pua. Vai la le alanga na. Fase e nei. E sa oi. Ole si na ma li o tanga te tu whawa ngai wale wese o le fo mai tau no jam. So e fa so e tau le te ol to ina tau le ol to ina. E vai no vai la pon mai. Ta te mena e tu sai le tau po ya ni. Ya na to vesi e te ya fa pe tu no na tali tau ave mele. Na. E le tau no ngo. Na lo vesi to tu mal pu ale ta ti ale. Ai mai. Vai se atu.
Tu le tamana tu ngo tai ave. Ode ave. Ya. Ele la fai la le wa. Vai tau fa lau sau. Fa mama lau sau tatu na wa. Ya te ua foi le o to ina matu tu ala. Ya la he malosi, ale o peu tau vai tu lo fitala ika. Talta te pese te skuloro minuti ona tale. E o le ival tau tu ati fongo le mua. Fia. Lua. Fia. Balu. Fia. Sau. Fia. Songi. Sauria. Fia. Ola uloto. Ile manongi ole uatangofo. E ono mea tele ai sui ai saufa asolo. Ifa apea, ole teine, e la lele ifa a ole. E mata ata ai tumo ile taufa a sehe. Samoa ele osea tunu utaliola, wa uma ona tofia ele pei o tonga, te tasi o ananga nu utaua, e winga e sele utaua. Le malo fiemo o le tangata tau, e la e ia so o le paa pau. Vai tui manava e ngata i tuli, o le silika la nuli. E moni la valea, o le tatau, e tau alea. E ui ina pala, o pango mane maa. I peita i o le taulanga, o America Samoa. I le teine ea, saui e tau, li o, i pango, se i fili ai, i se me e mani e ai, i se i fili ai, i se me e mani e ai, suma i la uva ai. Oi aue, a o e a suma wasisenga, e moni e a osia univa aina. Teba, talo fae, uala vea oe ile lauleva. Samo e ita ile alana i isusae. Vetawi matanga totoe ko ia na i isisifo. Eta ino, isia mea fa avale, wa ela vea tele, ile lauleba o tele kea. O ilo uaue, te fama oni ea, o isole hemi vai se tonu po ofea, te talia ita iso filelei, a elilo atu oni masei, o ilo uaue. So seme e pule oe. Talofa pa o tono pelongi, o lo e whafonga mai, i le si fonga laumbo i Wellingtoni. Sa sa
sila balu tatong tupuanga na faya itato ile palapala na upelewa e pole pole vale ua e su ile utale vale ua e leo no sa ima e fa pale pale o soto vita mai le my love. Vianga tuai al tatou tunu ya langina la vepese le na kolisi le fifi ya tatou taimi le wa toi 20 minutos na talo le va ve le taimi 20 minutos na talo le ya ile tele yo swinga vo ile ufia ngai tatou talo ile le fa mai ma já va ngale ngal wenga le na mani tatou talfo tu sole le fa mai ile wo yesu wia to le va tata fa ngal wenga mangal wenga o mawhai e tangata whai ngā ruenga, no atu fo fola atu ngā ruenga. O wāhenga ia mātou te mana na au e whai. Ai sā le mawhai aso ia. Pi e pule mea ngā ruenga, e whewhia tangata whai ngā ruenga, te wale mawasa na ngā ruenga. Te minei la ai. Sa ai. Whia ngai so se atunu o lalulangi mal whawhi tau le lava o tangata whai ngā ruenga. Pe e fōringa mai o le atatala no so o le te leo swinga o wāhenga o lalulangi talu mai le whaama. Le COVID, na. Ia le la wo inga luenga wa mantua e pe foringa mai whatever ia langona fa inga luenga o tangata i le nei vai tam ia pe foringa la o le wa umal te mina tawana ona tawana o tangata fa inga luenga le inga luenga ina ia fa mol so wa vanoa se ia wala ia inga luenga mai atoi e tsavali ia e tawana e o ana se o tuli o le tele o so ngalwa ia sa ya o faula o falo rongo tu mele wo ini so ai ele ai ali o le wo tu tata finga wenga i tu atu ra to mana o ngato faina ia foi le sava vali le o faina o to fato sina mai foi ia company ma manga wenga ia o atu tata finga wenga a wale o le si finga le fai o le tele o tata ia su enga wenga le temile o la to mana o ngale mawolunga su enga wenga finga wenga tu fali ia ia le lau tu ava noi e singa luenga ia na fast finga luenga le la toi fa au ia o normal ta wina le ngata o lai le fa tino ngal luenga ai o lai vai na to la fia ia ta finga luenga wa o le tele ngal luenga le ia e pe e fia finga luenga ta ta fale o no le tango ta o le tau so ifua ma le tu tau le pakal ta vale o le benzin o la me ai ngal luenga o ka o le taimi fo ia lu i wa ma to talevalu i te ala i fili ono le taia na a fenga no fale se fe u mani mau tupe tu ai foi na ala ia wai nei fa pe fo i ma fo ngoni ia a fenga no fale pula ia pe fenga no pe le lo ma ia ai mo uma pe wa na te mala mala ma fo i tu langa tau computer o te me ke lock in ai tono lo computer i lo i o e lo fa fenga o le ana fenga lo ma tangata ia e pe fo ni fa pena la fa mau ia wa le si fenga fo le na no fa no ne sa volino tau fa pe o fia o isi ia inga o fa fenga lo ngai e te fenga lo ngai le fa le e te mana va tasi le o ka al mal na ia le na
Ele umi ana usu tu tu. Tu salfan. Ia sa ul fato sina malo ni ave pasi. Ia. Le tau su ene pasi ia ono o tu tol sutala to ave pasi le lai. O te tau ai. Ia o ngalu fa ngata le fe ngai mali tangata ni tau an te tele to. Te tele to, al te tele fo pasi le tau ave ni tangata to tas. E le ngalu ngal vanga le o le mtanga le ngal fa sao. E le ngalu nga na fiu e fa sa la una le lua e tangata talo sang. Ina ua halu la le tala i le New Zealand langi fo ile lungo New Zealand le tau su esanga te va ia le te le toki ngalmo tai bide wa fe tolu se lau tanga ta pala tanga sanga o tanga ta mai Peltania Colombia Brazil India Ielani ma le tele o Felica i saute Paraguay no vinga o le tulanga fo na i New Zealand ia o le la anga ia le tulanga fiwa su tanga fengalo ia o mai lo tanga mai fa fo feta to ngalo o ina la le foi la te tilo le vainga foi le immigration me tau visa ina ia ma fai ona a sau foi tanga te tau foi ona sau lungo le visa foi ngalo ia o tanga foi na ia tunu na a fai fia para me New Zealand ia o le foi fia mai fia o ese mai a wa o te lo e sili atu na fa le tonu tu langa le ila to tunu te tele pe a fua foi e la ta to fa longo tu e mele tupu ia tunu la ia ma le o le tu langa na e New Zealand le foi le fa foi no le fa ma ia la ve o te mine ia u yanta to fa longo le tele o sol te ia ma le tele foi o fa fitau le fe ngai ma to tai palmia ia ai no fa longo foi le fa ina o tu le ni sana po le minstau tupe ia Robertson ia ta sentala Robertson o lo ta oto le ta ma a ingo ni sile non tu langa tau ta oto ai ala na te lo le tu langa le fainga ta so i fuanga le te mine ele oto no uma ai o la to mo fai al malo tu langa a lana ia te tilo fa min stau tupe o lo ta oto stulanga le ia le to ai ngo fa pero ia e ia ina le tato lo le ia o tala no atama il porki ia no le fo tu wala la te mi fo io le palota le wa matan tau ai mai ia al fisili na o ma po umona po fo le pe wa maua uma le pal tūranga o nato manu lau ti po o man fatau nu le teli mesa fola le lava i tau o te lo o le iai o le whenga malo le iai nei tu tonu o le vainga o tātou malo e le ia o fia i tu tonu o nato o tāpenanga le mele o COVID ele iai o so fafua se ia le COVID i le valea ve vesi umano malo e tau su ele fo halu tupe ena vinga la so se malo la langi e fafu se ia tonu o COVID ele ia ila tu tapena na o ina le tonu fu ele le palota tangata le la palota le pringa palota a wale wa mata fo ina tau ai mai a vai ngale national la tau ia le ia wa fu ele tato palota fai tu malo la iti le fai nei so o no fo mai sa mo mata va tu a finga tate ia tala noa i nei polilua so tal sianza a tosse se furu afe o tangata na palota. Tu ai su pasene o tangata. I se va utai. Si tu afe al valu afe montu. Ia se va utala ia. Tangata lana le fe tonu tato moristo lu sa. Al tangata le palota. Ia. Lopo tamana le tele ina o tutui i solte e fai. Ale le palota. Sorry. Vale ia vai lo palota o la wa ia tau. Ia. Fai lo palota tato ala tu pinga palota. Toso fo tato palota. Ya le lo to tasin minuti on talo le ifa fa malo atu malo fa tu mo ila tu mo mai fa tai fa talo fa mai telefone va ngai sa mo le fa talo fa mai ta u mrs va ngai le mastone ma ukilani ma le fo i Wellington ya malo la fa tai share tu tato Facebook fa so atu ye lo nis ya mse tato YouTube e tango subscribe fa mo mole ya le termine ya usmel fa fonga tato tala mai sa mo ya va forsi le fio melo tu postato tu usmel fa fonga o te toi whaatala whātu le tātou tino i seisi wha o pōponga le nei. O tala i melo te tupulu tātou tino i Samoa o si mai el whaafonga. O le asona nawhi na whātau te eile sau ninga o le whātau tonga e alo i aile a vea le fionga le sātele rapi wa ai ma perestene o le whaamasinonga o whanua ma swafa. O le maua le tō tele o tangata Samoa mai whapea fwoi se tā ofia le sātele. O le whaamasinonga o whanua ma swafa o le whaamasinonga le pito i sili o na tāua i loto tangata Samoa
o na le whaamasinonga o whanua maswafa, la tau te tango fia mai loiloina, mea ia pito isili o na ta aua I fatu o tangata Samoa. O le mau fo lea sa unua I se tasi o li palemia, I te nā vai teimi, nea fionga I a tamasese le lo fie whapea, o whai unga al whaamsinonga o whanua maswafa. He a fia ai e o lo soifua nei, maisi e le I whanau mai. A whai la sini o na tā ua al whaamsinonga o whanua maswafa. O tau fo ila na ave I e le whaamomua. Sau nole Santele, o lea whewasela Walsfulmeltasi, na pasi e le tula whono whanua maswafa, ai tua na I le tolus fuluiva tausanga, ai whato ato e tango fie le whaamasinonga o whanua maswafa, e na ua pasi e le tula whono whaamasinonga o whanua maswafa, e le lua whelua se fulu, whaatasi e ma le teu ngole whaavae, lua whe lua se fulu. Na manino le saunuanga le fionga le salo na popolenga, ina ne inu e le sa tu sia le tula fono le lua whelua se fulu le whangpia se I tulou, ai ona na ai whaamasino le whaamasino o whanua maswafa, o le popolenga tili fo ila I a te ia, o le aoti whatifa ne so I tulou whaamasino le whaamasino o whanua maswafa, malele mautonu, mai onu tifa atuai fo I maia. O le aso na nawhina to e watu ele whaata ua mō le aso, mai le fionga le minister o mtanga luenga o tina matama I tae, mo ana po kalame ala I pisi nesi o vaenga tu maoti, o ana pa anga ngā lulue mtanga luenga o tina matama I tae, mai nuu mafio anga I le atu nuu. O le wha moe o le wha manatu ia mana ia tina e tina matama I tae o nuu I tua, malisi itia leo lo lato malama lo lato sao le tamau aingo nuu mafio anga I tua. Wa wha I loa I fo I ngā ruenga tā ua, lea o lo whia e tina matama I tae, e le tapena I lea wha awhawhine tō anga lea o le atina ina, e ala le wha atoa ina leo lau il ele, e na ia mawai whafonga tau mafo tangata uma. Mai ua ngā tasi e wha atinonga uma malesini au tū, o le atina e manui o Samoa, lua whelua se fumaltasi, lua whelua se fulmale lua, e wantu le lua whelua lima, lua whelua se fulmale ono. O le fo I sini au tū, ia whaanga wa aina ia la whanga, wha mausa li le loto I fale, ma wha ma ite le wha tupula ia o le tamau ainga, ai maise o le wha lau te le ina lo le tamau ainga ma le ngafa tau li maina, ma le wha mua o le una ia o atina e te tono nuu maafio anga. E le polkalame ma le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai o le sa avea ma pāle mi o le atu nuu. O lo tu mawe pelo na ta ofi, e le tula fono e na o le pāle mene ma whai o na ia ave sea, le perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa, ai o le awala le wafa tūlanga nei e le teitai o le malo malana ka peneta, e iei tūlanga o le atula I mai e le anga I atu I le lumanai. Whaia ia la ia. Lewa umafoi on tango fia el palmene. Na o le palmene mwhaina me sea ia se whamsin sili pol plestene mai ona tute. I le paloto le luwa tolu. O te langona la, o le mele na ulewa tam whai e fia me malpaki. E ta awhi le teita I le tua ngai, a whai o le awala le wawe se le prestene o le whamsinonga whanua maswafa, o le a whaamatau nei fo le whaamasinonga I lona tūlanga tūto tasi. O se matau o iai ia le tūlanga le whaamasinonga. Le tūto tasi. Wa a whai whaingo fiona vese le plestene se awala whapea. O whaingo fiona vese ia so o se whaamasino. Ai maisea le awala le o whaiai. E te tonu whamalolo uma whamasino Samoa. E la wala le ua whaiawhime. Le teita I o le tua ngai le whionga tula epa lupe soli aisai le malialenga oi. E whamaumunga le sosaiete le kānesa I Samoa, wa whaamawinai maia o ke topo le tausanga te nei o mai le tausanga le nei lua whelua se fulma le lua. Wa o atu le whasful whaanga se ngase fōua le kānesa o le susu, le ua wha maonia ma ua whaia I eitong fitinga. Sau nosu o le perestene o le sosaiete,
Walua lātou ngā se ngase na māli liu, e le māsino au kusam se te bol tausanga nei. Ma ngā se ngase fau yo whao popo mai. Nā fua mai le teimi umi le na wha pole na itanga te le wha mai o COVID-19 furuiva. Ma leo o anere mamalo le atunu e whaia lātou siaki māsani, ono popo le ngai le wha mai. Peita ino woto e te tala le au nanga. Mai loa ai o te tele, wa a fie le kāne sau le susu. O le fast food wha fau le wa wha mawina, e na o le kānesa o le susu, e ese mai ai easy to ainga o kānesa. O le una ia o Port Kalame le sosa iete ia o ki topo i tausanga te itasi, e wha ai loa le lanu piniki e una ia ia na Port Kalame wha alau i loa, e lapta ia ai tangata umo le atunu e wa aise fō mai, pe an whai wa masalu mia ua a fia. O tala ia in nei aso, man real tātou tunu Fasoi for you. Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau muamule nei tae ao. Holo o fautuaina tangata Wellington e nei a whaahete te tūlanga lolo wal tau le so e maiso sa vili malo lo se matimunga. O le lapata inga le Met Service ia no fosila fia i sa vili malo lo si mato whaata uta o mai mātū. Mai o oto lava ili se lau kilomita le i tō la i no fuanga ta lai lai. I ono whaetitia le malo lo se o savili i se teimi o le afiafi o le aia i lava timunga i to ulu vava solo ai. O lapata ingo timunga mamafa i le Tararua Range le anamata mai le whaile vaveao ua valo i eina i o atu le awauli ua te amali e se atu. E o atu le to se lautolu sfulu tangata nave sia mai se paka e lata i le Wood End Beach i mātua o kalai estete ona o se motele o lo o se sawai na amata mai le matawhanga o Pegasus betu sa o le valu le afiafi ananafi ai to samalto o lima sfulu le auti nei mo sata mawhaieti nei a le afi o le Wood End Beach Holiday Park saanga i tonu lava i eile so solo le mo i le poana po masa ave se i tangata e au maule no fuanga mo le puipuinga e to samale lua se lau hectares o paina mai sila au mawao ua whaaleanga i nei le afi. E o mai le tai aona le laulo sa saupea le mūpeita ina mo le mawina ua tauto i titia le malo si o le angiolo savili. Ai olo o wha awa waipea ngā luenga a le vaenga tinei mū. E le oilo le teimi nei le mafua anga. Ua fola sia le malo a nisi o fautuanga monito la fona fau e mata i tuina i au au nanga. O nono ngā tupe mo oloa e ave mo mua e tutongi muli muli po oloa wha ai tā lafu. Buy now, pay later loans. Ina ia tau fiele te leo ni ai tā lafu e le mawhai o na tutongi e tangata wha tau. Watu ina atu wha fautuanga le malo, ni siaki ina ia loe ngā whatia e tangata, nono ngā tupe nei ilunga tolta iono se lau tā la. Ia tu atu ai fo i tangata nono. Ni puipuinga e tutu samotu ungai kone karate o whaingau ai tā lafu, credit contracts, na sau nole min stamo pisinisi matangata whaatau David Clark. O lau whaingo le tupe na whaalu ino ngā tupe o le whaatau nei ai tutongi muli muli i BNPL. Na si itia mai le fitu se lau 5.5 miliona tāla al tausanga e luafe luas fulu. I se au whainga e tasi tesi ma le fitu biliona tā la i le luafe lua tasi. O lo lātou whaanaunga ina ia tau fia tangata e whaingofio na a fia i tā lafu. Ona o lele lava o tupe, mai leo o atu inisi ai tā lafu titele. Ona o tu usau noe pisinisi o avanoa ia i talia ai tā lafu e tetele atu nailo tupe mawhai ona lātou tutongina. Pe ona saunoa ele minister. O le amatan whaatal noa le mtanga luenga o pisinisi whaafutunga o mai foam ngā luenga. Au ili ngau ia whautuanga ua tu ina atu ele malo. E au fieli tapula ai ono se lau tā la. I se teimi o le nei tausanga. Ma le whaanaunau ngaina ia fola sial tu la fono i le tausanga e lua whelua tolo. Na whaalia i whaalapo te potonga lātou te sa ilia tangata whai ngā luenga, wa sui atu le COVID si o si o manga ma le whaataatianga o ngā luenga, ono o le si iti o le tau o le soifuanga, wa whaonga ina i nisi o company. Ni whaatosina e toi whaafo i atu ai tangata whai ngā luenga i tutono ofisa. Ai o isi company e pe o le Visa Group i tutono New Zealand, e whaatanga lātou tangata whai ngā luenga o na mānawa, i le tau le ito la tasi au au li o Safareile.
Ua vavi fo ile suinga o tu ma nga masani e tangata whainga alwenga ina ua tua na ia ile lua male awhatau sanga o whea ngai le atunu o male wha amai. Wale ai se popole o tangata sa ili ngā alwenga e fufola atuni o lanto mana o ngai whalawhai ngā alwenga e pe o le whaalelei o titongi ma le whai ngā alwenga atu i ainga. Wa tau wakampani ma whaala patupatonga po a me tutia e whaatou sina atu ai i lato e iai tāleni i a lato au nanga. I se sa ili linga na whaiena ta wai e to o whamaili to o sfulu tangata su e ngā alwenga e to e wha amawai pe a whaiele o au fieile a wano e whai ngā alwenga atu wai i o lato ainga. Sa mawhaiuna tali e inal talo sanga stama ita ilongo noa e 5 sanga le matua po sona visa no fumau. E no whai malona tina i New Zealand to saima reporti ale New Zealand Herald. Na ve isial tama ita i mailona tina tala vou ina ua whanau. Maile itasi se ainga sa no fuai. Sa sawa ina fo inisi o ainga fa o ngai peo se polonga. Maulangia ona mana onga fa apitoa. Sa finau malo si ila ofisa ilo ina talo sanga. O fe malanga inga le Immigration and Protection Tribunal e whaasanga le se whainga toiti poti ai o ia i Samoa. Ina ua maua e whaapea o lo no whaasolitu la fono i New Zealand o le tele o lo na soifuanga na o lai i ona au ainga i Samoa. Na taunu i New Zealand mo le tei mo lua fesful valo e na toi fo ina ua mai alo na visa o te se malua fesfulu iwa. Le taimi muli na toi taunu ua i New Zealand mai le i toi fo i lava. Sama ua i le iloilonga alfa amasinonga whaapitoa mo fe malanga inga i le tala whea ngai fo il toi whaafo i oia i Samoa. Pe a fuai mana onga whaapitoa o lo o a awhiai o le sootanga vāvala lata malona tina ma le uti o ni o na avano i Samoa pe a toi whaafoi. Ma sa mawhai e ilo o na whai le whai unga e mawailo na visa no fo mau i New Zealand na whanau ia pia ai to ase fulu ono tau sanga o lona tina. Mana ave ia mātu o lona tamaa ma tau simo sina vai taimi. Se ia o ina maali liu. O na ave lea no foi se tasi o na ainga. Lea sa whaati ngā ina i pe o sepolonga. Mai le ia lulawa i se a onga. Sa malanga lona tina i sa mua i le lua afe maleiva. E fia maura so o tanga malana tama. Ma tau mawhai se ia o lava ina mawhai. O na malanga mai ini o sila. O toi whaupopo le company Unilever New Zealand, lana whaata ita inga o aso whai ngā luenga e wha, ina ua mai a masines fulvalu, ua mātau ina i le leo ni whai unga sā maua mai ai, i lalo lea pola kalame, e mawai e tangata whai ngā luenga se aso malolo e tasi i le vai aso, pe a whai, ai mawhaiona lātou au sia matātia, o le fua mai o lātou ngā luenga, i te tono aso e wha. E to o valus fulu lau whai ngā luenga ale Unilever, na whaata ita ina lea pola kalame i te tono New Zealand, ai o lea o le ao fiai ma le au whai ngā luenga le Unilever i te tono Australia, mō le tau sanga. Sa ilo ina lea whaata ita inga e le University o le Teknolosi Sini, sa whaalia ini unga le leitele, e pei o le tuputupu ma le ola o tupe maua le kampani, o le ola lau li lei o lau whai ngā luenga ma le ngā lulu e whaatasi. Mai si lava i unga lelei sa mātau ina, o whaalotu te leina i lau whai ngā luenga i whaasao le taimi, ma toi whaatau langa lelei vaenga i ave i eila lātou whaamua i aso taitasi, whaataatia ese ni ngā luenga i leiseo ngai mawai, ma whaapupu o whono tanga. Sa langalanga ni whai tio ngā le tunu e whaatatau le whai unga le Starship, le whale mai o tamaiti au kilani le asoana nafi, ina waia te e na ina le fōwai, e 5 fitus fulu a whetala mai stangata e tau sia ma whaafai le leina solu whanua, mō ta alonga tutu i Waikato, na ufoi nātu e Mark Chitik, le se fulu pasene le Starship. Mai se manu malo e 5 le 2 miliona tala i le tuunga, a le New South Wales Golden Eagle i le asolua sifulu i wa o kitopa, le ana manu malo i lana solo whanua, o le I Wish I Won, i se tuunga tele. I se whaamatalanga le pole silo le whaalaputuputonga le Starship i le TV tasi, na maafuana te ena ina le ofo o na whai ngā pāanga le whaalaputuputonga, pe i tae salato pe pau whaamatalanga i le afiafia na nafi, na tā uai sa tele i si maafua anga i pe o le uti o le taimi, na alai o le nema whai le whaalaputuputonga, o na sa ili mai ilo tūlanga tau tupe. A ole i o ina whaatasi se whai unga talia i le ofo, la tau te talia ina fōa i mai so sa ietem wha la putuputonga tau i ta alonga, wha pia fo i matu unga sol whanua.
Ai no o atu leo foi le tolu le awauli, ma sa te tau ia la ato na whai se whai unga vave, au le i tāpunia whai ngā whaapisinisi o le lava aso. Ma sa langona lavalo lātou whaanoa no tele, o na sa le i mawhai na lātou au sia, ma whaamalia ina le teimi whaatapu la aina, ma avea i ma whaalapo te patonga i whaamania ina i lea fōa i tele, ma ana whaapea i tele ato sa isi teimi, atonu e ese se whai unga o iai, pio na whailo i le pepa o whaamatala le Starship. Wa mai a foi ona lātou tala noa i le ana le ofo, ma sa whailo fo ilo na whaano noa i le unga peitai na ioe o le uti o le taimi. Peitai, sa le i tau fiei whaiti o ngā mai nisi o le atunu, na tā ue sa tasi longa le Facebook a le whaalapa patonga. E sili loa le awana i toi tālu sanga i le atunu o moni foa, e te le taimi na ia foa i le Starship, ma ia awa fo ina i toi whai atu nisi o le whaalapa patonga i a te i ni tupe. Peitai, a tālu sanga atu se isi whaalapo tuputonga ese e pe o le canteen o le awhia e fōa i ai. Nta ue leo, sa longo ina i lātou e whaatitau stangatana i tālu sanga ina ni fōa i, po ni fsosoni a lātou i lunga upenga fsota inga, mo i lātou o lo tau mo lusia, ma o lo lātou su eina nei, pe mo ni sa whaatino ina se ngai o inga whaapea. Na lipotia le staff e whaapea na tālu sanga Antonina Ovchinikova o Aukilani, moni foa ia lango ina ile militele Lucia, leo lo whaios whainga e whaasanga ia Ukraine, na whaamani a lea tama ita ile au nanga le staff e whaapea, e silia maltasi te sima le 5 miliona rubles na maua po le fast full tolu afe tā la ni usila. O le a whaalu le vai ngā tupe, moni se vai ngai whaonga ina e fita e au fie ma drones po masini fele lei whaaton tonu. E le ise fina ngalo mtanga luenga o vai whafo ma whaatawa inga na whaalia e winga mta upu. I lalo a ia inga o tapolo o whai e whaasanga ia Lucia, o se solutu la fono mo tangata ni usila, le tu ina ato ni au nanga mani vai ngā tupe. I whaala potopotonga o lo o au fia i lea tapu, e la te le luas fulfal tupe Lucia o lo i le restala, o lo o au fia i sa ani usila. I atunu i whafo, e o atu le se fulu fitu le awha ingo ni mea tau whaatontonu whana mamawa Korea i mātū. Nā ta whana ina i le sami e awhi e le tasile na pa upe a male onus full kilomita ma i le tala whātai o Korea i sauti. Na mafo yona whaiani lapta inga Korea i sauti le masani ai o so wha inga i lungo le ea. Ma sa tali e toi fo i ala i le tawhana ato ni ana mea tau whaatontonu mamao. O se teimi mo mole upa ua se mea tau whaatontonu mamao e lata i o ngā sami o Korea i sauti. Ai o le teimi mo foi, wa tele ini mea tau wa mātu e tawhana i le aso e tasi. Na tawhana atu e waale le tau wa Korea i sauti, ni a lātou mea tau whaatontonu mamao i le sami i mātu e tali e tuai e tu saimas whaamtalanga le militele a Korea i sauti. Sa whailoes tama ita i Amerika le whaale e tonu po o le leanga o le whalewhai ngaluenga sanga lue ai ina uailoane e tele atu le tutongi le tangata na ia o a oina e whaiele ngaluenga lea sa ia whaia. Sa ia ta waifoi o taimi lava e talu sanga i si ilona tutongi e te ena ina lava. E ina ua ia ilo mulimuliane o le tangata le na whaamalo sia o ia ea o ile ngaluenga o na ile ai maso na ilo whaile ngaluenga wa mawalunga atulo na tutongi na ilo ia. O ina ana whaielo le na whai unga e whaamavailo ma le ngaluenga. E silia ma le valus fululi mafe i lātou. Na mai moina le whaamtalanga le tama ita ilunga le TikTok e lua ma le awhatau sanga o ngā lueila na ngaluenga. Sa whailoila na pule ato e tasile masina no formal ngaluenga italiane e le lava le teimesa i le seise suito langa i a te ia. Ai whāta lana mawalunga atua ili tutongi le tangata na suia o iela na ngaluenga na i toi whaalia i seisi ata mulimuliane whaapea. Na toi mana ola na pule toi no fol ngaluenga o na o tangata le na suia ia e o atu le fast full minute na tua i ele ngaluenga e o ina toi o fatu le isi lima tala wha o popo ilo na tutongi peitai na ta uel tamaitai wa whaia lavala na whai unga e wha ma vai ai. E ta alonga, wa le toi ngā lue wha tasil numera tasi New Zealand le ta alonga ta Apollo, le ta maitai o Lydia Kou ma sa tasi o na whaia onga. Sean Foley, pio na wha silsila i e kou ilunga le Instagram, wasilia malilua tau sanga talo na ngā lue wha tasi, na wha aftai le ta maitai ta Apollo la na whaia onga, e le ngata mola na fsosoni ua suwia ila na ta alo, e wha pia fo ina suwia ilo na tangata, o Foley sa whaia onga ya Taika Woods wha pia ma Justin Rose. O le masina taloaina la i oe whaatasi ai, o le a whamae ala la whai ngā pāanga peitai, o le atua maupeo na vea ila ua se woma mai. E ese fo ile mata watua le lanlangi, o na ole o si itia le tūlanga o kou le numere tolu i lanlangi le taimi nei,
Ono on taamilu sanga e lua taluai lea na siampini ai a o mafuta malana whaia ongo foli lea ua le toi ngā lulu e whaatasi. Mo foi na le komite o tāpenanga mo le ipola langi le FIFA le ta'alonga soka I kata. La tau te tutongina ni kulupo ni tangata tāpua I malanga atuai, ma awai mai moina le ipola langi le masina fō. Ai o le taui, ia whaia ni la tau tustu singa le leilunga o penga of sota inga, e whaatatau le ta'amilu sanga. Sa whaamauni ala komite whaapea ye la lātou polisi e wala uli ni whaala potopotonga o tangata tāpua isu e ngā sampine o ta'amilu sanga. Masali putia le vainga whaasala lau o le eno esa ne malani. Sa tutongi e kata pa se simfal tali malo. Eno no foini tangata tāpua isto o limas fulu mai ne malani. E ele tuutuunga mo I lātou wia. E saini e se mali lienga. E una ina I lātou ina ia whaia ni a lātou tustu singa le lei. E vivi ia le ta'amilu sanga ma o lātou li potia tu foini tustu singa le lei. E whaia isi tangata. E le o whailo ina le komite o tāpenanga. Peto o fiani tangata tāpua I ua lātou wala au liaina mo lea fuafuanga. Ele o whaailoa fo ini au ili ilinga o tupe e whaalo ina ai. Tala fo ia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Salud mana ielele ua matuai no ocho yasi mai ai awa wa fai si umi o tacho vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina ilata feiloa inga Malangona ai ole mafana fana Esa olava e fa'ava baudava inga Beata to mafuta fa'atasi Via ile tama o ile Leisura elongani Yesu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aele mana tua fa'a leo O na ole ngangana Lo unau ta inga Yesu ole fa'u Le mafutanga ia whaau Mafusia I tato I le whela whani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foama Alle sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe pala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi anelona la oh yeah Leisura
mafutanga ia whaau mafusia i tato i le whela whani ala una talena te tato tutu fatasi O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Nisi o tātou tautua tā ua, wala fōr si fia, o le tautua si whonga le lau mua, ia ili mata ina lava, tū la whono o whaasala lau ngā ni usila, nā fō vatu la wala whai lau whaasea, pe whapea e se vai ngo fasa longa te manatu ele o tala fia ngai lo fina ngalo e ma lo lava te tautua lo se fulvalo me no te te ne li valo to ye tat por klame le atau tai au ya o no le to ata fe no itanu me lo malanga zamo o ali si vai nga o le umile talu te malanga le e matuana ngata mai le lu lua sulvat ale to alu ya ale tato ya lu la so lua fe lu te le se swinga lo mai tau mai le va lua fe so va lua fe lu e te le swinga ole te le swinga le wa ye wa pe wa vele alu ole fa mai le wa ye ni ya ma le tele ya na ta mai ya le fa le fa inga ma me tau supermarket sa mol me le wa ye o matua matautia o va ai ile va ai foi le tangata le malanga mai fa fo ma watu e te fa pena le fa inga le wa ga ia no uma ai sa mo a pe atu ne supermarket tu a sa va ai alu le ti so se vai pa no ta no la ia pia a se vai pa no a pia tu e supermarket la po Frankie ma famacho le ta o aliki o le matua tumua e le se fale ngau yaso maso e ma fua lai lo vai ngai le suinga le lo vai ona ua faita a vale o matangat ia ainga sa ole le o matua a fai ia peole e pe foringa mai a wa ata fat for el matua ainga i matou fale mtau fat e matua e te savali vale atu le lua e na le lua minute savali atu il matou fale ia Frank i matau ai o fa long fa mai fa to of mai ta to ta ti ta fa ta ai o fa ta wa ngai disi na disi fale o lola e ta mo fa ma chole ye sol ia o ngai o li tu le la tu ngai o to vai tele o fa sol
a fa mai o ti o le mo fo la tala le e na ona ve si fa mo tong tal pensin a fa ko le o ti ta vale tanga tala ye a le sina me le wo tu ano me ta si te lo ta vale tu mo la tu fa tu mo ta vale te mi mo lo wala tunga le la a pe ta to wo ta ti me lo le ni million le le u tu ata vale le no fa lo ye al ta vale la to le ale sila na vai ngal tele o to atele ta vale tele ta foi nesse tu la fono le malo e tau fai titi ele le lo to ta vale le tu fa fo le no ta fi o te va tu ta le no fo le ia tau faina fo le o matua a wal fe sili nei la matua ia le ta to vai nei ni sile ia tu la poni i mo me o rekasi ia ve ta vale le ave ta tia ya o le fe sili la o fe me o ta tia ta vale sa mo le o le si vai ngana tau na tiro mo mau ye awa o ai nei i company ta vale la wala o ta vale i Samoa a fai sa ola le mai tau le fa formula tu le to inga van le Voxy o le Serena o le to inga van no me la tasia na la o to ya panio o fai van o mai a mai sala nga ruenga e fa vai taimi le la o le fo le la tala e pe e fo ringa wal tala le si vai nga le yo o ta vale ye o e se e vai ni New Zealand tele na vai ta vale na ya pe yo la o tu sa mo o tele ala sa vai e la se tau ai place tau fa tau za suli mai suli va fe e la nga fati ya ta ya te lo nga fati a fa fe a wa ta to i sa mo ele se ka ti la fo le fa pete la tuna na haya pete se le lo ta vale pe ni fa ita la fo to ele se me pena za mo fa tau ati fa tau sawa la tua fa ta o fa pe sol ai tau tia e fa tau sa ta vale alors na to tongi le tupe mo to tongi le o payment e ono muri ave le tu lo tava sol ai e mo tau tia le au te le no pe fe tau ita vale mta to wala la sa ai te lo ta vale le fe tau ia le ma fota vale la ma wala o lo fo le o le taimi nei o lo pasi mai o mai i fasto o ma to titia o mai i le mo nga le fa lo tele no la wala Zoi lau lele la wala la lau tele lau fa sa wele sa ngalenga sa wele lau tele mai apia ya le lau pasi mai le o mai la o mai le moenga ma ila le o mai le finga la wala ko zoi lele ya la wala ya o le ya wala ma le ya te la o le ela na la o tiro ela na foi le na tupu fa la lave o le alu le foi le le fa auto ya wa le te vai ia o le sa le lima ono kilomita li tula Nga tu sana ma tosu maila tosu lima maila le tula na lai lima fa mi kilomita ya la fita u le mar sa ta vale yo tu sa mar sa ta to wala ini apena ai pe va ingale nai la u le te tilo mar suinga ya le wa va ai to nga e ta sil fale ai to ta vale tu mo isamo la te wa pasietu il tal fa ta ya le pe to ta vale Bisa inga fata vale. Ya o tawina, o te tupe. Te tupe. Sa. Ya ala tu foi lá no tua wa ti foi a tua lei pata mo. Mo to inga va. To te les fale lista. Le se fale lista vale o fapia. O matua mo ta utia me le sai. Ai le me fai a foi na ai le me fai na misi te pasio isi. La mau a pase se pasi o taxi. O me na te o foi. Le fai ta vale. La e alu a taxi e la ua vai e tu e le alu a taxi. E o le atunu e maria foi e tato atunu pa mai tau foi la tu e vata vai. E se a tato skedi e tato tato e tu e le sao me. E se voi fai ngata mala la fai mai oio. E mata poto ala ye. A wai va veina nga o tu pe tamala e o pe ai mana ia lo wata mai fatoso ola kia fusi ana e mo e ni tama fusi ana ala marketi la ese marketi la sa vai fu o fai le o le tulanga ia marketi funga le ile tala no atu ai pe on fa tu matua mau le tu o le tau talo ma me pena matua tele le talo ele ngata la se tau le tau talo nei ya la e mau al tau talo luas futa la fiat talo to ti te ama wale sfultalo lu sutala ya sa ba le New Zealand
a saula i nei sila lusu Tolu talo ai lusu talo ai tala. lusu tala. Ia ona wa tele le mea mata le mea lai. Ia o le baenga na. Ia o ia te mi foi le te la ia sto na ia te vai tu le au tua ma nei au o fa tau tau tala. Ia ma le tele lava atu esi mea uma fua faile leanga foi. Mau o ma. O se fuata. O te mi mato tu le se fuata. Oh. Le se u. Al mena le safia mau ma nu te lua vai et foi. O le tatia mai o mole mole uru foi le tu. Ma te le vi vai le. Ia ma le pepe le sa lua pisa tu. Ia pe nei vai ngana. Ai. Se le mela o ia dato tu no le mau no ia. Ia fali. Ia ma le fali a foi. Le foi ia le tu langa le o lo fetau foi ma le tau. Ma o le tau pone ma le alongo i tosul tala ga tos fast food tala. Ia o va tu mas fluia. Ia au ia tua ia o le fetau foi ia ma o le atu. Au a tele le atu o ma le atu lalo le fulu tala. Ia au an tau le ai ia wa vai foi le atu tosul tala. Ia ma le toinga apakoa kama foi le la e ma nei tau mo nei ia tava ai pe ia e tele le fa tau fai foi ole le fa tau foi le nga so ai no te mine ma to te mel fono esa ia tele le fa tau ma na pisi foi telo o foi business ma fa tau ma stasi foi o foi fi au ia e no foi vai tele ia ai fa tau ai o tu o tau tu ta ia su ngoni no ia la lava vai ne fa fo le ni ia la lava i fa le lo asea o tau fai alu mo fa tau i la lava i ia suru le tela tu o umana na fai mele lua mita le se me ta me che fio ina wala ta me tira fai wala se fa tau se ia langai e tele na fai tonga fit e tele foi e vatu e tau o fi e vatu e la iti ele e na tai tasi mal afamita ia o ngal tanga pa e itas ta ua ia ai pe o le wingana o turanga e o foi tono market ia i te tonu foi fale o roa i tonu ia o le se pa fa me tala le al tini na sai na le bluebird ma fa mai sole il fale nei tafta fa le bluebird mai sole tasi ale aso ai lei umal matu o ka ia sai o fatu mai lei ma se me na le ta fa tali wo tu ai su ia o mo le su e ngol ia la fa ia e le ngata i fa tau fa ngai o ia au i foi fa tau au mai ia mai ia la va ini su ele matiro mana ia na ia peo nai vaenga na mata au na o te mile na nga so le fono ono te mo mawina au ono le fono le tanu mai tolu tausa ia o se fono tumutel tu a tumua ia le no fatula tala o le ono sul passeno il passe se le na le vale le no waro le sa o palalangi o fai atu lolo tala istasio o fai fi au ma liti o afio su e mai ni avano al fono e mo le ni avano o le fa o mo te tongi pasi so parangi e tongi pasi so fono no winga e foringa mai e tuai lo tato ia ala o lole o ina o levana tongi la to pasi e tu e foi si vale no tu mulmudi ia o le na ai tonu vale le len samo o le en usile o le FG ia mar contas é São Eustadia? São Eustadia contas. O tatou in New Zealand, not in New Zealand, ma le... Ia, ma le New Zealand, ma le Fiji. Ia, wai, o le tele o passe, se foi vai ngal passe, se le no wanwe. O mai Australia, no mai le apu ele New Zealand, a tatou o... Ile New Zealand? Ia. Mai le io, e no mai, no pe no mai le contas mai, o mai le no foi o kilani fa tale le New Zealand no. O fe malanga inga te mile le futa tala le pora. Ia alela o mana ia tono le o tu te mile ki se mase wa tasi na te mi tumu le tu tilo ele New Zealand male. Ia e o tu ia o tau foi ona fa ta oto le foi ia fo fuanga fenga malo sa mo. Ia inga matulanga o mai pui mai foi le ina ia fa sa loto mai tatou ia watu. O almena len tupu nei fono. Lo sa loto mato. Ia fa tatou le sa loto ai mantu o te mi en mato ia. E o risi va tosu lea minute o tu wale i kirian pasis. E mafua i ngalwenga tusa o la ua watu e fai testo ole au foi le au finga mo vale. Ia e to tu fatwa ia o tono le va afas pe pai al so fo maloloina e fatu mua te minna.
ia matoe ao mai matoe mai ia ana umi ala ia le o te taulana o te taitonu o le foi le whaangai na o tauna la wale ai la wa ai uma vai ngai sa po na ti o to ia na o te mine ia wai e taua foi le matal noanga na le foi o tala noa e tala noa taua te le mapo kalamen na mata se sana matal noa i le fefole stofi o le sana o tonu ai au le sia stofi na so ai matal noa mai sa moa il pokalame foi le tasis le la sa matal noa tonu ai el vai ngale le no langa le o tala noa tu langa wa le tupu ai a mata tu ale process le fa tu a mata tu ale fa ngoinga i le tutongi o le tupe i le a mata tu tutongi le tupe a mai tonu pepe a mai sa mo tan mo o le copy le test o le copy o tui ia male si pepe le na mai ia sai ngel vai nga stamp ia no la tu la il mena vale le Wellington tapa mai la to ia na avelo ia o fia na te mi papia ana le faia tele ana le faia tele har to atu vai le mla vale le start matu a tani o ya ole ai le tangi tu tangi ta vai ole vi gana tan ole matu ai ya watu lo pe pana halulo ya tu samo le la mata no e uma na mata no ai le solena ya ai val au tu lo le minsta ya na mata no ya o fatu e tauna o le fta ma wal le ya tu tatu le tio o le ni requirements le New Zealand mele requirements le to ale malo e taula ya le tasila so luaso no so ya tal no kapineta suilo ma suilo o no le foto amala e mana ye tele la le tala no ai lunga ina ia ilo wa matua o le fenga malo fo esa moya e fele la to tite manga duenga lai e tauna intanga te mata i tu ina vai ngai ia na la lena wal pepale mai te o il male vale fai mai a umalo aso e tolu na no le fai lau test mo tu e no lo sta yu mutata o stai tangata no isi fai tu o no fai test na foi la mo te ia o foi la ofisi o le ale nga ia le la tala si vai na umana fai test il fale le fai test e fa mai ia sa vale tu lo le fale la le tu mai o fa mo na tu le e o tu e tu le security e au le security o fai atu ai o sa o le ia la se fai no lo sa uva pento e tapa mai tongi la stupe tu le test le e se be test fai fu paul me o le o time ia lo tangata wa langa e fitau e te la tu foi a mese o ele wa leva foi nei e te watu e to fu foi lo tino le tau to fa masa ni lo tino le tau le la ia ia me ole i ma foi lo tino pa te wa la ia me ole o test na le tu al puisi o test o tala to lo tino li ole si va no fifsilia wa o lo le sa New Zealand le tau ta te lo te mo ko fita ko sa mo market la e se fulu ta la i le koko sa mo el market ko le o mo fa le o mo le na tu ima la ko mai le ya le fu le ipu foi le wa vai le ipu foi le ipu no pa ele o fa fa me mango foi na fa ele fa ta koko na sa sfutala ya la sfutala yo ya o mai ne sfulu tala pe sulim ia la tele la polo fitile ia le tau ta foi le uminga e vai le tau fia foi le uminga ele fa ina pa fa pe o tau le mai koko New Zealand fa ta Olanda pisinisi Olanda fa toanga ai fa pe le mai el tanga foi le alu fa ta mai ele isa na tonga koko ele ai masa na me fa ina le alu fa ta mai koko ma ke ki sa ulu mai nei ai sa ulu tu ulu su lima tala e tau ele tal fia ngai lo ma fa ulu me tu se le tinga ina istanga ta fa ngalo ale sa uia ma wela na se lau pasene la na me mama ma wo io wale se futala io ale me fu limitala ia fa tele lo le tala va lo la fu limitala va tu samo ya la to titia o over ma lo fu mo to cha to futala ya no fu ale ya esa oila o lo no vinga le polo fitil va fu pasene ga se la pasene ya ale pa ga si ko le ia ma se wale sina vaenga no to o ye o termino fa pa koko no to lo fa pa koko no sama eu va pelo le o la mai o la le ya fa pa la to tango ma am to ma fa
O matua si vaenga lai Samoa. O matua si vaenga lai. O matua matua ainga lai. O matua ainga. Ai nā tau whatever na le tue whiroa. Ia, ai. Ia, ngai talanoa tue whamanatu fui. Ia, mo i nā tau o lewa, sauni unia nā tau whainga malanga. Wa, nisi le, o nei masina o. Ia, o nisi o le, te sema. Taimur Christmas. Ia. Le foi la matana. Wa tate o te saumai o. Wa matana o vai etu a matana fa pipi yang nei lunga kau. Ai. O Santa Claus. O le mana tonu o ta upe ia te o Lord Christmas. Wa tonu vai etu. Le i matulu to miti ia. Ile taimur muli na no lua festival van. Na i ne o folanga ile wa inga sa mo me fai. Na la tu lua fe lua ile fa tonu ina. Ele langa le o stanta folfola. Ele se me la fai na folfolanga. Ah. Ya wai lo ele ni me. Fa gitisto ma. Awa so na fai folfolanga. Awa to e mawari le ya to fo ya to ni fai. Ale sila vesili. Wani a folfolanga no fai la malanga le mo le la to fo. Wani a folfolanga no fai sa mo esa. Le ye ni folfolanga fai o te la tu fai na bona o fa tonunga na fai. Ia o saua uma na fai le mele a. Tu sana na u melo tu mai. Pela ia la wa. Vai, na fa tele ai ele se tu pelo mo. Ya. Nei vai. Vai para sabe. Vili mai ni usila i me fai ma ai sauni. E ora si ingal ma ko ko. E te lo. Wai te lo ele fu tasi se ai. Ah. Ola tala na fai mato ai. Ola tuloa. Ia o pi fo de o fa. E o alto e fai ni me ai. O pi te tilo me ia. O ele na la tunu usila e ale fa tau fai me ai. E te foi le se tupe. Ola tala na fai fa kwai ko. Tato fa la ve e fai so o yeso ma le fai me ni usila. E fai me mato yo. Ah. Ai atupu fa ve ni usila. E fai fo e mato yo. Ia. Anga ngo fongo fo ko me le fai ale fo mako mai ale fo ko ngo fongo mai. Vertoli. Si ko fai ni fa ha fai ai ni. Vai che fa fora tu wa. E fa pena. Tamala me na fa tu ta te mi fa. Au wai te so ona. Au so te tala la wa to tama sa ola yo. Ma tu ai. Ya alu maloma fa pisinisi fo de te mo yo. Ona e se aka masela yo. Te fa longo ina te lenga lo tal no pe le te mafutia mazamo. Ele yo te lo. Ole o foto e mafatia na o sau ni. Ya. Na mana ya la ta la o lunga el fono ma la ta fa o fa. Ai o sa feta wi mamariu. Sorry. Ai ya ele a faina. Ya o me ton tu por se fo. Ah. Ya o te longa foi fa pena foi la to la fa fo mai ia o la wa fe maliu mo leoti. Ya fa ma fa na tu le tu ya te o to ya me te fo nei ainga. Malo, pe o winga na ta pena ia o lo matasi pe a te o pe te o lo no finga mana. Ah. A foi. E ni si na te na e fe lo isa mo te ta o mai o lo ngo ai te li lo i ta. Yo e ni si Wai fo isi na fesili mai fo le sunga a lo tamo te wangalo ye te au fa mena sa to wa onga. Ya ai o ri sina si fa fe nga le nu le o sanga fili. Le no matalo no. E fa no mai tal pokara. Oh. Ah. Ya wa te wa tu sa mai ngo. Ya. Ah te wa fo le mai no na fa ngai. E mana o tato por kalame alo fa mai foi le sunga I tato ofinga lu afta fa mai ole e ala na pela na Facebook ole uma tara ia mantua foi tato Samoa ai tele le tata o fa no longo ama fa pelo só fa tai ole e nei e pe foi lanta va ni taio ole la vala e disi mai a fenga mai le fa fonga mai tato por kalame ni taio e o la vala e ina to le o tuela o nanga tato li tio I Samoa ai me se foi o kilan de o mana tua tuela fionga ia vaonga ma le falitua ia o Mary ina tata tu nof le na mata la no ia e fo ringa mai o la ua le tio le fa longo mai lungo le
le YouTube ma Facebook ia le tau te leilo atu ia le o mau atu sa ununga le mariu ai tala noa ne ia la no no o te o tatu por kala mele no fo fa tala mai ia o fa pero o so fa tai o ro nga se o nanga si fonga la mo ia mo fa tu le mo silfia ia si fonga la mo le tio mo mo ala a Pacifica ma tanga Samoa tono New Zealand le na mo fa tu le i vo ya na e te sa wala i mo ni ina bala na mo le ina bala fa suli malu a pere mi tala to te le ni si no ane fa e mo le ai mo tu fo io pe o la so sa a sautanga te New Zealand e sa le pasito mai si piki a puelu e mai fai ia waso nei so le na ola e sau to amana to ai na telo ese bai Wale to e ni fai eu ai pena e pe ta sentanga te so drop mai ole ele male valele ia ona o vai tu no wata o va pe ta va ta mata o ona vi o male valele o fuma no le short at hurricane so al termine na lo sa mon pela we wala le fon ia wale va tau fa fi fa dia li o tu li vai o ia ai no o la cell phone ia te mian sa wa ia fa lo short ia o makusto wa ngai no wa sa ia pe nei vai ngana ia o tele ia le swinga ro ita to tu te mini awani ala tu se va pe o le la tu man stay fa New Zealand ai matua ele ko kuku skei de ga ko New Zealand melo we tamala yo ia ai tu no tu ale ma ma elaki ai to fia lua ia yo le to fia fo ia Mas no me ia lo tanto non sta nisi fa le lo termina esa go ia lo tanto non de internet sta nisi le ai o matu tu tangata wale to tangi tangata termina ya ai o te tenton o len solo ngale le ya le sunga fono matu au vai ngale o tine New Zealand ya me se foi Australia ai pona ya Australia tu mu ta to valele o mai foi nei o le o fo la to o sa o I samo ya ai o mai no foi o kina ni fatanta le valele tanto fatasi ya vai un mulile o wa ta o le tata no la mala e se vai nga e se fatto e se le tun un messaggio pu samo fea io ana me le ha fatto ese fuori tu Maria sta mi sta pezzi ti vai foi ma lui va saltare dato su le auli Awane iyo o to loto ha ya ipa
ai ua se se le whaatata wanai te a i ina. Le ala lea ua mutahai a unita mawhainga. O le o matasi fo i le putia ma le umele. O lea o te tausa o hatu lama isi a upese. Usa tu whawhine tau mawhai pea ia o onga. Mana tu matu sole suma se se ia lolofa. Tau tu na ma oe lo tapu sa i te imi unga. Lea tua o lunga o ia lama o le tali mana o. Awane i e tia ia lo sa ne ia fatia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O tauina o se se sa fua matala. Wambo o mafaana nau ia i leonanga. Wa o se la au tu te si e wha mai papa. Ai na o lea tua na te si i tia lona tūlanga. Le tale ni lene ua foa ina. Ua o se pepe tui lo ulima. Sa pasa pai male fa amauni de música lava o ule tufi. Fia faia elo ulo to ilo ua tua. O mango to ai le ina fo ai ala le bafua. Lo ufa a moe moe ngawana u oe lava. Te wha a tau taia ina ne ilia ina ilia la. Le tale ni le ne ua foa ina. Ua o se pepe tui lo ulima. Te sa pasa pai male fa amauni de música lava o lo ule tufi. Lo u ai ngai o te fia fa afutai. La o tu lamo lamo isu utau mawhai. Le wha moe moe le nei ua
tania mai o sa utau tua fo ilea o te au au ngai e tale ni lene ua foa ina ua o se pepe tui lo ulima o te sapasa pai male fa amau e musika lava o lo ule tua fi
Where do we go from here? That's right, baby.
Are we really alright? We're gonna do the thing and now it's not your time. Yes, we got all night. One thing when I will dance. And then we're gonna take it to the room. Party's over on the girls one time. Let's go. Do a five, boom, boom, boom. So, Tambolini, take it out. Tao, so tao. Tai, lai, lai, lipo. Te bo, pao, Tambolini, take it out. Tao, so tao. Tai, lai, lai, lipo. Te bo, pao, Tambolini, take it out. Tai, lai, lai, lipo. Tambolini, take it out. Tai, lai, lai, lipo. O le su ingo tato po kalame leo mo lewa noi whaatasi mai ai le whaipule ni mana sunga ya Barbara Edmonds. Ia o ia fo i o le ngata o le sutpul o le pulino i nei. Au ia fo i le ta ia le fono fo i le Finance and Expenditure Committee to tonu o le Parliament New Zealand. Talofa, welcome again to Samoa Capital Radio. Talofa lava afamasanga ia whawhitai te lava mo le Awanoa. Malo le soifua manuia to everybody who's listening. Yeah, it's always good to be here. Yeah, you know, home. It's only 5 minutes away from my house, so but I'm always late. It's a bit cold outside today. I thought we'd turn the temperature on so it's a bit nice and warm here for us. I think we're making it cold so that when our Wellington's Samoa Rugby has their 50th anniversary this weekend, I think Wellington decided to make it a bit colder so that our rugby players who are masangi to the cold have a better team advantage. So, yeah, I think that's what it is. Right, let's have a look at some of what's happening, not just in the country, your electorate, the country, New Zealand, but overseas. Yeah. Did you hear that the new UK PM is resigned? Yeah, 44 days. So she is the shortest standing Prime Minister the UK has ever had. And that's quite remarkable. But I think the reflection, the lesson for us here in New Zealand is what really caused her slide was the tax cuts that they were looking to propose. The financial markets in the UK and the Federal Bank or Reserve Bank had to swiftly move to try and save their economy. Because what happens is if you give people the tax cuts, it pumps lots of money into the economy, and the UK inflation, the cost of goods, has gone up by 10% in the last quarter. So they were the Reserve Bank were really worried that the economic picture in the UK was going to slide dramatically, and the markets reacted to that. So that pressure of the tax cuts then for Liz Truss, who was the Prime Minister, she then had to change it. She had to do a big U-turn and stop it in order to save their economy. And so obviously a lot of pressure on her. I understand you said that she's a fighter. Yeah. One of her only yesterday she said that. Yeah. I'm a fighter. So for us in New Zealand, the lesson is that tax cuts in the current environment of high inflation is not what our country needs for economic prosperity, or else you're gonna see what's going to happen in the UK. Even the International Monetary Fund commented about when they started hiking all those things in. It's really big because the impacted the world. Yeah, and we here in Labour, we take a very targeted approach. So we give the money to those that need it the most, whereas a tax cut gives everybody, from the rich to the poorest, some money. But what we've calculated is that a person on the minimum wage would only get $2 in the hand from a tax cut a week, versus someone that's on, over a $300,000 salary who gets the tax cut, they'd get thousands of dollars extra in the week. The Mayor of Auckland will get a bit more than... a bit more, yeah. But, I understand that there's not enough money for him. So I don't know, some of us believe that's a bit unfair. Well, turmoil in the UK, but over here, on a smaller scale, we're looking at having a by-election up in Hamilton West, is it? Yeah, by-election. It's really unfortunate because the person who called for the by-election is also standing in the by-election. So what that means is that
It'll cost about $1.2 million, sorry, not billion. So there is a cost to that. It's also if he had thought about the by-election a little, we've got an election next year. Yes. So you could have waited. He could have waited and saved that money, but that's his decision. And on the Labour Party, as a caucus, we expelled that member because he did not, not have high trust within our caucus. And then the Labour Party just yesterday expelled him. I think the legislation needs to be amended. If all the parties in government agree that we don't need a by-election, save the money. Well, that's an interesting thought. Yeah. That's something we need to look at collectively. We can actually do something and save the unnecessary expenditure. Yeah, well, there is an electoral law reform that's happening at the moment. It's looking at a number of factors, but that's a new one. I haven't heard that recommendation. Well, from Samuel Capital Radio. Right here first. We try and promote some good governance stuff. Yeah, you do good policy. Yeah. All right. Now let's have a look at local election results. So I was following that, but we interviewed a lot of people on, and we actually were promoting our candidate from Samoa Capital Radio for the youth. Yeah. It didn't get through, and also Ken Akui ran for Eastern in Wellington, and we were hoping that Efeso Collins will make some traction on his, but not to be. Yeah, the representation, I think, across Wellington for Pacific peoples is lower. Obviously, we didn't have the incumbent Whāwhoi Seuli, who was standing here in Porirua East. He had not come back with the Onipoto ward. I think what it really shows, though, is, especially for Porirua or the Onipoto ward, is we had a number of very strong Pacific candidates. But what I think there needs to be better coordination between candidates, because what had happened is, the Samoan vote went to Murray and to Finley, and then probably the Tokelauan vote went to Zechariah. So being able to have not too many strong candidates, because they were all very strong and really well known in our community. It just split the vote. So obviously we still have Mose Ngalo, who came through on the special votes. That was a very close fight that he got back in. Yes. Izzy Ford, obviously, who was our previous deputy mayor, has been a councillor for a long time. We've got Jeff Hayward here in Onipoto as well. This is his second term. We do have a new councillor with Kathleen Filo. But for me, what was more interesting really was that our mayors in Wellington are all strong women. We've got my electorate of Mana. In Kapiti, I have Janet Holbrook. We were supporting her up there. So she won Kapiti. We've got Anita Baker here, who won by quite a, over 6,000. Quite a lot. Yes. So that was a landslide. And that gives her a strong mandate that what she's doing is, she needs to continue on what she's doing. And then down in Wellington, even though I myself was supporting Paul Eagle, because he's one of my Labour colleagues, Tori Whānau has come through and won that convincingly. And Tori Whānau was born here in Cannons Creek. So she is a Porirua girl, and she's taking over the Wellington City Council. And I've had a really strong working relationship with Tori since 2017, when she was in the Green Party Chief of Staff. So for me, as the local MP for an area that covers 3 district councils, I'm just really excited to be able to work with 3 really strong females who I've got a strong relationship with to make good decisions for our area. Yes, I think she did very well to have that. I was very surprised when she came up with a huge margin. Yeah. Over Andy Foster and Paul Eagle. Oh, absolutely. And, we did have Inoke Afiaki as well. We had, obviously, with Ken Akoi. The great thing is I know with Ken Akoi, his work in the community never stops. It would have just given him another platform for him to help push for some initiatives. But Ken is an amazing community advocate, and I know he won't stop. And straight after this, we're going to the Wellington Samoa Rugby Union 50th, and he's the chairman. So yes, a busy person. Yeah, busy man. All right. What's happening in government now? I mean, we mentioned the by-election, but it's all this discussion of where the economy is, our inflation.
and housing issue and three waters and all those things. See, it's a lot's going on, but lots of also good stuff going on. So I would say that, again, taking the lesson from the UK, where you potentially rock your whole economic system, the targeted payment we had with the cost of living was really important because it targeted those on low and medium incomes, so under 70,000. So the third payment came out on the 1st of October. We've extended the half-price transport, public transport cost. That has caused a massive increase in the use of public transport. So it's half-price fares, and that's till January next year. The good thing, though, is if you're a community services card holder, you're going to have half-price public transport forever. Now you've got your card. Just today as well, the minister in Auckland has announced one public ticketing across the country. So currently, if you go in Auckland, you have to use a HOP card. When you use the Johnsonville line here, you use a Snapper card. When you're on the buses here, you use a Snapper card. When you're on the train from Porirua, you use the old TransLink Metro tickets. Right. So the government today announced that across the whole country, we're moving to one ticketing system. Good. So that will help our families, because I know lots of our families go to Auckland to see other families, go to Hastings or in family in Christchurch. Now they can use the one card wherever they go. So that's going to be looking out from next year, so that ticketing. But it's also, for myself, I've just come back from the Maldives. So the Maldives, as the chair of the Finance Expenditure Select Committee, I met with all the Commonwealth heads of all the public accounts committees throughout the Commonwealth. And I went to the Maldives, and it's very similar to Samoa, how the place is. Very tropical, warm. The most fascinating thing with the Maldives, though, is they've got, their main island is about the size of Titahi Bay. It's only 5 kilometres wide, no more higher than a metre off the ground, but they have 250,000 people living on their island. Right. Yeah, but the most interesting thing for the Pacific, though, I kept trying to learn, was they're adopting to climate change because they're less. Most of their land is under a metre above seawater. They have no fresh water in any of their islands. They don't have any land to really produce food. So, but they're people like the Pacific. They don't want to be climate change refugees. Right. So they want to stay there. Yeah, they want to stay there. So what their governments are doing is investing heavily so that all the islands are self-sufficient. So one new island that they've just made, they've basically made the island from a smaller island. They've made it, it's about 4 kilometres wide. They're going to build, they've built enough housing in there to cover 300,000 people. And all it is, it just goes all the way up, 30-storey. And it's very different from what we look at. But they have, again, self-sufficient solar power, desalination of water, so they know how to treat the salt water to make it fresh water to drink. So really interesting lessons for us, and also for myself, meeting other chairs from other committees across the Commonwealth. And I understand when I went there, I'm only the second or third, she wasn't too sure, woman chair of the finance committees in the Commonwealth. Brilliant. Yeah, so it was a real honour for me to represent our country there. You're talking about they're trying to build these houses for 300,000 people? Yeah, people. You're probably sitting there thinking, we've got all this landmass in New Zealand and we're struggling to build houses for these people. Yeah, well, we the good thing as well is that, so far we've added 10,000 homes to the social housing stock in New Zealand since we've come in government 2017. Our resource consents are at the highest they've ever been. Basically, some of the home ownership programs that we've increased the caps. But the biggest thing that has been great for here in Wellington is the Infrastructure Acceleration Fund. So nice. I've spoken about that before. For Porirua, that was that $136 million to fix some of the pipes around here so we can build more homes. Lower so Hutt, have they started the work spending this money? Yes, they've just got the consent for it. Yeah, so they've just got the consent because behind here, where Mungavin is, there's a really big pipe in Bothanley Park. What would happen is when a really big rain would happen, up to 6 to 7
Olympic-sized swimming pool of sewage could go into our harbour. Right. That's how, and stormwater would go into our harbour. So they have to fix that pipe to build the 400 homes just over on the other side, which is that Castor Loop-esque place. The Lower Hutt has just received a big amount of funding as well through that fund for Riverlink. And the other, next week, we'll be looking at another announcement here, more local, to help us here. I think it's good to see these big initiatives happening in Wellington because all along it seems a lot of the pūtea goes to Auckland. Oh no, we've got a lot. We've got a lot here. We've got some good MPs fighting for it. I always talk about these things here. I say, why are we not seeing much happening here? But it's good to see that the Hutt Valley got some money. Yeah, the Hutt Valley, even Karori. So Karori got some money. We got 143 million for our. 136 million for our pipes. So the infrastructure fund fixes the infrastructure so you can build. We even got $6 million over in Kinaparu Landing. So that is to help do the roads. So, even just to be able to have roads so the buses can come, there's public transport. So there's been quite a bit of money spread throughout the Wellington region, even in Karori, where there's a big apartment type town housing block that they're trying to build up there. We needed to put millions of dollars into that area as well for investment in the infrastructure. So I hope the developers will discount the prices of the houses if the government is putting for infrastructure. Here is Kāinga Ora. Yeah, so here is Kāinga Ora, the houses that are built, and that will be a mix. The 2,000 homes will be a mix of social housing and affordable housing. So that's that plan up to 2039, and that plan has been in the works since around 2017. But then the ones in Karori, some of them are private developers, but they have to make sure there's an affordable amount of stock, housing stock. We're also going through up on Plimerton Farm, because the thing is, if you build some newer homes, it means that the people who are in the older homes will leave them. There is some market movement, but for the ones here in Porirua, it's those Kāinga Ora homes that will be really important. Right. The inflation here, we talked a little about, what is the government doing to help the people with cost of living? Yeah, so it's 7.2%. As we said, it's 10%, over 10% in the UK, and the US it's over 11%. So it's still low in relation to our other countries we compare ourselves to. But again, it comes down to, rather than giving a big tax cut, pumping the economy with money, which therefore increases inflation even more, as we've seen in the UK, we're taking that targeted approach. Again, cost of living payment, half-price free fares, free school lunches for 1 million children. We're looking at pre-period products in school, removing the school fees. So if you can't keep giving the money, what you do is you reduce the expenses for our families. One of the major things that probably isn't really well known is the work that we're doing around the supermarkets. The Commerce Commission came out with a number of recommendations. We're implementing most of those, and it will require legislation. But part of it, probably something that's coming as well to the Finance Expenditure Select Committee, is the Deposit Takers Bill. So the Deposit Takers Bill, which is before the committee I chair, is looking at guaranteeing people's money up to $100,000 when it comes into the bank, because that's to protect our economy just in case banks start to fall through. So lots of work happening in this space, and we know it's a really tough time for families. I know it was a tough time for families, and I've just had a funeral for one of our nephews. The when you have a whālawe and you want to be able to contribute as much as you can. So I know for our Pacific families, we have that extra, that little bit extra that we have to give. But that's why we want to make sure that the support we provide is targeted. The increases in working for families and benefits and the abatement thresholds, ever since we came in 2017, and then when I did a poll in 2020 when I was campaigning, the number one issue was cost of living. So it was always something that we always have to advocate for. Yeah. I'm mindful of the time because you've got to leave us. Barbara, thank you very much for coming in this morning. No worries. But keep up the good work. Yeah, thank you very much. You're still looking, still happy. Still enjoying it. Yeah. Tato Paul Kalamina, whai tu whātasi male whai pule mana, ia o ia vo ile te ia vai ngō tupe whaalu, ma tupe maua le malo.
matalofie o le ainga mo o le latumalie. Ya, toe whatalo whatu fo ili nei tū la o le tai au ina ua toe lua sifurma le 5 minute o na tā leo le tū la sifurma le tasi. Tā le tū la sifurma le tasi on toe o na awina tu fo ili o tatu proklame ia o le tū la fono le li malo le malo ia le sunga ia sua pe tero sangato. O le fo iaso ia o lo vai a pea le tūlanga le suia ingo le tau ia e pe o na iei fo tatu pitonu nei porua e me se fo i o Wellington ma ona lutua oi ia olo o suru mai le la ia ai olo to uru va fo itimunga e pe ona iai ia le moli mau le tau ni yaso ia e fatalo fatuai i le tatu o tunu fe lava o mo mai tatu fa salalonga le nei fo itula ia malo le tauatai malo fo il tapo inga mau ne o tatu tamam tina matutua ia e me se fo le lo tatu o tunu i la tou o lo nafa pe matiute ma faiva tono tatu ainga wa lava le tautuina o ainga e le ngata le tausinga o na yo tatu matua tausi ia a le tausinga fo yo tatu whanau ia male awina ato tatu whanau matua awina mai ia la tau au onga e pe o na yaile ni vai tau ma lo lava le ngaru lui ma lo le tau atai e tanu tonu lava ia e le lava se
mea e whaingata ia pe a tātou whaamoe pe lo tātou li ia tātou tapa aurelangi ia o ia e maua mai e lo tātou malosi ia so uma e whai mai e whaafauina le malosi pe o le aeto ia so uma ma teimi uma pe a whai tātou te whaamoe ia i le ana le malosi ia whaatalo whafoi moe lātou o lo i tutono o whale whai ngā luenga malo le ngā lulue malo foi le puno wai ona o le tausinga o whanau o wao nei atunu ia o atunu lava e tua lava ma whaamoe i le talo le tupe a le lei ale whaasoa ma le lei foi talo le tupe ia ua fia foi ia so uma ai pe tai a whapele lava foi le whaasoa ia ona pe foi la ia lea ua whaamisa foi le aso ia ai manatu ia o la o tau tautua tua vai ma la o tau tautua toto ia e ala i lo tau ngalu lue pe ia so uma a mata mai le tai au se ia pa ia le fiafi ia o le faasilinga manuia le na ia wale tau singo tatu ainga malona ngalu lue ia le fo o mai le tau mafana e malama le teimi o le o sau i manawa minga luenga ia e tai fo le valu le malama le fai ai vanga masuanga le ainga ia wa lai titi fo teimi moe ai ia au tele teimi e vai ma ta fawai ia fua la tangata ia lona teimi e te tau na malo mo le tau swa i ngā ruenga ia whatalofa mo la tau umalawa i rungo awala tele vavave ala i ta vale le tau tuaina o tatu o tunu o ala i au nanga o taxis ia ma pea foi ma la tau shuttles ia o lunga foi o pasi le au ave pasi ia malo lava le tau tua e manatu fea ngai pea o tau ma le tunu e le la iti ni whawhitau le fea ngai ma o tau ia mionga tangata ese lava tangata o le tangata ua whatalo whatu ma sei halo watu ia ma le lau whafonga fia o le si foi tangata ia e whaasia lava le pupula atu ia te oele avita avale ia pea whai ua 5 minute o tuai mai le pasi le pas stop e tau o nā rua le tangata o lo whatari atu ia whapena foi le ave taxi ia e tuai mai loe piki le pasese ma le teimi sa taun whatapula aino ma le teimi taunu ai ia e whapena lava winga maanga tangata ia ai peitai ia e maupel to vai wa ia tatou foi ia le tatou uso foi le ta u tatou tamo on sai ia tatou te on sai ma fa pale ia ile tautu ino le tatou tunu ia ona ma nava foi le ia saufia va ai tina mal fa nau ia porta ma foi mal fa nau lo fa buliatu fa taliatu i mauta malawa ia fa talo fa toile nei tu la le oli o tafa fia le tatou la lo langi o maua mai tātou whaasalalonga meso tātou tunu i Samoa ia mātou te whatalo wha ele fōua mai a fōi o na mātantara noa tu malisunga tu fue ia i leo langa fōi malisuifuanga o lo iai ia ne tātou a inga i Samoa ia malisuinga o iai ia ai maua pēni tala stele i teimi tantara noa ia oe le te whaafonga mai a whai o lo e silafia o ani swinga o yei tatu o tunu i Samoa o a foi leftoa e malanga mai. Ia na vidi mai le tonu walu lima lu o fatas. Tonu walu lima lu o fatas i tatu tantela noa. Ia po a foi ni swinga o yei ia tatu o tunu i Samoa i lau foi sila. Ai a fai foi o tūlanga foi leo lete i nei o a foi ni swinga o tatu o tunu. Ia i nei foi i Wellington o Aukilani o fea lava o maumei. Po ani swinga o yei nei teimi. Ia talu on tatu yei peri wha mai. Ia taina tu pese le nei mai ia tautua, mai ia te nari tautua ma le pese ole Rosa. Rosa
Nā ro pese le nā mai a te nari tautua ma le tātou pese o oe o le rosa o mawhauwhaunga ia e wha nofo file mua i fwoi nei fwoi tai au ma le a tātuanga i atu ia i tau ma whatanga ma whainga malolongo le ori i whe au ma ngā ruenga whataro whatu fwoi le sunga ia ne bia yese le tuunga le tama whainga tāle nei ia whapea fwoi ia lima le awa tātou wheloa i mai nei teimi. Ia, whapea fwoi ma le susunga ia maima pe nina o lo tātou ma futa i runga tātou Facebook Live i le nei fwoi i tūla o tai au. Ia, mai lato umalawa runga tātou Frequency a mese fwoi tātou Apple Samoa Capital Radio o leo to se furuma le 5 minute o na tā lea o le i tūla e se furuma le tasi. Ia, ma lo lava le whatoa toa, ma lo le tawatai, ma lo le ngā lulue. Ia o la tau foi o nofo lunga le mta whanga le teimi le nei moni o la tau whaiva ia pa ai le tau po le atu ranga o iei te iwa maruru mo e po le leiso ofu mawhanawhana ia ai me se foi o i la tau o le whatalo whatu i la tau o le wasi si mai tonu o le laumua i Wellingtone a wane ngalo datu le tio le si ufofonga le laumua ia po le Samoa Capital Radio e mau o matua i so se porokalame wha ale malo le soifua malo loina o pule nganu pule nganu la iti ia me se foi o tala mai le pale mene fa pe foi le pale mia ma le kapineta ma le whainga malo maua uma le datu le tio mai lava le aso fua se ia pa ia le safarili. Ia e me se foi o le longo atupea ia o tātou porokalame mai mea tupu i ma o le lalolangi ia o ani mea o tupu mai lea tunu e te maua uma lava foi i le aso fareile e me se lunga tātou le tio le si ufonga la mua po le Samoa Capital Radio i lana le tio wha longo i lunga le Facebook ma le kato YouTube e me se foi lunga le tātou Frequency le tio. Awane ngalo subscribe le tātou YouTube ia e te sira fi ai ia vaenga uma e me se foi tātou tala mai Samoa. Ia o le taimi o le taule na i Samoa e se foi le anga le taule sa i Samoa e ve vela o le la e se na ve vela o le la ia malangi le lei le taimi ma le taimi e a o aina pa u ma li timu se pe o se i tu la po se lui tu la o le matua ma mafa o timu e aua e po uli ngia le aso timu lo aina na uma o na timu nga pe lua i tolu i tu la to e susuru mai le la lanu moana a toa lava ia le langi la tawawai atu. Fa pe na le va inga le sa ili tau le ta leo atu i Samoa. Ia ai fa fitai. Ia sa le ai lava se tasi sa tai loa i tangata umana ta masani ei sa ngai atu. Ia fa pe ua mau e se fa mai ono tūlanga pe ona i le tau. Ona i le fitau i mal tatou. Tatou leo atu o leva na i le maruru. Ia le tūlanga le vevela o le la le sa i. Tua vevela o le la. Lona winga e te tau ona e whelua i se wha amaru, ia ma e nofo le se Paulo, se tau wha ma sani lo tino le vela la, ona e whato a whelua i nolea. Wa tasi le vaenga le tele na whai nai, ia tātou le whai malanga atu e tunu i whafo. Wa e natu foi lea wa e whapea ai, o le la lea sa o ma sani e so ia whailo o maumanga. Leo sa vali se furuanga i luas furu tau sanga, o e so i fua i tau New Zealand. Ia o se whamanatu mo oelena ele aila ele o tue whitaui. O i nana lea atu e lo tātou atu loa whaile ngā ruenga. Ia ai te iwa oso ele mai. Ia o na whale tonu ailea, nisi o whale tonu ono tūlanga. Ia ile le whai tete o tātou. Ia ai o le tūlanga la, Samoa le la mai ana mua la iai. Ia paule vaenga o iai o ni suinga, ma vainga, ia ma tūlanga. O mai o ai whale o le malo, ia wa talatu foi o te tilo i le atu whalenga foi le o whale tuai le sa yele whale o le whamasino tuai i a pia ia ma le whale le sa yele immigration i lisi pito o le whale o le auti nei mu ia ma whale o whale foi e whale lau papa Britania sa yaso ia o le ai ma se whale o nā whale ia wa ese iala tawa ai le nā tala whātai ia ano ta whapea ta ite i shota ma whau vai o to inga whausanga nā mo meo le tau i le Britania mo meo historical buildings e te tau ona tuupea ma foi le mau i talaanga foi lea o le atunu i Samoa ia peta i wale ni fale ua o mo i lalo fale le nātai ia wale ni fale lau papa sa i Britania msia mani temina
ia la wa fau ai fale fau le malo ia pe ona ia nei taimi la wa ia lona winga la e mai tupulanga le I soifu mai ia ai te o fai tau ni tala fo I entustu singa tu langa le tala o tala angole tu ia wa le ni la to pine la to te mawai po fia tonu le o ngā vaenga ona wa fau uma tu langa e pe ona ia fale la we ia ma nei fo ile tu fale nga la to e pau al fale tuai le tu o ia na fale le tau tatou o le fale o le RSA la to fo ia o le fale na o le fale sa fa nganga mo le sosi fo le la to fita fo ia na o fo ina tu la to tau tua ile fo ile tau tua ino le malo ma le tunu ia le o nanga ile taua po le ami ia le mela o ia la wilo o le to la wilo la le RSA le fale na temi nei ni vaenga fa pena o la wilo le RSA I lunga tu langa o le fale kalapu o le fale tafafau ia tupulanga no winga la wa ave ese le mamalu ia male tawaloa le na fo I fale sa ia le na taimi ia ora I pe se fale fo ile ai to e fatastasi ia to ina ma fo ile matama la to uma sa ile taua tau to ina le tunu ia ma la to taito rua ma la to fanau ia pise ainga fo ile ia ai le wale ai se me fa pena timini I o fale kalapu ia o pata tu ile fia tau le vaveau ia ma tasi na fale tuai o lo tu pe temini nei ia I o ngā tonu o le taulanga ia pia o nei va ingana mea na sa tau mantuaina ia I le temi sa iei fo I le temi lusu el fono ia e mana ia fo I mo na tau o le e nau atu e oto ta fafau di Christmasi ia ta pena le lau malanga au e te so ona nau ina nei te iwa mau luma le sa salua oe ia tu sa mo e se fo I mea lai fai ia o la tau foi tele o fai ngā matai lea taimi pe o taimi nei tau fai o I la tau ia e fai a la tau matai ia I Samoa tapena le pe a fai la e fai su suafa ia pe o fai mai tu fue au al tele folfolanga ia ai sidi lo walu le tau tua le ainga ia tatou pesele nei ma ia Felice Mikaele ia au tu atu o lo iailo I mata tu atu o le alofa o lo iailo I mata fa pena lo lofa I lo ainga ai lofa I lo ainga te mitu o lo ainga o ka so tangi ai sia o no to e lofa I lo ainga o ainga wai ya tato pesele nei ina o to e 20 minuti o Natalia o le tula e se fulmatas
se rosa wa mamai ai ua fa atu saina Peo se rosa wa mamai Ani ea ua e tau ole pua ma e la o mai Ai olo upa asalala Ua mapuai Ai ui ilea o te ono Sa i pia se ia o mangalo O te tansalo ilea sua So pinangalo O te tansalo ile asua Mo so pinangalo
fia fo nei taimi e fasalonga si fonga le mo mo la no e te no malo le sunga su a pe te le sangato por fetelenga fa mo la lo pe te le sangato e wa fo por kala me pior mas ai so fo nuia la so so ma lo le fo la nuia le vo i taimi ta lo fa ma lo so fo la sunga tu fo fa ta lo fa fo ile le officer tu fonga lo mo le nei tu la ia fa pena fo no fa talo fa tu pa ia slasi fa fonga nga Samoa pe on ma sen el tato po kala mi vai sta tasi tom fa et pe nei de la mo Wellington e po la mo fo yo Aotearoa i Wellington nei ile si fonga la mo ma lo so fo ma langi ma talo fa lava ia ma lo la vale so fo ma lo le langi ma pa tai fo ile tu tato e filo ile de yaso ia o mai la sunga na te leo nga lo le vai tau ia tu langa masani la vala sunga tu foi pe ole ba nga la vale i le me o nga lue nei o wa matala monto e fo i lava i le tu langa sai ai ele i o mai le fa mai le ia nga yo inga fe malanga inga o ia nei ia me se fo i o sa uni atu le sa uni ni atu fo i pai te mi o kirismasi wa si singa fo ia a inga i o la tu a inga ma warm whanau, po mātua fo. Buto tele la u vaenga o whe maalanga a me se lava le vale o tātou ma Australia. Mon. E olo le vai taimi le nei o le tau mawhan whanai e tele fo e sui ato fo fuanga tangata. E o matangata i le vai e whamarua, e o le to tele e whangota, e ta alo le to tele i malai ta alo mapaka. Sui o mara tele me pe afu volta ma von vana lato. Io te no foi sui foi moto ma no nga pe. Io le tu langa la vale. Pe o le tau malulu e si foi nga io ingol tau malulu ia pe o le te o tele o le malulu le tunu e le tele na pe o tonu lava o mauta malawa e tau tupu mai fa fita au di le la io na vala au le tanga luenga po le ofisa o le ole. Ia pe o le vai taimi o le tau mawhanawhana. Ia o le maana ia o whafo le sāwali wali o e vanga ma tā whaonga. Ia o ina fo i ono tutupu mai whawhita auri. Ia lai fo i nā whia ma wala au ai le soane le matanga alwe. Ia waenga wha pēnā ia. E me se fo ia peila wana sila whia fo il malu atu. Loula wale tau timu. E se asa o e tanga ai pe e sila inisi tā whaonga o nungo le awa. Ia saola. Ia ole vai te mine o tau mawhanawhana to e langi li lei to e maana ia mai le mawhanawhana o le tau. Ia to telefo ila to i so se taimi lava i valua po tae au to tele lava ila to i lungo o le awa. O le vai taimi fo mtalo maana i fo taimi ni to e whamtala tua le o nei leana a mataina abe ese le pepa le a malanga mai tonu ni sila. E le pepa whapitoa le whaatum, e sea le pepa le te whaatumuina pe te taunu uso sea tunu. E se le pepa le sa whaatumu au wai e whaatau vahanga le o le whamai. O nei la na e se le pepa nai le toi whaongaina. O whaingo fiela o toi o lava la whi malanga inga tonu ni sila le mtulanga sa ia. La le wingo le pepa le su, e se mal pepa le whamau ne lo tui. Pepa whapena. Ma tua ia malanga mai tonu ni sile ile pepana e te whaatumuina. Tangola e tu ilunga o le website le tu ilunga o le website. Ia te malanga mai ona whaanga le o la utusi whala. E mwhai ona e whaanga ina. Le masini le po e ilo wata ma e le tau talanoa i se si o lau whainga aluenga le immigration. Po le office malanga. Ia fa pe fo e le fa tumina le pepa le pe o fa tumu ele tu o no le website. Ia una e alu le male pepa le tu atu le ele ngata ilo tu sfolau. O le pepa masani le pe ai tau no uso se atu no le fa tumu le arrival card. Ia male pepa la le te o tu pepa le o fa mai fo le fa mtalo tu ai po fa iniu tu. Le pepa la na le sa fa mo na fa tuai ai le ia taimia e kiria la to mai fa. On le so la le na be se le pepa na el malo. Le to mena mi el pepa na. Le tau le travel pass, mai sa mo pa so mai sa mo po se tu lo. Se tu la lang le tanu mai to. Le fa pe fa tu mo no website les immigration New Zealand. Yeah.
O nei la lea na whapea mai malo wa e se le pepa na ia. O malanga la mai Australia nei lwa veau. Whai ngofia na le mātou wa ai ai. Wale e se pepa whapena e tau suea pe to e whisiringia po o whaatumu lau pepa lea po wheo e la mia wa o isi e o atu iluma le whaasolonga ele laina. Ele o whaatumu le pepa. Ia na to tunu mai le tu a to e whaatumu le pepa. Wale e to iai la le pepa lea. Pe stala fia le na mo tato umale mai mai malanga mai wole to e fa la vela le pepa le te wa onisi to tele e malanga mai le malama la le pepa le ai foto a fa te ia ina o tau no mai i sono ni sila na le foto a fsilia to lopo fa tu mu le pepa le ai mesela e tata foi malanga mai o ki lani ona to e pu elo vale le sau e Wellington e pe anu le moto iso le la poloka i le tau fatu munga pe fa ele ino le la mana ia le wabese la wabese le pepa na mana ia fa fa mai wa le voi sa fa sa la uto tatu litio o to malanga mai za mo ma Australia ia le wole e pepa na ele to pole la tato o me lo tus fola mo ticket ia fatu pepa ma sa ni New Zealand ia le na le va le mef ia pui no tato quarantine ia ngal banga fo na umalo le mi telefone umalo na sia kila u tus fola bo e pasial banga na ia ele to mena mi ala la tus fola e mena mi ala pe palen fa tumu le ave le banga le ba ia e pe wan chau mafa me fa pena ol pauna le pepa mena mi pe a pikila watu mai lau ato na e alole le leina na tu e na le pepa na ole tus folau ele to mena mi mo la te mile sia ke tus folau e ala po on to fa mana tu to tele isi o tau aveina pele tus folau mo pepa ia ele te me o tu luma ole lo po fento o tus folau mo ngalo po fene a malon fa on tus folau ia wa o sia ia tau lo le ato ele ese la se meto e poleina ta sia la le pepa le la mena mi o le pepa le fa tumu mo le vaenga le va ia tau mafa po ai ni oloa tau mafa e a mai tunu le tunu o te le ala le suingo le te mi pe afu o mo tau sa tan wai tato polonga ia ma na ia te le so malo le ala ma na ia te le si vaenga le pe ona fai no por songa so ai so le foi o le tala la ta mai le nei o le tau ma fai o istanga ta fa aulo la tu leo e fai le ma no i au wala so tu la fa no pe o le no fo no o la wala tele fe pe e no o po o wala tele e ma le foi le ma se pito la o to ta no le fa pito tem tua pito tua ia o to o polo kan fio i no wala la fa ma no la le pa o vai o ngai o inga fa penne e tele la vai na longo ina le ofisorio leo ona vai le ai fai fo se permita mai tau fo la ona tau se tu la fono pe apa al fa la ve o solo te fa penne e le lo na ola to wa ye fa solo te o le ala e fa forse e la ona fai solo te tu se le se permita la buri te un ele se permita wa mana is permita ye le o te mila kada fu permita le fa tanga ele fa tanga lunga i ona ole fainga ta ona ole sa ta vale lunga ole ala tele mai tele malu le tu ule ala fa ina ai mai se ole te mila ole ta ya o ila to ole o suato fainga luenga o ila to ole o suato mo ta o tonga i falmai o ila to ole o suato mo fai malanga i balele wale wa fa ina umala tangata nei ona ole solo te ele na fai ole tulanga la e popole ele tangalo ona peila ona sila fia fo sila ele mamalu le tunu inisi fo o fa talanga la au mai ma ata na po mai to tele le fa se ai ile vaenga le na fai solo te ole popolenga ona e ono tupu mais e ele tangata ele lapa le tau fiofi i me ane o lo to fa sa o to ilo ama le ta vale lunga tangata ia no fole awa ele ai ma se me fainto e fai ai pe local tangata le pe a fai a su e pe a to ma fa fa pe le ai ole a nga ole o maliu tangata
O le mea le nā te le lava le nā le fefe i ele matanga lue. O lai wha moe moe tangata ia ele o atu tangata i e wheitai e whaini mea i a lātou pe sori tū la whono i a lātou. O lātou le sori tū la whono. O le popolenga le nā le matanga lue. O le tausinga o le file e mūn ma le vā whēaloa e sa o le iai e lau wā ia e te whaasea ai ma te te ea i poani vaenga o le tula fono po wa fofanga le malo e te te iai. Ai olo o iai au wala wha tula fono e me whai ai ona wha aali ia lo le fia po lo mana o le iai. A o le tulanga lea o le te soli tula fono. A tupu se wha lawe ia oe. O le matua mātu ia lawan tulanga taun uia. Wale wha petangata. Ia au leo fo ila tau ia se yo tu lo ta loka mo lo ai loka fa pui pui. O le ala nga ia leo i fai tangata nei. Tu tangata nei o le usol tu la fo. Ia o ta loka lo mo lia. E loka ia le pui pui. O le vaenga la na e le se ia leo ia. Ia. Paula vale ia al tanga al venga leo o le tangata ia usol tu la fo. Leo ba loka atu mo lia. Ona tu ule ilu mo fam sinonga. Fai e whamsinonga. O le whamsinonga la e fai e le whaiunga. A wha pēla o tangata le ua loka mai i tau whai mamuli lona leo le pālmene ni usila ila wale whaasol tu la whono. Ua maula lona i ngoi wha maunga o ta sol tu la whono ni usila. Ia. Le nā wa ie, o le tūlanga po ila e. Ia wa o nisi vaenga lea e loka atu. Ai to tala mai tua. Ai to yo fo ilisi vaenga o le atunu to e whai e fo ilisi solo te. Ia pe ile sila fo i male tanga ia le atunu. Pe ile tala whea ngai ia nei winga ma nei ngai o inga e whai. O le whala vlave le ei ma sea ia al matanga lue ngā leo e whai e se lato whai unga. Pe atu i le ofisa fa misinonga ile fa unga le ofisa fa misinonga fa e le pule atu e le matanga le nga le talo o le ape na se fautuanga pe tu atu e inisi muri mau o le tangata le o fai so o ia lana sol tu la fa no le pe e se fa tau o le al fa misinonga e se awala e tau fia Maria wa te lo le o fia to te le me fai al va. Tal si au to fai wa la mo ri le mo loka ma be. O le polenga na le o ba ia tu ia tai na po mai. O to ti lava sa o se ta vale mai tu wa sa duma pele ke tanga tai no la wa. O le te le o fa le tu. Masalo esa o to ma o tanga ta. Den so tu la fo ma wa fa sala o mon fa sala nga tu ia. Ele toi ma wol soi for tangata le so le sa no fo lo la wala. Lo fa tu fo ila me le sunga ia lava pelo sa ia tato pe ava i tanga fa pe. Ia tu la na ia wa. Te masalo ana fa pe o oni o tato watangata. Ia ta il pole af se va inga ia. O ila to fo te le ila to o matu. Ia sa tangata matu. Ia. E muni lava o le ele ia e whaari e lo finangalo. Ai whaari lo tula i tausinga o tula fono o le whaari. O lo i awalan whai e. Bano, o tato le tolu valu lima lua o whatasi. Tolu valu lima lua o whatasi e te vili mai ai ia pe a i se mata upo te fia tala noa il malo songa sua. A le la whawau pe matala i nisi o vai ngā wā, tato porkala. Tu au le na o fai tau nei le tai au le tala i o sfa inga fo i e le tatal noa i fo i gaso di o tua i fale noa Rembrandts. Ia. O le matua te le o tau mai tala vo i o loka i leo mo lia so. Ia. E o i le tau mai i a leo mai le mau. Le i leo no fo leo lai fai la tonga e su e a maua loka. O ria fam si no mai tau si. Tine no pole ale pole meo le maa fa salaka maa fo i le fiu tanga ta mai tine. Ono o le whaivanga o tū la whono o umo la whata tia. I le pui ngā o alam whanau raiti. Ni o le pe o le alwhanga le o le waenga i raiti. Le sol tū la whono. Ono lo i tū la whono e pui ai la tau taloi o le whainga le tū la whono i o le tai o le e tupu ai.
Ia masalo se vaenga fa pena o fa pe ele so ona fa ia o le anga o le o te le titi. Ai le role mauare go i fasa i ia le tulanga la le o mauare go suru ngā tula fo. Ia a tonu e a fia i lo la tau soifuanga pe a tupua e po i vai taimi o i luma i pe i taimi fa ua matua le mafau o fia malanga i fea pe fia whainga loenga i fea le so e atu. O le sa fa le tonu ia le. A o la titi ia tonu e ono a whaina i vaenga na. Ia te masalo o whana witi. Pei lava mtatala no ai fōi. Ele i matua o i la tau, ele i matua le mafau. Ele o mafau tua atu o le, po le ale me tupu tua atu o le mele mana o i whai. Ia, sauna. Ele o, ele la tau mafau. Tātou i o mātutua. O le o tātou i loa. Nā, whaia ngā yo inga le whātou la whon. O mea umane i o na tutupu mai mo. O na o whaaile i eimo fōfo i. I le tarau, i le tau na o whaia ngā yo inga le. A le tamaititi. Pau ale mea lai vai atu i. A o whaia ngā yo inga le. Ia, a mau wau. I o whale, a le mau wau. I o sau. Pau na o le mamahu, le mamafa, ma le mamao, le mafofau le i ele tamaititi. Esa. Ole to tele yo pule pe foi isi tasi o pule sa mola vano tala no ia. Fa fiena la to pikia ta maiti po o tama matei ne fenga venga ila tonga. Ole wala sa fa motala. E fa pe. Sa masani e piki le to mai. Ya, a wina to spasi experience. La la fa popo i wala to pikia ta maiti fenga venga mele ole o fofu o ngal fa volunteers foi. Yeah. Ala foi la wala ko si kia social media account at amati. Yeah. O ina la le ma we lista mati ngal venga. Ole mela la e te tau fa tete i ta mati te minde ya. La to fa mo mo ia pe fi fa sa la mo fa me va pe. E ma tu a el ma fo fo martino. Ya to lo tu ngal venga fa ta pe ma la fo fa ta. Ya, vaenga na o me se vaenga ia e me se te mole. Whainga malanga, le fia malanga e ta whaonga, po ua whaile a inga, po whaile uo, le o mānei le o langa, ma le soifuanga, o fia malanga atu. Si atu nu, ia se ki atu, o te le i sol tu la whono i an sawa. Ia, pe e a fo o atu le atu nu ulewa, pe le mwhaiona e uru whale mai le mātou nu ona o au sol tu la whono i ana i. Mantua fo e whapenale, msalpo o sila fi fo. O i la tau ia malanga i Australia. Tua o tusi whalau New Zealand ia. Whaingo fia e lawa e le a i eile vaenga te tau ona so ele visa e te malanga. A whapea na e solitu la whono o na whaasalaina lea o i le whalipuipui se fululua masina pe sili atu. E ai loa e Australia, e tatau ai fia alu la e Australia e lau tusfalau New Zealand. Molo saonga le muma le, ma le whaasau ina lau whainga malanga. E tatau ona e tapaina se visa e te malanga Australia. Talboi ona o lau whaasalanga le a sfulua masina pe sili atu na e whalpuipuia. Tusala po le ale whaasalanga. Ole sori ngā tū lafo. Sori ngā tū lafo. Fulua masina lean tu mai e whasalai. Taulana tausanga. Taulana tausanga le tu sapo o e lau tu sfolau misila. Tausanga le misa. Wa apa pene te o atu. O wa le sifisili na molia whasalaina o e sori ngā tū lafo na au mai e se whasalanga. Fulua masina pesili atu te whalpuipui ai. Ai, mutua a watu i Australia, e tali ai le ai, a ole te iloa le ai. A iloa mulmuli, la ia ole si fo ina soni ngā tu la, fono i lunga atu. Le toi wha fo i mai. E to tele feo nei tamati, e sala mōne nei pe atau mātua ua, matana mātua mawhau, mātua matausanga. Sala mōne ato me se, ia na whai ni te. Me na tu ala lo fol por kala me atal tai o me tele o tatu to tu i matu samo. Fa tai ala i matu samo la tu tu te la fai de tatu fa na o le mo wel me le aso. Ya, na tu la. Ya ole tu la ngala val na ole va ai o tatu fa na, tatu mata tu nga yo inga le fai o ai la tu te fe. A o fo te mi wa
whana belewe nei tupu msarola au moia se whana belewe lata mai nei tono Wellington. O ta avale ia o for ram rate le ana tupu ngoi whale o loa. Na pala aule o leo. Halu ro le ato ta avale. Ele mawhai ia mantu o whasa ona tuli ta avale ia e leo. O le tuli ta avale leo. Vanga na se sori ngā tula fono mātu ia lava olo o whapea olo o a fia se soi fua o sangata ma le saunga le mule taimi lava le tupuai a le tau fia olo no winga le ato te le atu nisi la a whaina wa o le ta vale la le ana ele itu na o tau whaatua tu leo ele itu na aluara ele itu lia po ila leo na so leo au wala mwhae ona mau le ta vale le ia mana tua la o pau fo i o ta vale le fa nga i leo i le i o mea tala ia fa tu o ta vale fa pa i la ia pa o ta vale o ina o le nga yo ingal na na fa ai ona mo ta mai ia o ta vale o le tu langa la fet boy a wai le lo po o ai i tu tonu pe to fia i tu e to a fitu tamaki e sa tonu ta vale bom pas ana fa pela e tu poi se fa la ve ole tu di le la ve ta vale pa fa ia oi pa o e fa pe le fo le wala ni ma lim ni tamaki to fitu ana le tu li ala ba tu pe ole si va ngal na le e tau fa mala manga mai le mafu anga wala ina suia le tu la fono le o le to so ona tulina le se ta vale vanga na la va se va nga pa pe ole malimu le uti le to fa no to ama fai lo ni ai fe siri ia fo ia ila to lo fa tontun wina mai nga albo nga ma fa tontun wina mai ta vale pe ta tau pe le ta e te le la vale fai no ole mtanga albo nga pa pe ne fa intulinga ta vale ai pe la o me album la torta vale le ala ver pe tu poi fa la vita mai pe fioti ta mai po ya mo la fa sino le Awa le si fa ngale te va ye fo mai tau no le te no la tau i fa nga ta vale fa yo so i ta vale ko i fo no ta le pe ta vale ta no fa ile ta ta la ta vale te le pe no le fa ti no fo ile sol tu la fo no ta le pe ngoi ia mo le fa le anga le ta vale ta le pe ti ai ala fu mo le anga fa lo lo po fe le sa ta ia o vaenga nai tu e fa mana to boile anga le insiwa ia nga ingo le insiwa wa ta tu te le lo po le te mile po ta tu ta vale le po fe tu ai ta le pel vaenga le anga ui sa o le ma fana o ba te sila fia o le nai ele insiwa lo ta vale e wa fa pene sa ta vale fo le ale o nga ui le vaenga le ta le pe ele ai me se me ta pa ai pe fa pe le insiwa o mai mau a tole na tinga ina ma ia fa pe ane fo ta vale le u mana tong ale le ese ia o le la tong i level ta vale le o ye bo sa o le ia ma lo ye pela no ta to le te vili mai ai po la sa fa so ni se ta pure ta no tuai ya o le ta u no ta to po la be ia le fa so i ta po le tu la fondo pa ese fisi para mai tonu va lima lo fatas sa ile pepa vo ile stal no anga winga i fa pe o leo ia of civili tu le awala ma ma ta wina ta vale ia no fa se ane me lo o kila ni no ia leo la le fa mal la mai dol va le se so tu la fondo to fa leo esa ili au so tu la fondo ni awala ele fa ele o sala tonga lo pe la mele no fa no tamo fai o e fulu ta vale le awala ma ofu tanga te ofu civili ai tau fai vai po ie fa ma telefone la se ta po la se tu la ko mo leo la to fu ile fa Paule ia o vaenga yo te vai e tel e fai tau tu i fam talanga e tu mai o le Paule fam talanga o le ofu tangata fo ia le pe fu fa malama ta vale le wala o
O lai tū mauna o fuia malana mana pulumu po lea. A o te leo o ai atu. O whape o oso I lungo le awala e fufuru se whamalama. A whape o le oso leo I lungo le awala e fufuru whamalama. Fo I pe o tangata fufuru whamalama. O le nala o sol tū la funo. Nā leo. A o lau whaitau atu iei. E le o oso tangata le I lungo le awala e so la malama le leo le mwhainila tu sol tū la funo. O le sol tū la funo le awa o la ie sol ngā tū la funo o lo oso I lungo le awala ma I tā wali e tu I mōli pe tu I whi ai fufuru ala tau te oata fo I e lungo ma whamalama ai tongi atu tupe o lo o sol tū la funo o la vaenga na o lo o malama le iei na o le leo le tu ala awala pe ai fōlinga mai o la e la alu e fulu whamalama ai le mwhainalu lungo la o langa la e iloa e se e sol tū la funo e le ai la sol tū la funo leo o iei mele le ai ma stol tu la fono fai lu tu le la wala mti ti la tu ta vale io mai mali porti ta vale e le sol tu la fono le ila wa fai le sol tu la fono le vai ngale o la fai ngale ana fa pe o le o lungo la wala ma o te tau o ile te le fa se ai ele se ngo le una malta vale le ta vale se vidi le lo ato sta vale le pu ya ta vale sa lungo le wala ma stol tu la ele se ngo le tu na o le mele o te lo na le tu le wala fai of se vidi pe falling ma stangata furfa malama ai na te le o alu furfa malama na tu ama ala ma ta vale ye ato ya pa u e le situ ana ele sol tu la fono e te le faina ele se me tu tau e mai tu la fono pe ama o ele na se vai il ti otana e lo le pol tangata na se ele ole le fa pe le tau le ngal le fai mo le sa ngale mu o fo le sol tu la fono wa ele fa pe wa tu langale o fusipa o telefoni fe ve ile fa nga ta va o sol tu la fon o mana le li porti le mawai ile la sol se fa ino le na va o la fa ile nga le mo le sa ngole mu ile nga ta ya we ar sa ngole mu si lu ngole awala wa asise o ta voi la sol tu la fon wa fa ina I fona istanga ta lu ngole awala o le pui ngole maru le tu no le fa ile o le la fa se ama o le sili to sili ya o le ale ma losi o le paua le ave leo. Se e longa whaile tongi inga peso staimi lava. Staimi lava? Stai paura me absiringi ero e te tau lava pe o taimi le so of tongi. E te tau ana wha ali mo mua ia lau ID po o lau pine leo. E wha mauni o leo. Toa whaile o longa alwa. A va pe leo o latni iau. A va tu foi. A leo ilo le sa e so tu la fono. E lea lau o la tulo iau. O pala o tu. O whaati iau. Tu foi. Wa o leo fa ali lo mala pine ona e lo le o fa o la ta fia o le wa e lo o le fa le tu la pine ale nga le te of civic a le wa fa tia ona e sol tu la fon o le no ba ia sol tu la fon le wa la no utal no at mi le sa fa no ba na wa le velo tala o le verso le te le ta o i pine to lo aji le o mo tu so te yeah ai sai ai se fa lo le no fa il tangata fa la o nga lo so so pe sa o so yeah e o fule o le va na le te la le o le si sa o la ele o fenga luenga o le si ele o fule o le o nga o si vidia la nga lo man tu o le ta u ta to le na to te le o na i fe o so lo nga o le fai ala tonga lo pa pena ele se me fo le me le fa pe se lo o fule le foto a me fai le ona le ole wala na e ta tau fai mo le na ta mo yo le ma vai lo IT fa ma ni ya a fisi fa fa ya tu fo ye wala si va ngal na ta on ta to mala e mi ta to no foto ye alu atu tanga to civility le masani e pele pe mai o le o ele la fa ye ta sia la utala felo pine fa mauni mai o le e te le fa ia si singa yo info o le wo fa ia fa me le la o le
au e te ngā yo i se ilonga la ba te va i le pine le ma e ilo ma e patel tonuina fato a e usi ta ile ia ina o e mautu la le pine le ma na IT le mautu e ia le malu si anga fe na yo lo kata ngata te mele iyo so si taimi la ma le le wai no atu fo ia wa ni si le o tu il fale o sibili ia me se la o te lo leo ia o sibili le bo su enga ia fai tu ia tu lo il fale ia o te langona ele me se leo ele tu ia tu loa tala mai le fale mo la fa ali tu le pine leo fa ali ta o tu lo no ingo pe ia o leo o lo ingo le o lea o mai ona ele su enga lea mo e o te fai le tangata le mai o leo tsagi awoni tala il fai to ta sia le tala fela pine fa maunia ele tel ton wina fo le pine na e fai le ia o le ala un numela numela o QID po le numela le peila ia ta numela peila o le ile o numela ye lungo ta o numela le patino lava so se le ia ta sia le numela patino le ia e tu sa numela lai o to o numela le pine ia o numela ta sia numela pau fo la numela afa petele tel ton wina le tangata le me fai ona bisile o le ala la numela ta o ato mai le numela wa le numela atoa e te tau ona ia ona vaenga ona vaenga o le mua o le mata tusi mua o le amatanga na o lo swafa o lo mua o le mata tusi lona lua o lo fai u le na ona so o ai lo le o isi mata tusi po o numela e fa e te tau la ona ono ia me ia te vai ia atoa mai la ai le tel tonu ia pai fatali mai nana sa lo bili lo ofisa le pai o le tangata le mai le o la numela le ta mai pe fa mauni pele ia ta tau ma le ta tu ia ole wa mel na tele la u tau fa sema le tu ia tu ona famele o la tu le ele se fa mauni le la wa tal wa ona o lo fa alo po va nga fa pele o malu e fa alo ia ai le se fa mauni nga o ta tu se ti al va nga o le mtanga al wenga foi ma le au fa nga lo nga wa uma ona wina le tu langa le e mo a fa pete o civili e mo lava fa ari la upine mta o lo ngo ai le fa ia lo ia tel tonu ina tangata o fa malu sia e fa ila le malu le tu to inga mo i lo ai ma sila fia so te leo moni ale e fa mauni e sa o leo moni le e mo lava ta o mai lana lo no ingoa fa ali mai le pine ta o mai male pe ta o mai mo na numela ia vaenga la e pe e masa lo mia la pa se vaenga pa ia fa tali mai na ta o mai la numela sa ta mai la numela na e sa lo le vili lo ofisa le fa mole o tangata le o te masa so mia o le o tu mai lo fa to fa mai o yo le a la numela le vai va tu la numela ia se fa pela se vaenga po le o le o lo le numela le si le ale la o tu se ia na le ala o ta o tua le ala o e vili o official le fa ma esa o le na e numela le ona fai lo la e si fa mauni fa se e vili la le na la no vai la e u mai o le official ia numela ta se le se e vili la le na po fe o il temine afa pera e biletu ale tali mela tamale en tu ia ia la fa mauni le e biletu e se mela e biletu pepe lo le li ale ia nei fa tanga e ta ua tele mo tatou ia tatou lo ia ua i la fa pea o le i fu le power tangata le tele tele o tatou ia tau le mol pui ngo tatou o to tele le au fa fitau di lo ia nei lo feo ai e so e mea i awala se ia ele ngata fo na o solitu la fono ia fo o le talepe atu le fale o le a mesena i tatou matua o lo no fale vaenga uma ia tauna no fouta fo ia
Awala a ele ia lava so masa salonga le tangata le. Awala tala el fai toa e vili le ofisa leo leo. Malo. Peua o tatala noa i le vaenga leo le i leo leo ma le tūlanga o numela o lato ngāluenga ma le teimel lato malusi anga i ofisa vili. E taifi so ta i le vaenga lea ma le numela o lato mtaupu. Whaila utala i li tina sa wha soa mai. Whalongo mai por kala mele ia tula fono lo fiosua. Sunga su. Pela sa isem ta pusa faina ta vale se si on la to wai. Na halula ia i so son. Ya pili lo male oleo. Na umal tan no male oleo faino oleo pela no mel no ta. Yeah. Ya pela te i le oleo ah. Ta no oleo ave ta opustinasia. No mel no ta. Yeah. Ta no tinale ave no so vai vai so se tai mi te no vili ai le oleo matoria. E mo mieli pote le oleo le shiwa ta vale. Yo. Ah. Yo, yeah. Ya faino i. Vai le numela lea, a no vidia leo, ta ui numela leo tau. Ona fisiri leo le tina lea, pa fiona i loa lea mea. So mai utu whalongo si fonga lo mua, no whalongo tando mai ei. Ia, na vili la le uso le tina lea i leo, na le vili a quote pe ta ui numela, ia na su e tual whaila maua, so tu whaila maua. Peo le sina ta ua fo yo le fiau tau mo le mori, o le mahala malama o tangata. Tato e me sia tato malama le fiu ia inga. E whaingo fie e fo ipo a whawhitau ni ta e whianga i tato. Whaingo fie ono leo tato i loa au ala e tato e ia maua elf so swan. Ia, sa. Malo, mana ia le tu whamai si tinala le am. Ia, sa ole le, ia ta ua fo nao le whafonga mai tau nei vaenga ia e. O le to tele le tunu e su e mai lau mela su. Ia, to tuanga au te whai e. Wa ili taimi tala whiangai. E te vili ai le songa su al malu. E o te vili le lewa le po, ma le taimi le vaveao. E vai taimi o le hao le aso. E text mo mua. O le telefo i lava whape e vili atu pe text atu ia lau sunga. Mata watu numela le ona o vili mai le ia. Ia, sa. Te le lava na e te bala watu whape o le numela le tinale ale fia talanoa. Ia ona o avano lo le vili mai numela le. Sa. Paingo fia. Malo, aftai. Ya, na mita pu yo lo fa so to le taimi, te lo fo le swing o le tausua, ma le fo tasi asi i tu la fono fa nga fa iba. Ia. Ia na o le fo la to tele la fa ngota de solis tu la fono. Ia pelo ka to isi sia le ta pena na to fa plis ma si sa mo le o na lu sa. Ia me se fo vai te mini o so ia ma na ia o fa nga malanga e. Ia le tulanga matani la o ia le fua ile la po o fingo time fa una fingo ma na o mai ma e fo ile fa numela e fa ngatai le fa numela ia pe la ba ole e wila ba is fingo ta la vale e fo le tuli matai mai el to e fo ila e si va ngoni sin o le paua sa o le fingo ta la vale paula vale tulanga e le paua ia mo na e tanga i po le ali te leo le pa wana le te le wa e ala i titi fo i le fua le te leo le pa ai a fa pe fo i la wa mau le pa na o le tangata lava le maulu e taula na pa le numero na pa le taula e na o le se fulu o le tangata i le aso na o le se fulu pa le tangata i le aso e mau e fai ona fa taina ia a fa pe fo ia la to lua le te lua mo te lua fa mot ia e lua se fulu pau ta se fulu le tangata e fai ona mai o le pau fo e le me fai ona sali tai le sang fa sa e le me fai ona fa sa ona e sali tai sami ia pau e mai ia lungo le matue fato am faile ona sali sil pa ite ye pusi si fa pe sali pa o mai tai no mai le fa sa ai o le tulanga le ina ia ma fai ona fai tau ia sa pe no fai tau ia pe o va engal na o le tulanga fo i pa o le tulanga ele ma fai ona ia na e umieni pa o sili atu ma le lua se fulu i la pusa se tai metas le si va engal na fa Moi te o fa putu.
Lo ina o tuan malo se tu la fono ila pusa isa. Ia pe e la ile masa salonga o la e te yo te pa ola. Oh. O foi na watu tanga te office foi nga fai vai sia kila pa o ia tau foi ia tau se ngi po ia bla IT me va pena. Yo me umana so se va en so se si la va fa pe o ia o se official malo. Ai le se fa mauninga ai le se o futonginga. O la wa ia tau o lo fisiringia le fa mauninga o tangata le malana ngaluenga. E te fisi ele me fai pe foi la na fa ali mai to wat wa li va nga na la fe na pe no na fa ali mai to ese a mai so yo vai ta o mo tilo e mo tino le lo ma fo fa o ele wa le si o le si va nga na o le singa yo inga na fa is na fa o e fa alfa ma ya na pe foi le na fa ali mai to ese e fa pena le fa mo le mai fi fa ta wina o lo wa ya tau uma mena I wa ni si fo le pe fo yo le fa pe o le fa alo le ai mana tu o lo sa le mu le te tanga ya mo ai me se la te ya tu ya la to ya le au tau fa se sa le ai me se si dingia ya oi pe a fa pe te mana o te fia ai ma fa ta wina le fa mauninga po il tangata le official malo ai me se pa la tu le se of tongi ya me lo si le fia te wa tu ni si lo mota sa i la pusa isa o le ye le power o le marcha o tu la fo le fa ye va le pe am sa lo bio le over power le ta fo la a pe le la o tu su tu mo le fale po su ya te tau la ona ile pe pa tu malato o le malo si angala na o ele mfai na o te wa fe atu tu lo su mo ni o la fa ma ni o la to o se mai o le malo mai te tau ona ile pe pa fa ma ni sai ni mai o le office of amsino sai ni el fa amsino po le stala e ma fai ona u fale tonu su e fa malo si la ya mai watu fo le lisio meio atu ele me fai ona a fa pela e te tapa fo ila se copy o le pepa le e te fai tawina le pepa le po sa po ato le pepa e te fai tawina po o a ia me tina o ia e o atu so a fa pea no atu so e fi ngota a te wa ave fo mara la au falongo e o tonu o le lisi e sa ele ma na o me ala vai e tu tonu le pepa le o tu so e ma fai ona la to so e ma ave sina vai ngati a wata to te fefe e tapaina le pepa le ma fai tau ato to ia tatou mala mai wa o isi pe fa na nati ale o tu le tu fo le tu tu sa paulisi me tu sa pe o tu sa ni nga yo isi longa te mala le pepa le wa tu ta ua te le vai ga mo le so a tatou mala ele ya se me la o tu e fuala ia e mo ile wela to mal sia ale i fu tatou ia tau no mo fa ta si mal sia ko tu la fo no le me mala tu na o ila to fo ile te tau sia tu la fo ma va ia tu la fo wa o mana o ina ia te tau tu la fo no ma me ngata ile malu sia tu la fo no male ia te tau o tangata le fa sanga ia tu la fo wa o mana la to mala to wa o ngai i tu langa nei le se me la o to so ona fai nisi vai nga stu atu tu la fo wa fo ia fia i mala to ngalwenga ta tu tau no umele le o ta talwanga mo le va tu taimi a le vai nga le fo le ta tu fa se a ave official le po tangata fai ngalwenga a le ai me sil ma to ngalwenga ai ti tanga ia tu ti le fia le nga yo inga le fai ti le fia ia nga tala ia fai e mana amia le ave lo fa se a mai lo fa se tono lo fisa wa o to te lo tato feita le tasi talo ai fa le ma fa le se fa lo ai le se ka to ngaluenga o fa ye ona tato tau ave ale tato wita le
Ai te ia wa alu atu i male ofisa leo ato, tato feita i umato ia, tarasi al tangata le ana. Ola la whainga whasia, whangal telefoni pe whangal tusi lalo. Tusi. Mwhaina e o le ofisa whai lau whamtalanga, e ma whaina tusi, e ma whai so se whaenga e whai, ia o le ofisa leo. E ma whai whau ina e ale vaise lo ia whau lele pele tongi e whai lau whamtalanga e ave lau whasia le ofisa leo. O adi whaenga tau o loa wa pe o le leo, o adi whaenga tau na mautino o le leo. O le whasia. O le peila o le numela le ana o whai atu. Pea whai e mau? Ia, le numela. A wha peo leo le o whtonginga, peila wa, leo le whtonginga. E te tau lava ana i loa mai e le mamalu le atu nuu. La o numela, teimi lava whai le tonginga. Peila o ta vale tau nei nua tulu na peila o teimi le peila wha tainga a. O le whai le o whtonginga. A le i numela i e lo ngolo tau au. Le mai. E le ma fai ona i lalo tu la fono leo. E le ma fai ona walu fa le ftonginga e le ini o fai no mela ia. E pe ya ta vale le walu lungo la wala e le chela sini. E fa sa tu la fono e fa sa fo tono leo tu la fono. Ta roi la tu langa le e le mana o mia e leo. I la tau ena na e o fai mea e le tala fianga. A na ia no mela ia. Wa tata le la fa ngai le upu tele la mai le so tata o fai no lan. Wa le upu le fa ngai sta. Mai e leo fa pe nai rola wala. Ai a maua la tangata lea le leo le fai nga yo inga le ia le numela. Yeah. Fai no malan fa se a fa ali no le fi upu le fa ngai on fa wala. Ma maua le ia ni. Na e le lo atu e fili fela numela. O la numela. O fela o la tonginga o ia la numela o vai tau na o lo atu la numela ke umala. Pe o ta vale lunga la wala, tau ana i lo atu numela le number plate lunga la wala. E o foi la pe la po la e ufitia si vaenga, wa uisi. E ai o ftonginga o fai. A o la taimi e fai atu po so fatimo, o fai atu. Ona pupuni ele o vaenga ia. O le tu la fono lava i o tonginga leo. A watu le si o fununga po so fatimo. E te tau ona e fai numela i tua mai o funa i e lo atu lau numela i taimi umalawa le te i e lunga te whenga i male malu le tunu. A luala le tolu le whawha se a e whatau le leo a le tasi. Ringola nā mio a le whai tangata. O le tā ua o le wha se a ngā luenga leo tala whenga i. E manu le mata ngā luenga i lo lātou fo ingoa mo lo lātou tau le leia. O le lātou service po le lātou au nanga. E mana o mia ai le ngā ioi ngā atangata fo e manu le ingoa le mata ngā luenga. Ma e manu fo i a tau o le ale mamalu le tunu wa le mafu anga le ana lai no e ngā rurua i o le fia fiso soani. Fia fiso soani i le mamalu le tunu. E te tau lava la ona iei e numela i te miu. Varo. Tai sua mo le whasoa mātako fio no vai fo le teimia. Te no peisi si vai ngā toi. Ia tu langa masani a le a wha pēr tātou te le sol tu la fonga. Po fia. E lea whaina fo i tātou, ia e mese la wha tau vāanga le ilunga le wala. Wa o tele le wha pēr, ia, la wha usu tupe le ale. E le ese, ia uia e le ese mea tau, ngā tupe pēr a wha pēr, o le te tau si tu la fonga. E lea ia mese mea o le a whaina i fua, o le ma mālo fina ngalo, o le te tau si tu la fonga. E ala na e whaina le tangata. Ona o soli tu la fono. Le nala u fa salat, ona o soli tu la fono, ai fa mai le o so ngatu pe, ele ai so ngatu pe, wa ana ele sol tu la fono, ele va tu sa sala. Ia ole to e fa mana tu la vata tu la fono masani, o fa ngale moli e mo va ngom fa pena ole muli tu le sta vale lu se kone pe ale le tau fa se kone pe va pe fa timu mas se. Nai va ng fa ngo fiel na toru mi se kone e mo lo moli fa am fa le ona nga yo le afe po tam tau po lang vale. Amale awol tu dial moli la modi. Sa. No Malo, whaftai tele molo taimi sua, na tanga lua whaftai tele lava, ia matu talo whamanui le tua i te oe, ia mopelo soifua le ia waltau toino le tunu, ia mesi fwelu taimi ono whaalu whaamala lama tu la fono tatu li tio, e manui fwelu whaungo le vaiaso. Ia whaftai la sunga tu fwe, ia whapea fwele malu le fisa whasalau tu whonga lau mua, ia whaftai fwele malu le tunu, ulo mawa mai al tatu whasalau, ai mesi fwele tapo inga tatu
tina te mama tua tatu po kala me vai as tai tasi ia Samoa ia manuia lava le alo atu fo il fa ingol nei vai aso ia mai fo o le long weekend ata nei I Wellington o I ma New Zealand ia to e fa manato tu lava a malanga mamao ia tau fai tau si pe tu la fon tau si file mu ai mai se lava tau si file mu lunga le wala ma le va fe alo ai tamai le lo so atanga ia u ele si Wow, le fa feto ia awola bani a fa pet awola bani eu soi fa volta vale fa ari lo e fa so wita lista ngato al taimi e teu soi fa fo o vai tu la fo o le uma fo ia no pel lava on sai ia manu tele fa un nei vai aso ia lo fo il malo longo la son fo ia on to e pelo fo il vai aso a sau se le lo fo le tua ia malo soi fo fa tai lava ia fa tai e soi fo mo le te fa soi fo Samoa
Talo flava le whapoponga o talafong ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Sa whaaliera kapeteni o le awali toa Samoa Junior Paulo o la lātou ta alonga matonga wātangia mai o le ta alonga pito te lelea o awe valu pito ilunga po le quarter final so le ipo le lanlangi ma o le ao lātou whaongaina lea ta alonga e momoli ma whaailoilo lātou whaaloalo I tangata o loo langolangoina. Awa tunu o mai lua. Sa whainga tālea wala moltoa sa molta mirisanga le ipo la langi talo mailo na whaia ina te le ia engelani na ta awe Paulo le mai ayol ta alonga le ana manu malo mamawai ia falani le fiao o sana wha amatalanga I tangata Samoa matonga. Mai elo na talitonunga o se tūlanga maua e tū mā ngā tunu e lua le taimi nei ma whainga o loo lātou pāte patia I le ta alonga wo lātou mulmawina solo ta avale matangata I Australia, New Zealand, whaapia Samoa matonga. Mai matua tāua te leia I lātou le vaaiato I le lango le au tā puai. Sa ta oe Paulo o le a whaia lava lātou tā penanga e pe o le tūlanga sa I le vaia sonei. I ta alonga I sa manu malo ai. Ma o loo nau e sa ili ni awala e whaalele ia tili e la lātou ta alo. O I lātou umalawa I le au e mtua mita lava I le atunoo. Na soifua e ai mita fo I o lātou lava tupuanga. Po le alava le tūlanga e o iai, manu malo, whaia ina po o le tutusa. E ilo lātou talitonunga o le a mita Samoa matonga ina ua o lātou filifili e ta alo mua tunu o na tupunga mai ai pe ona saunua le li kapeteni o le toa Samoa. Wavala au malapata ina leo le atunu ina ia mata alia pe a whai ai o lātou mawaina ni email e whaapea e mai le ofisa o leo. Na o lātou ta ue whaapea na whao o atu e nisi o le atunu o ni reporti o ni email I tau whaasise. E mai le ofisa o leo po o ni au nanga malalau whaamasinonga o ia emaili uma o ni whainga tau whaasise. Ma so se tasi e lafo ia se emaili whaapea o le whautoanga leo awane Itali iai e ui e iaini si emaili e leo tauina atuai ni tupe o no lo tau atu isi emaili e whaapea o lo iaini whaasalanga a tangata pe a whai ai o lātou tatalaina ia emaili. E leo ni whainga ia le ofisa o leo maisi la le malo. E whaafiso o ta i e tangata ma tā pā lātou upu whaalilo e loka i o lātou whaamaumaunga po o whaamatalanga credit cards ma teo ngā tupe. O le whautuanga leo so o se tasi tauli maina se emaili whaapea. Ia lafo I le vaenga leo e leo ina saunga le mui so ta inga whaate konolosi I le emaili o le cybergrime@police.govt.nz. Na toso ese leo mai le sami se tangata na o lātou fia pueina ina ua whaasasa o lavala na taavale le vai I se matawhanga I le taewana nafi. Na taawhia leo le taavale a le taule le Clanbrook ai le itu. Na tulilo ele helikopa leo ma whailo ele au whainga luenga lfunga ele. Le nofuanga na o ele tangata sao lātou tulina. Peitai ina ua vaai I leo sa vave lava o na sola ese na tawe so upo leo na vaai le taavale o whaasasa o le sami. Ile matawhanga I Clanbrook ma sa vave o na maangoto le taavale. Na tau mawhaile tangata e awanga I se vaafi peitai na whaonga leo se vaana latane e tosoa e ai ilunga lea taule lea. Wata ue whape tolus fululua tau sanga le matua, masato la ilfa amsinonga whaitu malo manukau ile asoana nafi e tali I o na molianga. E sa fulu valu tau sanga stama ita ina loka ina, ona ole umole ola stama iti te lua tau sanga le matua I Hamilton e ile masina o Aperilla. Na ta ue leo na molia le tama ita ilfa sio tangata wha moina, maana tula ilfa amsinonga whaitu malo Hamilton ile asoana nafi. E te lese so enga na whaia leo ile umai o leo lalu tamaititi. O le aso to na e iwa o Aperilla, na longo ina I leo Mosef Sosoani, ona o se tamaititi na le manava. Na ave ile fale mai peita ina umalava lo naola ile afiafi o le aso. Ele o yainisi wha amatalanga mwhena wha alaulo ina leo ona o lea uele wha amasinonga le mata upo. Olo o whautua ina tangata Wellington e nei a whaahete te itulanga lolo wal tau le so e maiso sa vile malo lo se matimunga. O le lapata inga le Met Service ia no fusila fia I sa vile malo lo si mato whaata uta o mai matu. Mai o oto lava ile se lau kilomita le ito la ino fuanga ta lai. E ono whaetitia le malo lo se o sa vile I se taimi o le afiafi. O le aia I lava ti munga ito ulu vava solo ai. O lapata ingo ti munga mamafa I le Tararua Range le alamata mai le whaile vaveao ua valo ia ina I o atu le awauli ua te amali e se atu.
e o atu le to se lau tolu sfulu tangata na ve sia mai se paka e lata i le Wood End Beach i mātua o kalai estete ona o se motele o lo o se sawai na amata mai le matawhanga o Pegasus betu sa o le valu le afiafi ananafi ai to samal to lima sfulu le auti nei mo sata mo faieti nei ya le afi o le Wood End Beach Holiday Park sanga i tonu lava i eile so solo le mo i le poana po masa ave se i tangata au maule no fuanga mo le puipuinga e to samale lua se lau hectares o paina mai sila au mawa ua whaaleanga i nei le afi. E o mai le tai ona le laulo sa pea le mu beita ina mo le mawina ua tautu i titi le malo si o le angelo savili. Ai o lo o wha awa wai pea ngā luenga ale vaenga tinei mu. E le oilo le teimi nei le mafua anga. Ua fola sia le malo nisi o fautuanga monito la fono fau e mata i tuina i au au nanga. O nono ngā tupe mo oloa e ave mo mua e tutongi muli muli po oloa wha ai tā lafu. Buy now, pay later loans. Ina ia tau fiele te leo ni ai tā lafu e le mawhai o na tutongi e tangata wha atau. Watu ina atu wha afautuanga le malo, ni siaki ina ia iloe ngā whatia e tangata, nono ngā tupe nei ilunga tolta iono se lau tā la. Ia tu atu ai fo i tangata nono. Ni puipuinga e tutusa mo tuungai kone karate o whaingau ai tā lafu, credit contracts, na sau nole min star mo pisinisi matangata whaatau David Clark. O lau whaingo le tupe na whaalu ino ngā tupe o le whaatau nei ai tutongi muli i BNPL. Na si itia mai le fitu se lau 5.5 miliona tala al tausanga e lua whelua sfulu. I se au whainga e tasi tesi ma le fitu biliona tā la i le lua whelua tasi. O lo lātou whaanaunaunga ina ia tau fia tangata e whaingo fiona a fia i tā lafu. Ona o lele lava o tupe, mai leo o atu inisi ai tā lafu titele. Ona o tu usau noe pisinisi o avanoa ia i talia i tā lafu e tetele atu nailo tupe mawhai ona lātou tutongina. Pe ona sau noe le minister. O le amatan whaatal noa le mtanga luenga o pisinisi whaafutunga o mai foam ngā luenga. Au ili ngau ia whautuanga ua tu ina atu le malo. E au fia li tapula ai ono se lau tā la. I se teimi o le nei tausanga. Ma le whaanaunaunga ina ia fola sial tu la fono i le tausanga e lua whelua tolo. Na whaalia i whaalapo te potonga lātou te sa ilia tangata whai ngā luenga, wa sui atu le COVID si o si o manga ma le whaataatianga o ngā luenga, ono o le si iti o le tau o le soifuanga, wa whaonga ina i nisi o company. Ni whaatosina e toi whaafo i atu ai tangata whai ngā luenga i tutono ofisa. Ai o isi company e pe o le Visa Group i tutono New Zealand, e whaatanga lātou tangata whai ngā luenga o na mānawa, i le tau le ito la tasi au au li o safareile. Ua vavi fo ile suinga o tu maa ngā māsani e tangata whai ngā luenga ina ua tuana i eile lua male awhatau sanga o whea ngaile atunu o male wha amai. Wale eise popole o tangata sa ili ngā luenga e fufola atuni o lātou mana o ngai whai ngā luenga e pe o le whaalelei o titongi male whai ngā luenga atu i ainga. Wa tau wakampani ma whaalapo tupotonga po a me tuti e whaatou sina atu ai i lātou e iai tāleni i a lātou au nanga. Isi sa ili linga na whaiana tā wai e to o whamaili to o sfulu tangata su e ngā luenga e to e whaamawai pe a whaiele o au fieile avano e whai ngā luenga atu wai i o lātou a inga. Sa mawhaiona tali e inal talo sanga stamaita i longo noa e 5 sanga le matua po sona visa no fumau. E no whai malona tina i New Zealand e to saima reporti ale New Zealand Herald. Na ve isial tamaita i mailona tina tala vou ina ua whanau. Maile itasi se ainga sa no fuai. Sa sawa ina fo inisi o ainga fa o ngai peo se polonga. Maulangia ona mana onga fa apitoa. Safi nau malo si ilo ofisa ilo ina talo sanga. O fe malanga inga le Immigration and Protection Tribunal e whaasanga le se whainga toiti poti ai o ia i Samoa. Ina ua maua e whaapea o lo no whaasalitu la fono i New Zealand o le tele o lo na soifuanga na o lai i ona au ainga i Samoa. Na taunu i New Zealand mo le tei mo lua fesful valo e na toi fo ina ua mai alo na visa o te se malua fesfulu iwa. Le taimi muli na toi taunu ua i New Zealand mai le i toi fo i lava. Sama ua i le iloilonga alfa amasinonga whaapitoa mo fe malanga inga i le tala whea ngai fo il toi whaafo i oia i Samoa. Pe a fuai mana onga whaapitoa o lo o a awhiai o le sootanga vāvala lata malona tina ma le uti o ni o na avano i Samoa pe a toi whaafoi. Ma sa mawhai e ilo o na whai le whai unga e mawailo na visa no fo mau i New Zealand na whanau ia pia
e whaato a se fulu ono tau sanga o lona tina. Mana ave ia mātu o lona tamaa ma tau simo sina vai Jamie se ia oina maali liu. Ona ave lea no foi se tasi ona ainga. Lea sa whaatinga ina i pe o se polonga ma ele ia lulawa i se a onga. Sa malanga lona tina i sa mua i le lua afe maleiva e fia maura so o tanga malana tama. Ma tau mawhai se ia o lawa ina mawhai o na malanga mai ini o sila. Sa whailoes tama itai Amerika le whaale e tono po o le leanga o le whalewhai ngaluenga sanga lue ai ina uailo ane e te lea tule tutongi le tangata na ia o a oina e whaiele ngaluenga lea sa ia whaia. Sa ia ta waifoi o taimi lava e talo sanga i si ilona tutongi e te ena ina lava. E ina ua ia ilo mulimuli ane o le tangata lea na wha amalo sia o ia ea o ile ngaluenga o na ile ima so na ilo whaile ngaluenga wa maualu ngā tulo na tutongi na ilo ia o ina ana whaielo la na whai unga e wha ama vailo mala ngaluenga. E silia male valus fululi mafe ila tau. Na mai moina alfa amtalanga lea tama ita ilunga le TikTok e lua male afa tau sanga o ngā lueila na ngā luenga. Safa iloila na pule eto e tasile masina no formal ngā luenga italiane e le lava lea teimesa ile seise suito langa i a teia. Ai whāta alana mawalunga tua ile tutongi o tangata na suia o iela na ngā luenga na ito e wha alia i seisi ata mulimuliane e wha pea. Na toe mana ola na pule toe no fol ngā luenga o na ol tangata le na suia ia e o atu le fast minute na tua i ele ngā luenga e o ina toe o fatu le isi lima ta lafa o popo ilo na tutongi pe tai na ta uel tama tai wa whaia lavala na whai unga e wha ama vai ai. Tala fo ia male si ufongo le lau mua mo le nei vai ngā le awa uli. O te toi whaatala whātulu tātou tunu i seisi whao pōponga le nei. O tala mea lo te tupulu tātou tunu i Samoa o si mai el whaafonga. O le asona nawhi na whātau tei ele sau ninga o le whātau tonga e alo i aile a vea le fionga le sātele rapi wa ai ma perestene o le whaamasinonga o whanua ma swafa. O le maua le tō tele o tangata Samoa mai whapea foi se tā ofia le sātele. O le whaamasinonga o whanua masuafa, o le whaamasinonga le pito i sili, o na tāua i loto tangata Samoa. O na le whaamasinonga o whanua masuafa, la tau te tango fia mailoiloina, mea ie pito i sili o na tāua i whatu o tangata Samoa. O le mau fo ilea sa unua i se tasi o li pālimia, i te nāwai teimi, nea fionga i atam sese le lo fia whapea, o whai unga al whaamsinonga o whanua msuafa. E a fia ai e o lo soifua nei, ma isi e le i whani nau mai. A whai la sini o le tā ua al whaamsinonga o whanua msuafa. O taufu ila na ave i e le whaamumua. Sau no le sātele, o le a whaiva se lau valus fulmaltasi, na pasi e le tūla whono whanua msuafa, ai tua na i le tolus fulwiwa tau sanga, e whato ato e tāngo fie le whaamasinonga o whanua masuafa, e na ua pāsia le tūla whono whaamasinonga o whanua masuafa, e le lua awhe lua se fulu, whaatase e ma le teu ngā le whaavae, lua awhe lua se fulu. Na manino le saunuanga le fionga le sālo na popolenga, e na ne inu e le sātu sia le tūla whono le lua awhe lua se fulu le whangpia se i tulou, ai ona na ai whaamasino le whaamasinonga o whanua masuafa, o le popolenga tili fo ila i a te ia, o le aoti fatifa nei sa i tu lau whaamasino le whaamasinonga whanua masuafa, malele mautonu, mai onu tifatifa atu ai fo i maia. O le aso na nawhina to e watu ele whaata ua mo le aso, mai le fionga le minister o mtanga luenga o tina matama itai, moana po kalame ala i pisi nesi o vaenga tu maoti, o ana pā anga ngā lulu e matanga luenga o tina matama itai, mai nuu mafio anga i lea te nuu. O le wha moe moe, o le wha manatu i amana i ati na e tina matama itai o nuu i tua, malisi i tia leo lo lato malamalama lo lato sao li te mau aingo nuu mafio anga i tua. Wa wha i loa i fo i ngā luenga tā ua, lea o lo fia e tina matama itai, e le te pena i lea wha awhawhine tō anga lea o lea tina ina, e ala le whaatoa ina leo lau il ele,
e na ia mawai fonga tau mafo tangata uma. Mai ua ngā tasi e whaatinonga uma malesini au tū. O lea ti na e manui o Samoa, lua whelua se fumaltasi, lua whelua se fulmale lua, e wantu le lua whelua lima, lua whelua se fulmale ono. O lea foi sini au tū, ia whaanga wa aina ia lalawhanga, wha mausa li le loto I whale, ma wha ma ite le wha tupula ia o le tamau ainga, ai maise o le wha lau te le ina lo le tamau ainga ma le ngafa tau lima ina, ma le wha mua mua o le una ia o ati na e te tonu nuu maafio anga. I le polkalame ma le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai o le sa a vea mapale mi o le atu nuu. O lo tu mawai pelo na ta ofi, e le tu la fono e na o le pale mene ma whai o na ia ave sea, le Brestene o le wha amasinonga o whanua ma swafa. Ai o le awala le wafa atu langa nei le teitai o le malo malana ka peneta, e iei tūlanga o le atula I mai, e le anga I atu I le lumanai. Whawai aia lai ai. Le wa umafoi on tango fia el palmene. Na o le palmene mwhaina me sea ia se whamsin sili, pol plestene, mai on tute. I le paloto le luwa tolu. O te langona la, o le melena o le vantam whai ei fia me malpati. E ta awhi le teitai le tua ngai, a whai o le awala le wawe se le Brestene o le whaamsinonga whanua ma swafa, o le a whaamatau nei fo I le whaamasinonga I lona tūlanga tūto tasi. O se mata upu o iai ia le tūlanga le whaamasinonga. Le tūto tasi. Wa a whai whaingo fiona vese le plestene se awala whapea. O whaingo fiona vese ia so o se whaamasino. Ai maisea le awala le o whai ai. E te tonu wha malolo uma wha masino Samoa. E la wala le ua whai whime. Le teitai o le tua ngai le whionga tula epa lupe soli aisai le malia le ngoi. E wha maumonga le sosaiete le ka nesa I Samoa, wa wha mawinai maia o ki topo le tausangan te nei o mai le tausanga le nei lua whelua se funma le lua. Wa o atu le fast full wha ngase ngase fōwa le ka nesa o le susu, le ua wha maonia ma ua whaia I eitong fitinga. Sau nosu o le Brestene o le sosaiete, wa lua lato ngase na maali liu e le maasino au kusam se te bol tausanga nei, ma ngase fau iu wha au popo mai. Na afua mai le teimi umi le na wha pole na itanga te le wha mai o COVID-19 furuiva, ma leo o anere mamalo le atunu e whaia lato siaki maasani, ono popo le ngai le wha mai. Peita ino woto e te tala le au nanga, mai loa ai o te tele wa a fie le kānesa o le susu, o le fast food wha fau le wa wha mawina, e na o le kānesa o le susu, e ese mai ai isi tu ainga o kānesa. O le una ia o por kalame le sosaiete ia o ki topo I tausanga te itasi, e wha ai loa le lanu piniki e una ia iana por kalame wha alau I loa, e lapta ia ai tangata umole atunu e wa aise fō mai, pe an whai ua masalu mia ua a fia. O tala ia ina nei aso, manuia le tātua tunu whāsoi fōia.
Ia, o le tātou pesele nā mai a fō wina. Fō ina so vale ma le tātou pesele nā ia o le uso mo a so uma a o le wō mo a so vale. Ia, ho ngā fō i whamanatu anei whatu pese ia e tō manatu e fō i tātou i le anga i atu fō i le neiso i fuanga ma le tātou wōranga o tātou i le neiva i tau. Ia, ai, o le temil nei o le uruasu ma le whaminute ua te ai nei le tūla e se furu ma le lua ua o ma fōinto e au atu a tātou talafou ma me te tupu mai Samoa. Ia, me se fōi tātou talafou ia sa fita i tunga iai ia le tamaita ia Savalinga. Savalina Casiano ia whapea fōi le sunga ia tā sesa Lam Sam ia mai a tātou tala mai Samoa mai so tātou talafou. Ia toi mo fōi whapoponga o tātou talafou ma tala mai Samoa i le i tū la e valu le asoa tai au i le tātou fōi tau tua mai as Freile ia se ia pa ia lava li tū la i lima i le fiafi. Ia wha māloa tu pēr le tātou atunu māloa lava le nei aso le tāpua i mai au al whaiva le tātou atunu i tātou fōi whiangai whi au mga luanga i tono whaiwhainga luanga. Ia mai se fōi ia o le tau tua whaiwhai pēr le tātou si ufofonga le laumua lau le tio whaalongo longo. Ia mantua tāli tu lai tasi tu sao atu leo le tātou whaasa launga e tau ave mai. Ia ma wha uma mai e le sunga ia tā sesa Lam Sam ia mai tātou ofisa tūtu tonu i lalo vaya ia pia. Ia e whaua wau pēr tātou pesenga sui whiwhiloi ia le Coconut Magic mo le Coconut Band ia ma le tātou peselna. Ia le peselna ma le tamaitai o Kayleen Filoa a Kelly ma le tātou peselna.
Tata pese le nama ya Kelina, Kelly ya maltato pese ya faiva vale fo ima fau faunga ya ai pai tapi te pataula ilava ile masina malona so solo mai ya maua fo ima fau faunga le tangata eva ai ya mal tangata fo i lo ta fao ya ma nofo fa solo na ma fau faunga ya ile afiafi ya ole fatalo fatu fo imo ilato umalava o lo nafa mtiute mfaiva itono maota malawa. Ia le au kuka, ia o te manatu fo i o le nau amata na fata pena, ia le kuka po stau mafutanga o le afiafi, ia wafo i le whengasolo inga mai o tatu a inga o laifea ngai ma ngaruenga, ia malo lava le kuka, kuka manongi, kuka matango fie, ia ma aile lei, ia po le ale to inga fo i le tau mafa e fetau i le lei, ia male to inga tau lewa ia i le afiafi le nei, ia faso solo tu pea tato fa fie fianga sui fe filoi ia ole pesele nei mea Felice Mikaele fai mai le tamo Felice ia fa talo fatu foi ia toluono Felice Mikaele ia fe lavalo mo mai tato fa sala longa ia au lo fatu mo lau fetalainga fa pe foi ia le falitua ia me se foi tato musika fai mai au maia so salotonga. Selmanu o
Ia le pesa lena mai a Felice Mikaele ma le tātou fatfatunga lena whanofo file mua i fo i le nei tū lao le o uli a o tātou anga i atu i whainga maro longa me se foi ia o tau maftanga ma sani ia e peon whenga i tātou o tunu ia e mai au mga ruenga ma lo le tautua ma lo foi le ngā rulue ia whai o whea lavolo o maua mai ai ia le tātou whasala launga lunga le tātou app, lunga le tātou Facebook live, whapea foi ma le tātou YouTube ma le Facebook ia ma le tātou litio ia o te tonu ia o loo vea le tātou musika e whai ma se whasiringa malosi ia o whia ngai ma maro longa o le awa huli ia tātou pesale nei ia tai nātu mō nātou umalava o loo whaafonga mai tono whaiwhaingaruenga ia ai me se foi ia le sunga ia palateiso ia whapea foi lau whaingaruenga le sunga ia ti Chei King whapea foi ia le au whaingaruenga whapea foi ma le sunga ia Cheik au waa sunga ia soani ma le au whaingaruenga ia mai lato umalawa o maua mai tātou whasalaunga le au wali fale ia ma le au vaenga foi le au palama le au kamuta ia ma le au plasta ia e le whaingo fietu ngā ruenga pesale nei ma le coconut magic ma le tātou pese whai mai ia ropo le pese ngā kamai ia le whai mai ia waku pel pese le podare le ngō le pese kofiutu siva mai tātou i tātou whawhiawhianga mai ni coconut band. Tifa mai si toya ina na nama ai tua tau suaiwa masalo sai du se pa ama tua se aina e fana ua tau peturiani tau mapai tau ave i e pali tu upe haia o ave lava o le fia fia Fatima pole au mai
Ua to es fulma le fa minute ona tale le tu lai tasi tali tu lai tasi ona fa muta foi leo le tatou tautua le siu fongo le lamua ia e mese foi o le tatou frequency le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo ia ai se e atu le tatou fa salongo e lungo le tatou YouTube ma le tatou Facebook i le fa tau tenga le sunga ia ta Sisalem Zam o lo fa tali mai tatou ofisa tu tonu mai Samoa. Ia ole nei lava aso o le aso lona tolu le tatou savalinga i le nei foi masina le masina lona sfulma le tasi le lua afe lua sfulma le lua. Ia e manatu ia ole lava sa tatou etu mai tatou whainga malanga i le vai tau o le wha mai ma le tūlanga e peona pe si ai tatou ai pe ta iane o le alofa ma le anga le lei o le tatou tapa au le langi o le mafu anga le na o le tatou waulia mai. Tele i lātou wa whano o lātou soifua i wha mai. Ai pe tai tātou whaftai i lea tua o na lana tausi, ma lana puipuinga, ia na tau wala mai lea i li imta mai tai fo mai, ia ai mese foi o fuafuanga tu mamao a le palemia, ma le whainga malo, ma le kapineta, ma le soifua malolo ina, o i nana ala mai ei le wha malo longa ma le puipuinga le tātou atua i lo tātou atunu. Ia malo le fo lau, manatu, o leo tātou o mai le masina sfuma le tasi, ia o tau wha iwi fo ia tātou ngā luenga wha le tau sanga, ia a o fuafuanga fo i wha le e kalesia, e pe fo ringa fo i lea ia, le whai mai upo tau tai i le ngatai whale, e wha tili fo e mo lea, e se e wha tili e fo e, ia ono le a sauni le tau tai, o le ato e fo i whanua, ia le seunga, ia po o le wha tamasola inga fo i, ia sa fea ngai ma le tau tai mata palapala. E whapena foi lale fo launga le tātou atunu. E manatu ia sa tātou ngalu lue mai lava ile amatanga le tausanga ia Januari le nā tausanga, ile ne tausanga, ia leo tātou savalia mai le masina sfumatasi, ia o lo so longa le lei pea mea uma, ia ma fuafuanga. Uma awhai o wha le tonu, ni fuafuanga ona ua leo ngatasi, le futia ma le umele pei o lea upu, ia i tūlanga o fuafuanga ma tonu e whai tonu le ainga, ia mai se foi o tonu o le kalesia, ma whaalapo tonga. Ia e ia le upu foi le ma sene eto ina, ia tai awa ena, e sau foi se teimi, ia ona toi wha tonu folaulia, ia o le tūlanga e peona iai ia fuafuanga ua le ausia, ia ma miti foi. Ia ai te tali tonu, ia e le o le ngata anga, nā man muta anga o le soifuanga nei, ma le lalangi e tuu ava noa pea ma whai ava noa le atua i loto soifua ma so mātou wola. Ia wha malo foi tāpua inga o a onga nei e tātou whanau, le lava lātou te wa aia pea le lātou tuputupua e tono tātou a inga ma tono e kālesia, a mata mai lava i le a onga whataitai, se e atu le a onga tūlanga lua, ia whaawa watu i le a onga fo i lea i le kolisi, ia malu watu i lava le universite, ia e se fo i le vave le tātou vai, ua mātutua i lātou, ia ua iei fo i le lātou tō mai mo lo lātou sila fia, e ala mai le tātou ngā luenga whamatua o le ave i le aonga, ia le tō mai la le nā, le ua whaasanga mai ai, au mai whaile a inga, ia malango lango mai tātou mātua, ia i fuafuanga whai o tausingo a inga ma tausingo e kāresia. Ia me alofa umana, o ala ese mai le whaasino manga lo tātou wali i ala ia na mea alofa mo tātou a inga ta itasi, a mai se tangata lava ia. Ia ai o tātou lava lo o iei le fuafua ma le tutu mamau, po fea ia le tu i tu langi e te tau o nā ngā iei lo sa. Wa le nei lava la langi tātou te iei, ia e peia le fo launga i lungo le vasa. E whao lau fo le tu uai tau tai, ia mawai le tau o le matangi, po fea nge le matangi, ia fea fo i o lo o se e iei, ma tafe iei le peau, ia o le suavai o le sami. Ia ona whatafta fea tu ale o le waa, ia ma watu a i le taunu unga lo iei. Ia e teime whitai ia i mangarua, e fo teime whitai ia i malmalu, whapenal so i fuanga ma leo lango tātou iei. O le teime o whafsanga i mwhawhita auli, ia o le teime fo i o tātou whafsanga i, ia ma le toa file mu, ia a o nā taunu unga nā mea uma, ia o lo ia i tātou umalapa. Ia e whapena lava le alunga, ia ma le tūlanga lo iei so i fuanga ma le malosi, ia ma lo tātou ola. Ia e wha malo lava le tatalo, wha malo fo i le tapua i tātou atunu,
ia o leo tātou mai le nei se furuma le tasi ma sina o le tausanga lua afe lua se furuma le lua. Ia tātou pese ma ia an seto fale moe ia e wha a wawa toi pe tātou whawhiwhianga sui whiwhiloi ina ua toi iwa minute o na tā leo le itu lai tasi. Ia e watu e foi ia le wha mauralonga i le mamalu ma le pa ia o le tātou watunu i la tōro wha fonga mai lunga o le tātou frequency le tasi ono te sima le tasi a fai foi wala avale pe lape sa mato ngana le tautua mai tai au ia e watu ia marui puenga i lo tau fina ngal faa ngalo ni o mato faa le tonu ia ai mai le tautua si ufonga le laumo nei teimi mato te faa tō faa tuai i le nei teimi e faa wapea tātou faa fiafianga se ia pa ia li tula e tasi ia manuia tele lava singo toil nea fiafitapa i foi li tula e fitu i le aso a tai au ia il tātou porkalame ma sani mai whai ngā lotu ia se ia pa ia foi le tūrai lima i le fiafi o le asolo whareile lea ia al teimili nei si ufonga le la moa ma ia tō fue fisom si dia la ei ia mātou te whato whawhaso i fu atu ai ia i la tō uma i lunga le tātou frequency i le tasi tesimale o ono tasi whamo i le nei taimi. Lolongo le fua ma le pa o Samoa tulai
mai a tatou o se I mai vai le solo ua mali le puleto walau I ula le so wani ufi e tutupu o tatino ina wata fa'alongolongo au talavo a poto tawilo ilo tato loto wa o sau